ai merino I maman. Pea ki rea taritari no e whetun ki amanaki whakahoko ai whakanofo mahawinga koe wai I whetun. Pea ma tau atu, malo. O ko whawhai hene a skaitari pule, mo skaitari ke kapneti, paula mau, kini whahoko, ai o wau, o whanofo, o pompongkoi, malo. Tapu wa moe tolu tahai o tua. Tapu ke hawe whanua, tamatui, king tupawono. Tapu ke tahine kuini o taloni, nana spau. Tolo atu tama Prince Kalauni, tupotoa ukalala, pege hoa ika e whanua. Tapu ke eik palemia, Lord Whanua, hoa ke minister, kabineti o ne awhio. Paku kole mua ke hufanga, tala mo kapui, ngai whakatapu, hono kotoa pe, o lotu, pa mo e whanua, ke hufanga tuai, kai tuku mai mua ke motua tuani, ke whakahoko atu, e tohi wholofola whakanofo, mai wheitu ona, ke kabineti, o ene awhio. Koe palasi, nuku alofa, ke a pelinisi kalauni tupoutoa ulkalala, palasi nuku alofa. Hange koe mawhai ko ia, ko fuaki ke te au, e he lao, pa mai konistutone o tonga, ko ia o ko whie whakahaa ke te koe I he tohini, e ko ngoi loto whie maalie, ke u whanofo koe minister ke ngā ue whakatiplometika ene awhio, mo minister ke kautau a ene awhio, o hange koe whotuu, ko whakahoko mai ke te au, me he eik palemia. E lau, o ku kamata pe a hao whanofoni, me aha tolutaha tisema wafe ua nima. O ku ke mau kakato heni, e ngahi mawhai, me monu ia, o e lakanga, ko whanofo koe kiai. O koutui, te ke tari loto whie maari e whakanofoni, ka te ke whai o si kia velenga I pe, I he mea hono kotoa pe, te ria e pureanga, mo e whonua, o hange pe ko ia na e whai mai I he kohiri ange. Aia te tau whenga I pe, ke hoa, mo tau, mo e lao, mo e koristutone o tonga. Whabon huafa ki ai, tupawono, tui, mo e otu tonga. Hatoltaha, tisema, wafe, uanima. Whawhetai, ko kakato ai o wau, o whakahoko ai wholofola whakanofo, o pompongkoi, o ko whakawhai hene, ai eik tau, ke kautau ai ne awhio, kin whakahoko ai lea whamalo, malo. Tapo e awhio e taha mai o tau lotolotonga. Whatapu ki e ne awhio, ke i tupo wono, pa maa e tahi ni kuini, kuina nasi. Pau. Tapu ki e Prinis Kalauni, tupo utoa o kāla, mo ha mo heof. Kore ki whatapu. Ke eik pare mea. O kore ke huwhanga he whakatapu katoa na es whahoko at me muani, ke ataha ke whahoko e whatongiani. Kore e pe ia o e aho ni ko whawhetai. Whawhetai, te whawhetai. Ke tai haa mai, ke tau who'o, ku tau au sia e ahoni, la ko whiele lei pe a tupo wono. Ta hene kuini, ka maa e Prinis Kalauni, me whare o haa mo eofu. Te au toka melino, I tongani, I he ahoni. Whawhetai, ke ne awhio, ke mau koloa, a whatongia kua tuku, ke tam Prinis Kalauni. Ka wate me whamalo,
ki he ekpare mia, ki he whalala, o ko mai, he tampilinis kalauni, ki he whatongia koeni, koe minista, ki he ongo pot ngā ue. Ko te whakamalo ki he tangata e ki sikei tali lahi a pureanga, ki whatongia e pongpongi ni, ka pehe ki tangata e ki whaiwhekau, ki he lotu, nei o hake, i he pongpongi ni. Tako e whafofonga e at peia, e ngopot ngā ue, mātua ngā ue, ki ngahingi pot ngā ue, ki ngahingi ngā ue whatiplometika e ne awhio, ka au mātua na whaiwhatongia me kautau a e ne awhio. Tala monu atu ki e tampinis kalauni, e ki nista ki ngopot ngā ue. Ki whatongia, ta mwe whalala e ne awhio, ko tuku e whaituuna. O whakekaua e ki tataki o whatongia ki he lelei a tongani whakalufua ka maamu hono kakai. Paka tala monu pia me mātua ngā ue whatongia ki hongo pot ngā ue. Tua whatu. Whamalo atu ke e tau, ki mua ke whawhe e tangata i whaiwhekau, ke whaosi ai o wau o e pompong ko eni, mo whakahoko ai lot whawhetai, o i ngā ui ko lava, ko whatulo watu tamapirinis kalauni. Ko lawe i ko whainga maari e pēni, ke toe ngā kau ngā ui. Ko la vei pe po fai tala monu e tau pule, pa pehe ke ampastoa. Ka tupe mua ke hapai atu. Ha tala monu ki feituuna. Whatawangi ke tu langi, ki ne hifo ha tāpu ake. Ai merino moe ofa, me whaito tonu. Whapupulu a ke whaituuna. O i ngā koe whalala a ene a whio ko whoa ki mai. Ai o lākanga koe ni ke whaituuna. Ko a honi, ko whaila e lompeau. Tau mau kei kūnima, mo whakahongu atu. Ki haangi i mei tau mua. Ke mau wakai ki he, wakai koe, he pehe hono anga whai. Mau wakai ki he, wakai koe, he pehe hono anga whai. O mau luma koto ato mau wiwi, o mau loto, o mau ngai tale ni ti. Ke whataki aki, ai mai moa, ai whektuun. Ni me te whai whahawa, tupo ke tangata i whai whekahau, ke ne whai whakawhetaki, o pumpum koe, malo. Taloto. Hei ka pao whawhetai. Toi whawhetai malamari e. Kua whio mai e tamatui whawhanua i te pao anu. A mai e tahine kuini, kuina nas pao. Mo tonga kotoa pe. I tonga na makolo pe. E o mea te pū o kua whio. Ai a whion. Koko ena e se whawhalai mo tu pau ulua ki pau ano. Ia e penga i whamatala. E tamai ana mahu iai. E kuhiki pe e kau whatu historia. Ai mea na e hoko. Kua whiona tō taha pe. Kua toka a whioi. Ai whawhala tu pau. I pau ano. Pamahono lau maari e tap mo ia. Pamahono whinangalo ke manu ia tō. Ia manu ia no hako. O ke a whio. I he hauan hen. Moi hoste o lang.
ko fuaka mo whanof mga hi tōwhol ai ne awhio whelave mo lakangan o ko awhio ai awhion ko ko we whamoni ia mau whawheta ai eke i whonoa ko e me ha hatoi me ko whawala be ke awhion Lawang ke lang ia pe ai awhion tu ke mo pe ai awhion ke hiki pe ho hua whai tonga. Pau mau whawhita ai. Tā ki a mautol, pa mo he ho wau, ko whaho ko. Ka tawang e mei te maalota tau, ke hoi fua mai, ke whanofo e lakanga koe. Pau mau whawhita ai. Ia whiona tō taha pe, o toa o palahame, ai sāke mo seko pe, ai o toa tonga, ai langi o tangata. Wafa pe ho alo sisu kalais ka o mau whamaui. Amen. Ako e kresa tau e ko sisu kalaisi, o whae o toa, ko tamai. Whio he o la maria maanio ni, te tau tau ko toa pe, whai pe o tangata. Amen. Whamalo atu, koe kakato ia ai o wau o pompong koe. Malo. Koe kato ia ai o wau whamwhale hanga tonu pe mei he ofisi o e pot ngawe o e ngahi ngawe wha diplomatika pe mei he o wau whanofo o e eiki minista ki he pot ngawe o e ngahi ngawe wha diplomatika o e ne awhio ka e pihe ke kautau o e ne awhio tā ma plenisi tupu toa ulukalala. Tau whaftai ki o tō mafi ke i tō whahala lelei pia omi ke tau kau i he tau whakakoloa koeni. Kwa mata hiki la e tau koeni ko o mai mono ngai whatongia pia ko ui ai pia moe ngahi pore koeni ko tari ke whakakakato e tauni utu ngai ai o wau e pongpongini. Dr. Moaret nuku mau taitale rei koe ia mataka e pongpongini pore ko ke tari i whatongia o hanganaki mai e whanongaloa e tau i e sie tari pure sie tari ke kabineti lo whafongai e kipare mia tonga i e o wau whakanofo o ek minista ko mo nga we pongpongin ta talirei e feituna ki he o wau o pongpongin e fai fekau e ki he vice chancellor university fa fonua pe mo kai nga kotoa o tokta moare o nuku ka ngawe ta ka fata hele pongpongini ta talirei motol ke o wau pongpongini fata be ka mai lau mario iki ta taki ta tol i fatongia a hon wa mol ka fafe ta ik fai fikau si mote ta fo ke ne ta taki ta to i halot pe ta to ki hoko atuai i he whakahoko mai me sekretari pure, me sekretari ke kabineti tohi whakanofo o ek minista pe a te tau toki hoko at me ai kore whai whika uke ni kamata ka loto malo Maluhi wa tā kua ia ki whanua o kutui o seni nai kai mau o tua nai masiwa helelei haleluia ko monu ia eni Hallelujah.
Yes, Fauci. Tamatonga, tu o ngā ue. Hokoloa ke whamunu. Lotu ki he ke maupe. Ke re poupou ki he lotu o malui atu pou. Pea tau wholofola, me tohe a profita ko Taniela. Taniela wahe wā, vesi wadoa ki he ua ua. Whai ake tau lotu. Taniela wahe ua, vesi wadoa ki he ua ua. Io, nai hanga Taniela one pehe, ke malo ia e huawhai o tua, mei he taingata o taingata. He oku ona e poto mo e mawhai. Pea ko ia, o kune li riu kuonga mo e taimi. O kune riu tui, mo whakotu tui. O kune fuaki poto ki he kau poto, mo e ilo mea ki he kau loto matala. O kune tatala e ngahi mea o ku loloto mo fufu. O kune afioi, ai mea oku ihe pauri. Pea oku nonofo mo ia, ai mama. Amen. Ke tau loto. O tua mafi, ko tua langi, ko tua maman. A koe mau au si aga, afe mai e lau mario e afiona. O afe mai koe whakoloa, ke whaia mau whatungi ani, koe whawhetai be mo e whakamalo ki he afiona. O ku ke tofa beho mau hala. O ku ke ngāue be koe mai whanua. I he whaunga be ia e afiona. O ku mau i heni, ke mau whawhia lau mario e afiona. I he whatungia ko tō whalala, whare o tupou mo e hou eiko e whanua. Mai potu ngāue ko hiko e ne minister. Mo whawhia lau mario e afiona. Lau mario e poto mo ilo mea. Awhi mai o te taki ki mautolo. Te taki ki mautolo he ki wheho angani. Tuke mau mata mea tau whewa he nau ma koloria. He oku awa e mawhai, he oku awa e langilangi. Oku awa e koloria, mau ai pea o tangata. Oku i kai hataha te tau, i kai hataha e kākunga. O mau whawhia beho lau mario e gene, loto hi o mau loto ngā. O ke Immanuela tangata, ke hoko ho mama. O ne tofa ho mauhala. E hoko ho lau mari o whakamawhana i mato ho keresi. Whai ai ho mau whakakoloa, ngāhi whatongia ko whotūtōni. O tāpua ki e. Tō tā moare o tunuku. Kau mai, kau CEO, mai kau tare kita, mai kau ofisa ako. Kau mai ngai whonga ko toa bego mau lo nuku, ke mau whewha moni ake he whawhetai mo e whamalo. Tāpua ki whawhoi tui ki mau tōru. Tuke mau ongo i tau kau. Tuke mau ilo ho hau mai. Tuke mau mo ui. I ho hoko mai. O loto i ho mau loto ngā. Mau whawhia lau mare i tatake ai whatongi ani. Mua waka he mea katoa be. Tō whatotonu ai whatongia ko tō wha. O whatatau pia mo e whinangalo ai awhiona. Eiku maulot ki o awhio. Ngahi mea o tonu ke hau ki ai e lotu. Whakatu lotu ai awhiona ka tokai mananga. Mau whua ki a te mau mo ui he koe nipa mo e ka una.
mau lotu kotoa kore ngai monu yani e Sisu Christ ko mau eki o mau whamaui. Amen. Heni se tali pule, se tali ke kabineti poloma, heni whahoko atu, ai tohi whanofo. Tau whawhetai pe ki hene ofa, mo ne kelesi. Tapu ke hau e whanua, tamatui ko King Tupo Wano. Tapu ke tahine kuini o taloni na naspau. Tapu ke tama Prince Klauni, Tupo toa ukalala. Hoi koe whanua. Tapu ke ikpalemia, Lord Whanua, mo hoi minister, o kabineti. Pea kokole ke uhufanga at mua henga e tala whakatapu kakato. O lotu mo whanua ko os whakahoko atu kimoa. Pa kokole ke uhufanga ka e whakahoko atu, a e whatongia o e hoa koeni. Kono whakahoko atu, o tohi wholofola whakanofo o ex-minister i hoa koeni. Koe palasi nuku alofa. Kia moale o tunuku, longa mapu. Hange koe mawhai koe ia ko fuaki kia te au e he lao me konistutone o tonga. Koe ia o ko fie whakaha kia te koe i he tohini. A e kua ngoi loto fie maalie ke u whakanofo koe. Koe minister ki he ako, mo ako ngāwe. O hange koe whakotu, ko whakahoko mai kia te au, me he ekpare mia. E lau o kamata pe, ho whanofoni, me he aho tolutaha, tisema, wafe uanima. O ke mau kakato heni, e ngahi mawhai, mo monu ia o elakanga, ko whakanofo koe ki ai. O koutui, te ke tari loto fie maalie ai whakanofoni, pa te ke whai o skia belenga ai pe, i he mea hono kotoa pe. Te ria e pule anga mo e whonua, o hange pe koia, na e whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga ai pe, ke hoa, mo tau, mo e lao, mo konistutone o tonga. Pamon huafa ki ai, tupo wono, tui o tu tonga. A rolutaha, tisema, wafe, uanima. Ati kata tau pas-pasi mai. Tau tari o to fie maaliu. Patongia ko ui kiai. A tokta moale. E o tua kuia te koe ai poto mo e mawhai mo ilo mea.
O ku puke puke ho ni mai mea kotoa be. Nā moi mea o ku ihe loloto. Moi ngahi mea fufu. O ku au eki be ia e he awhiona. Tāpu aki mai, ho tā mai o eki. Whakatāpu i ia, moi ui kua whai. O ku mawha toki toki he ono whatangia. He whanonganga o e whaha i tau o e kabineti ko en. O ku lahi ono ngahi pore. Lahi ono ngahi whakawhere au. Lahi a ngahi peau tā. O ka mauka me wai. I ma uofi begi heiki. Ko koe o tua kumea ia munu. Ko koe o kumea ia koloa. Ai poto pia mo e tataki o kufai e whonuan. Ko e maulotu e hifo lau maari o e awhiona. Whakapulu o tamai o iki. Loto i he whatongia ko ui. Tataki i he whakakaukau. Tuko kene ma whakakaukau ai ngāo e ko tōwhalala mana i he whonuan. Kene whakalangi i ho hua wha. He rea, he ngāo e, he whotutu, tene whai mai pot ngāo e ako. E ku maulotu ki o a whio, mau whawhitai be mau lawe. Ko e mau lawe ko e koloa, tola bebe me i tāniti. Nā i kai ha mau tolu ke tuha mo whiunga, kāgo e mau lawe wha mo ui. O wha ata bea ia whiona. Mo inasi ho mesi, ngia mo langi o ia whiona. O mau whaki kotoa be i. Mau, tuke heo ko ai whatongia ko ui. Ke whai manawa kawa, whai oskia verenga. Whai ke more ai mo ui. Ko hei ko lere ai whonua. Ko lere ai kakai pe mohono tui. Kau mai ho ei ko e whonua. Tuke loto ia e whaitoton. E loto ia e mama ia whiona. E le teke ai pouri. Ka ne whakawhia e tāpuaki. Ke ne hangeha kau. O tōhono a kāki ha mga iwai. Ke ne fua i hono tau kai. Ke ne whamatala nau mo i mafi o ia whiona. E ki ko mau wai o kumau mo atu. O ki tōkai mānanga i mea katoa be. Ko koe ku sātai. Whiunga mo i wai o e whanongangani. A whi tauralo, whakatapu i ho tāmai hoi ki, a ewi, a mawhai, a tareniti, whai ai whatongi a, koe hui koe a whiona. E ki whakato ai maulo tū, pake tari ai se mau hui a sisu ka esko alo, ka ko mau eki, mo mau whamo ui. Amen. Koe programa hoko, koe whamalo, ko whahoko i me whamiri, o whawhi hene a te wita whare who'o, hene whahoko ai whamalo. Pea ka lawa ia, o kore me whai whakau kene keresi, pea tau hoko atai pe mo whi loak malo. Tapege a fia e tau tai o tuai o tau Rotolotonga. Pea ko whamamore ke unga pe, i he tala whakatapu kakato ko si a whakiati e Moakrea, o e ahoni. Kai ata mo ka whainga mare ko niki whawhongatu e tātai ki mista, a pege whamiri he rea whamalo. Whawhetai pege o tua mamafi to whahala whai me tau mui, tau au sia mai ai moment whakoloa koeni. Pea maure whatape pea mo e whatsame, i longa mea manawa, ke ne whai whamalo ia haleluia. O pea e whawhetai mo honga ia i ho mauroto, i he mautu i o kui kai hamea, e ata pea mehi a fio e o tua kotau e tau tamai wihe wani pea o tonu ke o ona ai lang pea mo whamalo ia pe foki ai o ngoi whakapapa moni ke lafalalo atu e whamalo tu ani ke e ki paremia o tonga e honga ia e tu whalala mai e tamai o eki ke ne tataki ai taha e potunga ue mawinga e whonua ka ko whare mama o tonga ko e mooni ko tangata ko mea vai ko e ki o au takere pe ka whawhetai ko e toa o tu ene whalala ia siova o kune whafono ene ho whangau pea ko e tari ko au ia ke whatongia o e ahon o kui kai au pito
ko hai via pe mafai whakai tangata ka koe whalala kata o kui ato nai o ngai matawai iyo te tanga ki hoku mata ki ngai mounga ke hau mei whea aku tokoni kok tokoni o kau ia mea sioa aina ni ngau he langi ka mo mamani whamalo patu ke tare kita wea ko e ke kau tare kita i taile rei ko whai ke motuani i pompong koini pot ngā we o kui kai hato aia e tutota pe aku kalai pe a kalai o iai no ka pani ko whaka amuia mo whaka naua pe me tangatai ki minista ke tau ka whatah mua pot ngā we ko pātolo aki ai ako ko hui ko ka hau pe mo lelei whakalufua ko tau whanua ko tonga ko palomis pe te o atu te whai hoku lelei taha i e toko ni mai ai o tua o koko whamre more ka pau ko tau mia hatuunga e whatongia tau wange mo lau mari o tua mamafi whai o tau whakato te maranga tau atu Mukata ke mea ke tau hiwa tuku vespe whaano noa vespe taha tau tau keresi tau kau ke whakamalo ia tamai alo lau mari kau e ka kai o langi nā kau mo mamani furipe Keresi aiki ko sisu klaisi o wha ai o tua ko tamai whiuhi me lau maari maanio ni ke loto loto i e minista mo ki mau tolu ko toa be e whaipe o tangata amen kau whatahata me tau polokalama waki kalamono oua te ke loto fo'i o o tupou oua te ke whawharara ka whaahi ka pōpō oua tuka ha mea moa oua ofo hafo o whaki pē ki he otua tui pē o whaitoto aho whakakoloa tue pia mawawa fia e family tau mai CEO me poto ngā we ako mai ako ngā we ko whanofo ngā taku mua ka koe ulu o e poto ngā we eki minista o e poto ngā we ako mai ako ngā we tō ke tā muare o tunuku o e lava kakato ia o e wau whanofo o e minista ki kapineti ka koe poto ngā we ako ia e pehe e pehe ko ka dai pe na nga faita pe foki ki ngai fotongia ke ke ka te tau hoko atu e tau whana whana Toka baka
Mo ki nau tolu te nau mui mai a te au. E whai hono malu I pe amo hono tau ki. Te mei loto he wai. Hai maari ai a tonga. Kai umaa. Ai ka inga. O yongo niwa. Katapu atu ki he tata eki pātere. Katapu ki he tata eki sekretārio kabineti. Katapu atu. Ki alata tangimana. O ko ana maalari. O aho ko en pako katapu atu ki hongo whamiri. Talangata pe a te ao whai ki tua tu pe mua. Ke o muna muna o tataki atu e tau poro kalama I he aho ni. Koe lawa pe whaho haa. Ta eki pātere o kutuku atu e whainga maari e tau kamata pe amoe eiki o ilo kusai. Manu ia ka koe toa o kuhu whanga ki ai. Pea hoko hoko atu ai pe e tau poro kalama. Malo au pita. Yo feta mai mai alo lo mari mani ni. Ko pola go kili ke kamata ke le wa mo inga kwen. To ya ta me mo le no to ye matiu. Ni no pitu le ba. Kai le wa ta e no mai. Ke nga me a ko le aki ke ne o mo po kia. Ko ta wea te mo ha punga ko ko a whai ni lama whare i a pitu mai. E toa e uha, e hake mai e wei take, e hangi mai e matangi o whaapa aki ki e whare koia. E kai ke eke polo a whare, i wolama e pitu mai. E ronga taha whanongo mai ki ngā mea, o kule aki, kai ke ongo kua kia. E ko tau ia mo te whunga wari, e lama whare i a pitu ane o. E toa e uha, hake mai a waitake, e hangi mai a matangi, o whaapa aki te whare, o tō koro laki. E osi e whai ako a sesu, e whatuntunga e kakai, e ne ngahi whahino hino. E nā tange e ai kua whai ako ma whai laki, ke he ia, e nā ukau whai ako lao, a mosi. Tō ngōre rito nuia ai e ki, i wike te koe, i strong. O kua mātu o mau tamai whai wani ake. Ke whia mau pe, mau mohui, mau whainga maari, ke mau uia i ke koe koe ku. Hai nuino ki mau tolu ho aro, ke mau ui ke te koe a pātamai. Pawetaki, o ke ka inga mai ko te mau tolu, ke kua hinga tamata, te apapleku. Koe atua koe ea kuraku. O tua koia ku maan on. O tua koia ku kakato. Te a karewerewa o mea ko tua bese univesi koe. Kawhitai e tauhi. Kawhitai e katauram. O wausia e mua tā whakakoloa koen. Malari ku whaihono tā kikina ki mautolu ki aiho lau maari e. Ia pego e patongia ku mak. Ui ke e tamai e ki koen koe minister film. Pai no kanu ko. O ke pia e toa mau toi ga tamai e kini. E to o pe e me alo pare. Dai masiva amo ke. No ka e lo. Maki o akio kai mapurea. Eu mau ngai tangata mo mau kanga tangata para te fine. Te mino de mau doro e misteri o pa mo o pai ke mau mo. Pada bebe mo e porpola o talamuaki patongia wata koe. E mau korebe mo e mau tautapa, matawangi be mo e tamayo ekini. Ko ne potu ngā we e kau kaunanga mo kau tamayo eki. E nau ngā we e pohe e potu ngā we koe ne potu ngā we pāna. Matawangi nau kamata e ti koe, e langa ho nau whare mo e potu ngā we e ti koe koe maka koe. E pā mai a waitawhe, e angi mai habiri mo e matangi, ha e hala pononga. E kei tūtai be, tūkai, o ia o kamata rere be o afi.
Rongo wana taimi ko mau langai a mga pare ko ngau e ho apio I hone one. I wange ko tala no ai wange rio e pong puata ko e. Ya nge be ha pare ko langa he one. Hoko mai be habili mo hako mga hi ha ko nga be horo I. Ko pare ya ulang he one. Oko kata tau be ya ke kanga ngata mama pai pai ngata mo pai pi. Kau tai be ku la ko ke be tamatu itu ko won. Ko ni ala waro. Botol galala o ma para hamo. Ko mare be ko mia tonga o ma ko ke kunu. Ko mare le be minista ko pili ka ma na dolu to be ko pili. E pare mia ke mea ngawe aki e pure nga e ngawe e tau yo ka. Ko mare be sekretar pure ke kapniti ki ka nga ko pure nga mo ko pata. Ai mo family wifi me fana we tama ekin. O ki mau tolu ni mau kamoni ke kato na mau inga koi. Ka wangi toilo to be ding mau tolu mau inga ya honi. E wana mau mama te me ko. Ya e ko tano tanga to sa me de mau kamata ko be de mau iloksa. E ko to be e mau mo. Ka we to ga programa ko ni ko mai la mari ta pekina ki mau to. Rangi ha programa de mau ko tu ke ko ni. Jadi kalau la beia da Milan, me ko to be, fai be ko ta tau ko pina. Ko pa de mau pren, ya Cristo claro, ka ko mau aqui. E wa que também me alo, la mari mari. Alô, Cristo. Tá com o amor de sol, ai a tua. Tá de hawa funwa. Tá matui ki ko ona. Tahu kita ini kui metaloni anas pau. Tahu kita mabris kauni tupoto au kao. Amoyofo, lagi hoi ke fonwa. Tahu kita previa lot kanua. Hoi minista kakbeti. Tahu tu ki tatere. Tahu tu ki kaina. So, hen mobility bahoy ga koin. Ko ko ri ko pa na kata pa ko so pe ko nuwa ga go tu ko si ga ha pa tu. Kada mo de mo tuan ye pa ha pa ai to hi por pa no ko. Ek minister, no ko ek minister cabinet ko ne afio. Con palasi lugu alafa. Yala kai tainaka tangimana pare hau. Hange ko mafai koia o kwa kiatea o helao no konis mutone o tonga. Koia ko fi pakaha ke te ko I tohini ai ko mo I loto fie marie keufano ko ko minista ke pama mo parani pra kodua. O hange ko fotu ko para hoko mai ke tiao me he pare mia. E lau o kamata pe o pagano po I ahon a tolutanga I sema ko no o lima o be mau katato heni na mafai e manuia e la kama o kano ko ki ai. O go tui e tali loto fie mali a pagano po Perché fai o stia belena ai pe, e me a hono koto a pe, e ria e pure anga, mo e whanua, o hange pe koia, na fai mai, e pohiri ange. E te tau whenga ai pe, ke hoa, mo tau, mo e lao, mo konisu tone, o tonga. A moi huapa ki ai, tu po wono, tu I o tonga. A tau taha, I sema, wafe, ua lima.
Karaka tau tua pasi. Pasi mama tua tangata. Pasi. Ko tau presie ko kalasie ko Yesu Kristo o pa tua ko tau tamai. Ke ia me lo mare mare ni. O ange poia no poia minista ma goluno no kotoa. E wa pa tamai ka mo alo me lo mare mare ni. Amen. Alo. Alo. Uraki e whamalo mau honga ia. Tatai ki sekretari he o wau. Whakanofo e aho koe. E aku whai ai e whamalo o hai au. O hai au. Se o mau tupu anga. Ai roa pe ko tonga mapako. Pe tai milai. E mau lawa mai o taka he whanua hau. Ko tonga eki. Kono tawa ki mau tolu e mau. Tere mai me te papao. I kai koi a pe. Kanai hange. A tala noa, tae whi unga kia te mau tolu. Kono tala ho mau matai ni ua. We, Ne. Koe ahon. Ai lava pe. Lava pe. Si mātua. Me tonga mama o. O whakakato e whatongia. Ko mokoi ki ai. Aha a moia. Ai ai hako roa o ku mau puke puke. Tata eksekretai. O ko koloa ia. O ku fotu atu aki e ex-minister. O toki whakanofo. Koe urungaanga whakaapa-apa e tahine ko lawi nia. Ai aho. Nai whai ai hono whiri e talanoa. I hono ki kofu siri kāta mo hono ki kie. Wa koe whoro atu ai tu iwa. Koe taro ni e kuata ke te koe. Wa koe tāri a rawi nia. Kuku peke u whoro tua. E hono anga. E ko hoku wheku ngā me. Koe tala ku iloa i māmani. E whiwhine moro maa. O koe urunga ngai o ku whotu atuaki e eki minister ko whakanofo. Koe tokataha moro maru. Mau puke ai urunga nga whakaapa he koe koroa atonga. Mau whiwhia pe moe whambiri kai umae ongo kāinga. Koe hui koe whalala ko whai e ha mohe ofo. Kia mātou mei te whanua mamao. Hala i roa ki mātoru, pa te hā mo tau tupu anga. O mo tau pore pe, o haha ki hi whatongia, e hui mātou ki au. E mau lawa pe o hu aki, o mau urunga ngā whaapapa, ke whakatato aki, ai whatongia ko ia, ki ngari tangata. Whamaro lahi. E whalala ko whai e haa mo he ofo. Ia mātou. O ki tala noa, ta me tangata eiki minister. Nā ke hako i tau hāni, pe nā ke hako i uriu. A wako te idu. A whoki mai pe ki tonga. E whōn whiku. E whewhe wholau mai he waka. Pūwhanga i whakatau pū. Olau mai he waka pita uona. Whakau tua pei o runga. He puha pua kā hūwhanga he whakatapu. He mohono haa. Kai whai e whalaua he whakakato. Ai kumi mo ui o whai te amei mo te koe ahoni. He mau whanau ta mako au ngaia.
ke tu po ka ma pu le ana pa fa halo atu he falala ko fai me le ta ha o le e fai la ke ta ko dia ko ni ho tau whakawa e ko o me tangata e ki whai te tau ke ka mata ai ngā wedi i he mata. Wai pe ho mau ki iwai o kui longa e motu. Koi ki loto ko loto kalo ama. Pe au ku a ia e he maka ke anofo fōroa e mai i loto. Koi mua mai he koutou tai hawhakinga tai te. Ke nau lawa mai ai. Ka toi taiwi e ka kato ai tau tai tau mau whakatahataha mai ki loto talo o. E whamahino, mo niua, nai langa i he mata. Koi haha mea ai hao mo tangata koe e te tau tai. Wai taha nai tau tai, meri e. Wai e tapala nai tau tai tamaki. Whakatahataha mai ki he mata koe ni. O mau wahe ai ki oloa o mau. Pebe mau whatua meria e minista. Whanofo kua whai. Ka mo whatohia ko omi mo o. Whai yange. Ka tau lawe. E mai mou ia tonga i hona tuonga whaka-ekonomika. O ki he au whini mai a whentu. Ka whai pe mau whatua meria. Ai ngai ngai onga niwa. E whatata tau tō ki loto kawa amu. E tau wahe. E whatau wangi, e kai te ke sio pe ke onga niwa. Mo ke hanga siofi katoa. Ai pure anga o tonga. E a moka tai. Paparo ki e tata e ki whai whekau. I whorofora kua omi. E whakawae aki. Ai tamai oi. Kua tau kofa ki he kainga kotope ai ongo niwa. Kau maa e whabiri. E ua i whita mo whanau. E whatu u koe ni ho huse pāniti ke hoko koe minista. O ke kau mo koe he talanoa wha eki. O ke kau mo koe he talanoa. He mea peo mo oni. Whataha pia mo e whanau. Kau he te poupo waki. I tapa katoa pe mo ui. Hoko atu ho mau ofa. Ka taisi ke tāi. Ka mo mau tāi. Ai whanofo ko whai i aho koe. Mau kore ai. Ofa lahi atu ke kaina hono katoa pe. I tongani ke moe o pe. Levere mai malanga. Kau tatau mai. Mau ono. Mau. E morava mai ke whai haki i mistāwea mai e ki stāpo. Mo mai e, whangatung whāsile ke a poro waisi ke a poro tatana la tūwhasi. Morava mai e. E whanofo, o e hoe kilista, o e kapneti. Koe o wau koe ni whaka koe he hapi me anga peo e minista koe ni. Koe minista e paanga mo parani whawhonua. Koe lata i whaingataa tangi manu. Koe ia whoki e whawhonga. Me he tongo niwa tāwhitu. Whiloa ki whiawhia e whamiri. Koe koloa mabuinga koe ia ko tongo niwa. Whakakolo aki, ai whawhatongi aki, ai whawhawhonga. I he hoa koe ni, whamiri, pe whoki ki he tata ik pātere, pea mo e kinau tolu koe ia me he timi e pureanga, tā kia tai whoki a paula mao. Ka hoko nau ngā tā, e koe o au ia. Mui haloi pe whoki mo e tau kau whaita, o tau polo kalama, he whingau ak whakataha whoki. Ai Broadcom, pe whoki ki he komisioni whamawhora rea tonga broadcasting. I he ngahi houau o e whakanofo, o e hoek minista o e kabineti, ai
ele afio. Ege, koe o wau ia, ko kakato e o wau koe ni. Mātuku mei heni, ke he o wau hoko mai, aia koe tau mui atu ai pe ai. Ai ngahi whakanofo o e minista. Ai koe minista o e paanga mo e palani whafonua. O lata I tangimana. Lata I whaingata tangimana. Niua. Koe hoko mai, I he tau mui atu ai pe ai, koe o wau whanofo ia, koe minista mo ui, e fōke minista e ngahi business e pureanga, poko public enterprises, poko ngahi ngau e pureanga. Ai e whahoko ia I he api mea anga o e minista koe ni, I ngere ia, whafofonga ia tonga tap tolu, se ao si sovareni, ko huakawa meiriku. E koe o au hoko mai ia, I he hoata I pe ahoni, whafofua ia ki he taimi hua, pe ofi ki ai. Te tau toi mui atu e hoko atu pe tau mui ai. Pe foki ki he hoko mai ai, I he taimi tolu pe ofi ai, ko e ngahi hoko atu pe, ko e ngahi whanofo. Kapne ne afio tu ko ono. Atu e tu tonga. Tapke tai nei kuini. E mo fa ha mo ofo. Tapke ta ma pini skalau ni. Kama ho e ke fonua. Famol moriat. Tu be mo kia farikao no. Kini whakatau ke atu e tau polo kalama o e hoata koen. Amana ke whakanofo. Aik minisa mo ui. Kama ngahi business e pureanga. Siasi ofaki wa fulau savalen. Wakamerik. I hoata whakakula koen. Dapat ke sekretari pureanga. Peke sekretari ke kabineti paloma. Kamae kau tare kita. Foi wakawariku kamae family. Mau tolko tape ko mau lava mai. Kita u whakakato. Ai whatongia mamaluni. Whamoi moriatu, ikai te utoi whaloloa. Kai tūmua kia kari olo puko. Keri whahoka te taurea taritari. Oi polo kalama o hata koe ni. Lewe vai whaohaa. Malo au pito. Toke avia tua. Yo tau lotonga. Top ke keren. Tau ke tamadui. Tamo tu bono. Ma kuin, nanas pau tua. Top ke tama pinis kalau ni. Ma howe ke fonua. Tapuat. Ye kari olo puko. Hama tapure. Tapat ka fuiwa. Kabarik. Umaman. Tap ke sekitar. Pura kap neti. Ma kau tare kita. Tap ke kau malot. Katapat sias apa kibah polau sabarin maafian apa mai family tapat ke
kai ngami ha sini totol ko tope famili ko mo mai haun tau whakato wa mamaf e hoa tā koe ni tau tukaloria ke tu maf tau hakarangi ko tau kei pata pe ratu hineo fatau mai tau au sia ha koe ni au ni nei pe noa Hamo hoa mono time. Ne vai hono lotua. Ako ahon. Pau taha ko to mai gradolu. Ke ap ko lopuko. Ita fa fita pe mo fa malo ke to maf. Ko yo be. Tel fa kat. Ai fono ak ta fai. O ko fa ngat. Ano tal lelei. Ki modal ko mo mai ako ni kaya bin kaya mo kerkeren ito fakakato ay fatungi ako ni kada ro po ko kaya ari ma ke fakahungat pag fakatatawak afia no folot e moi pe moi ya mo ka mama na taku ko te talai hanga mai. Ka koe fia tuku lo toi. E a koe ni, i homo mea mai. Si whalangangi. Ngau e mafa a koe ni. Koe e kai ke tue whakaloloa, ko whatawanga peke o tua maf. Ek minista. Hifo maa monu mata apuaki. Whakoloa ki koe. Ngau ma tuk ko mi he hau ke o ma ke fua ko ya ko ka kai fonwa pa maro la het ka tik motol hon ko tope no mo mai ke fakate fatonge a honi ya ria feunga ka honga o mo mai devre marang ko tatot Mol atu kamatak pe mua e himi tatafa ko himi yang mahen pe tau kamataki tau toki hoko atu malo taulotu. Yo tua mafi. A tonai si hova hau e ngahi hau.
Mau kei whakamoni, halafonga o e kamataanga o e tau whohou koeni. O ku tulolo ho mau whanua pa mo e ngahi funga waka. Ko ia ko e wiki, o ku haamoa ia tonga. Ia whakahekeheka e mo e ngahi wholau kotoa pe. A e ni a kua manaki ke whakahoko, i he wheitula a koeni. Mā ho tamai o eiki, ko ia ko e whatongia mamafa. O ku la koe fia ki ai a tupou. Kau mai hou eiki at whanua. Whalahangilangi at ao tamai o eiki. Malo ku lelei pe. Hou eiki. Kau maha mata pule. Malo ku lelei pe a hua kawa meiliku. Fiona kau maa siona la tawhare pe amoe whamili. Malo ulelei pe skekali pule. Ai pule anga mo te we fatongi ama mafa. Malo ai si kautaki lot. Te wa ki anga i fatongi ako toa pe uhanga atu ki ai. Tua e koe maulo tu pe ya. Momoia ai fatongi a o e hoa tā koeni. Hifo mai holau mari e maoni oni. Faisi o mau tataki. Tukeri ki lalo e poto tangata whae anau nau pabeo nge iao e a Fiona. Whakahiki ia ki ho tamai oiki. O amanaki teu e whatongi a mamawhao e tau koeni. Kamole mole ala e a Fiona. O na tu ke whai ho mauloto koe haha o una i a Finangalo. E whakakato meilangina e lot o ku hake atu i e hua koeni. Mau kore kotoa pe ngai mea ni e hua wha sisu kalaisko alo. Koe ia i ho mau whamo ui. Amen. Tapu pambotolu tahai o tua. Tapu ke hau e whanua. Tamatui ko tupau ono. Tapu ke tahinde kuine taloni na naspau. Tapu ke tama prinis kalauni. Tupau toa ukalala. Hamoyofo. Pehe ke hau e whanua. Tapu ke heik palemia. Lot fa whanua. Hug Minister Kabineti. Tapu atu foi bakavaliku. Pehe whakatapu ki he Vice Chancellor o e University for Whanua a Tonga pa mo family.
Ka tuku mua ke hufanga, ngai tala whakatapu, ko toa pe ko osi whakahoko atu, ye whonua pa moe lotu. Ka tā mua ke motua tua koeni, ke whakahoko atu, ai tohi wholafola whakanofo, ai wheituuna, ko e minister, o kabineti. Ko palasi, nuku alofa, kia se aosi ofa ki waha wholau sovaleni ngele ia. Hange koe mawhai ko ia, ko whoaki kia te au, e he lao me konistutone o tonga. Ko ia o ko fie whakahaa kia te koe, i he tohini, ai guongo i loto fie maalie, ke u whanofo koe, koe minister ke ngai business e pureanga, mo minister ki he mo ui. O hange koe whotu, ko whakahoko mai kia te au, me he eikpale mia. E lau, o ku kamata pe ho whakanofoni, me he aho tolutaha tiesema wa afe ua nima. O ke mau kakato heni, e ngahi mawhai, mo monu ia o elakanga, ko whakanofo koe ki ai. O goutui, te ke tali loto fie maali e whakanofoni, ka te ke whai o skia velenga ai pe, i e mea hono kotoa pe, te lia ai pule anga mo e whonua, o hange pe ko ia, na e whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga ai pe, ke hoa, mo tau, mo e lao, mo e konistutone o tonga. Whamon huafa ki ai, tupo wono, tu i o tu tonga. A toltaha ti sema, wafe, ua nima. Ko he momeniti ko ni ko momeniti whawhitai. E tau kau whakataha e hiki a le o e fia mo e whawhitai. Ko i ko whinangalo lei ane a fio, ko po ono ke whanofo. A sia sawa leni ko e minista i priang ko ni. Ko o kore ke he puna ke, wai mai mua a e whangea ono ngofula hi mito ua. Tau kau whakataha e hiva pe mo e fia mo e whawhitai. Ke whai tau lotu ko fie lau pe, ai konga wholofola koe ni pe me he tohi ai palofita ko aisea. Pe koe tohi koe konga wholofola koe ni koe wholofola pia oi aho ni. Talo ku nofo whalaulau loto koe ha wholofola fe unga. Pe moe o wau mamawhai aho ni koe no whanofo. Uhoka meriku ke he minista e runga mai he eki ka te au, ai pot wholwhola pe oi ahau ni. Ai sea wahe ono ngofuru pe te ulau me he waki ki ono tolu. O tui ulahe ngahi matai koloa.
Koe wholofola eni ki he whakanofo. Pea moe ngā au e mamafa ku teo atu ki he ekministā. Tū hake, ulo, he kua hoko mai ho māma. He kua hopo kia te koe, ai koloria o Sihova. He wakai e kuwhi ofi a māmani e he pouri. Mo e pouri matolu ai ngai whahinga. Kai hopo a Sihova kia te koe, pea e hā hono koloria i hofunga. Pea e whanonga mai ani pureanga ki ho o māma. Pakawhetai. Ui e ku whai ke wheitu una. Tūhake. E whatongia tūhake. Pea ke ulo e ko hoko mai māma e o tua kia te koe. E kehe ho whatongia he ku ke alpe moe māma e o tua. Ko la weni e profita ku mai hea honi. Te ko hana e o mai ai. Ai fola koen ke whiunga mo whanofo. Tā ko ho whikauen. Ke tūhake ulo he tonga whainga taa. E tau te whitu ke minista ki he pot ngāwe, ongo pot ngāwe koni, o ku ke whakaunga tāmaki ai. Pe ukai ke ulawe, pe koe uhinga e pot folfolani, kala mai he wakai ufi a mamani e he pouri. Koe ke mahino ka teau pe uhinga ke pot ngāwe, ufi he pouri. Uka ha pouri he pot ngāwe koni, o whima ke whakamama. Pe tue tala mai, moe po uri mātolu ai ngai whahinga, mahal koe hunga ke kau ngā ue, ua whaingata. E koutui, o ku ui koe, pia kua hopo kia te koe ai koloria Sihova, ke tūha ke ulo, he kua hoko mai ho māma. Kai hopo Sihova kia te koe, pia e hāho koloria i ho funga, pakawhetai. Koe koloa ia e whakanofo hea honi. Pea ke mea ato whatungia. Moko ia tupou ke whanofo koe ke mistai ahon. Pea ku hene ongo kai ngā mui whamiri ku toa pē. Ke nau whamoni. Ua ui koe. Tal mai. E whanonga mai ani pureanga ki ho o māma. Mahalo pē te ke tutu ki māma koe ni. Whanongo ki ahi pureanga. Tokoni ke ngā ue ku whai. Whakawheta. Ai whakoloa kua whai. Mai whituna. Mwe tala manu atu ku mau whai. Tō whatungi au teu ke whai. Au mea lot lahi. E kua pani koe Sihova. Ke tūha ke ulo. I ho māma koe māma e otua. Ke tau lotu. Sihova. Ato nai. Ai a whiona koe tahai otua. O whai puno e mahu pe mo e mau lotu. Ku hiko tua lahi ai a whiona. Iho ao mau pelula ke whakapa apa. O kui kaha toi taha koe a whiona pe. O ke mokoi ke whanofo tama e ki a honi. Ko ek minista. Ngai pisnis e sasi ka mai put ngawe moi. Pe ak mau lotu hapai atu. Aho tama e ki honima malu. Kapakau malu e whina. Moho mama. Ko ke whekau i ho tamaegi. Ke ne mea atu o ulo. I he pot ngā ue mu whahoko e whatongia. Tūha ke o ulo. Ko ui au whaihe parofita. I he kuanga pōpō uri. Lotonga e nofua. Ai silere tautou noa. O whiemau ke malama skaina. Ko hoko mai e misaya. He kua whualoa e nofo ai kakai i he pouri. Nā koe kuanga eni. Ko ke hoko mai koe mama ki he whanua. Whakamama e ngopot ngāwe koe ni. Ko heke whakamaringi, tau maringi mai hangahi tāpu aki. Whakafau mai he pot ngāi moi ka mai ngai business. Ai pure ngā, he whatupulaki ake tō mari e moi lele ai kakai e whanua. Mau te kāki atu, ai whatongia ki hoa whio, mai maulotu. Mea hene skeital pure kapneti e whahauko whatungia mene a whio. Pea kui hene put ngai moi mok mautol moi family. Moi kāinga ko toa pehe. E mau whakamoni. O kui kai pehe toi o tua, ko koi pehe. E tua e mau whalala. Tā pua kia o tamai ki,
ke whai ho tataki, rai mea kutoa pēha nge koia, ko ke tūtū ni he whiaf koe ni. Koe lotu ia pe moe huk mau whai, fōa tu pē ia glais ko alo, kā ko mau whamui. Amen. E whai a lotu tāpuak whai elo ne, whao sia kia ai lotu tāpuak o tamaiki. Tāpuak o ai koe choa, mani tauki. Whao mai choa, whunga ke ni koe, mone alo. Ke anai pukonga mai choa ke ni koe, mone atu ene medino. Amen. Tau whaosi. Pea koe kresio tau eki. O whalahi au tuaka mai whio. Pea mai lau maari maa ni oni. Kei atik mau tolko toa pea o taingata. Amen. Tulou. Tulou. Pea ke tulou, pea moe moto e tasila. Tapu pea mohono kawe inga. Tapu ki he fua tapu e moonia. Ko e fukai agu kei viringia. Malu ai e tauataina. Ko e taualaia e tonga fuesia. Lave ai koe. Lave ai kita. O tua motonga. Koho kutofia. Tapu ke muka. O tuiha mounga. O i kuonga honono. Tapu ke kuini e o tutonga. Kuini nanas pau. Tapu ke pirinis kalauni. Pea moho weiki. Tapu ke paremia. Pea moe pureanga tonga. Fatabatu ha whaolunga lotu. Pea pehe. Tonga tapu tolu. Pea moe ngo whamiri. Ko e maari e o i whiawhia o e ahoni. Ko tu mounga. Moni pere aku taka. Io tau ki whonua. Tuha pe tanga pe moe haka. Hiki pe moe whariki ai a tafoktau i hea koeni. Ke whafofongat. Ha whakamalo. Whai atu ha whakamalo tua. Ke hau e o tutonga. Ia o fina ngalo. Pea ke a fei taulalo. Kai tuku mai ho falala. Ki a hoa kaweiriku. Kene hoko. Ko mi sta moui. Pe ke ngahi ngau e pureanga. Ko ia ho whakolo aeni. O ku ngangatu ia i ho mauloto. Pea ku tūla ia i he tai mangalo. Ai lave monu. Aho motua whai whatongia koeni. I he lototo. Aha a maolunga. Kai whai ho mau whakoloa. O ato e kore whamoremore a tafok tau. Ka pau nei ai ha kawe i tua tatau i tua ngalu. O kou kore ke uhufanga atu e kolose a gau whakalava. Whamoremore i ange.
ai mo tua goeni. Ko kau fata pe mo tau tala. I a goeni. Te fai e fatongia. Aki ai tui pe mo e falala o tua. Ko ia honi. Te tu hake ke ulo. He kou inasi he tapuaki. Koe ofa. Koe mama monia. O kuhulumaki he o kuloto. Koe ofa fonua. Ki tonga koe fonua monu ia. O ato ai whamalo. Pea moe fiefia. Skei tai lahi. Noi pure anga. Pea mei he pua ko whanau tala noa. Pea mo toke lau mamao. Fuiwa pea mo whare kaono. Kari ko mawai tangi. Pe ke api ko loku po. Isa na ngalo. Maka ko lau pua pea mo e kolo tau ko velata. I he hounga ia moani. Koe ngā, koe whakahau koe whatongia e aho koe ni. Lau tā puaki. Ai whanonga. Oi waka. Oi ki whamiri masiva koe ni. Pea koe behana au tala. Koe whainga maria e o kui he tua pea ui oi whainga tā. O kutongi ai he nau mo ui. Ai toka te rine. Ai api koni ui. A toi peke maheni pea mo moi whainga. A toi peke maheni pea mo moi whainga tā ia. Au peki masi siva. I he taimi o e fusi mo omo. Whatawange ke o tua mafi. Ke ne tā puak mai. Pea ne hifo tā puak. Ke inasi lo uai. Ai ki motua koen. Pei. Ki he kāinga. I whamalo pea mo loto hounga ia. Tawang pea motua mafi ke ne tā puak mai. Pea mo atu. Haivi. Ko ngā katoenga ngai whatongia e aho. Ke tau whakakato. Tu au whatu. Ia ko e whakakato ia ai o wau whanofo o Huakawa Meiriku siau si o whai wafo lau Somareni kakato ia ono whanofo Huakawa Meiriku ko e eke mirista potngau e moui pea pevo ki he eke mirista ki e potngau e ngahi bisnesi ai pore anga koe lava kakato ia ai o wau whanofo ko te pe ki he whailoaki ai eke mirista pevo ki a teknau tolo ai family pevo ki a teknau tolo ai kaunga aue pea mei he ongo potunga aue whatowosi kako e hauwani awara ke whao koe e nau imista o tafok tauena pevo ki a wharikaono pea mo toketa fotofisia hiko pure lahi a potunga aue ngahi bisnisa pure anga pe foki ki he CEO pule lahi ai potna mowi Reynol tokita Reynol Ofanoa pe mo skate lahi ai kapneti Paula Mau pe foki a Huakawa Meiriku ko e ki mirista potna we mowi pe mo potna we nga business ya pule anga pe foki tangata ik faifikau ni lolo Prescotti pe mo faifikau riami tovo wele pe foki a tokita masaso paunga pe foki te kau tolo e kau whaafi ko hauwani ko e ongo CEO
Pea mo ek minista wahau ko na o minista. Na o minista I he hawani. Gato ke o atu pe tau hiva. Tau kau fataha mo ia no whawhiawhia I ko ia. Ai tau wawau whanofo o e whiawhini. Pea me api ko loku po mingere ia.
ko e lava ki kato i pe tau pokola ba whamafola na tonu ko ia o e hauani pia me api ko loku po me kere ia i he wau whanofo ko e ki mirista pat ngā mo ui pia mga he business a pore anga ai ko no whanofo ia siau si ofa i waha whalau sovereni aka hua kawa meiri ko o e whafonga kakai o wahenga tonga da tolu whainga maari e pe hanga hi momeniti ko ne mau maari e pe ko tau kamata hange ko ia ko e whakatala noa. Ko e tōtaha pēne o ku ngari ko e tūku ngarerei ko ni ko ngā uki ai. I he potu ngā ue ko ni, ko he malu heni e sipoti, malu heni e kakai whewhine, malu heni e wā ko ia ke mau ngā ue. Aia ko e ngā hikawenga pe whokia o ku poupou, pe mo teke ko ia me a whane, e taimi ko tonga peu whahako whatongi ai. I he koro, i he siasi, ka be he whoki ki he whonua whakaluku fua. Ki i tala noa pe whoki he ngahi wike koni ko tau situa, pe mo lolo tongan. O lolo tonga mau whainga maari e whanau ia, whanau whiwhine ko whanau tangata he tau ngahi timi whakaako. I he malai aka pulu riki, na lo toka mau whainga maari e Australia. Ko ko ngaia o ngahi ngā ue o ku teke, pia mo takimu ai whane, whituafe. I he mehe nau kalapu koe ni me Hakame, ai wiloa koe Hakame Broncos. Nau lolotonga whainga maari e ki whanau koe ni, o tō hongo fulu tupulai. Wholau mo e ngahi timi, e whengau e aki pia mo e mau i fusfonua i he ngahi kalapu i he ni peia. Whai e whengau e aki ki hono ao, hono teke tareniti e tau whanau i he sipoti, makatunga i hao mo e malu me ngahi pore o e whaingataa o e anga e whanonga. O lawe e atu ko whanofanofa atu e o Paula Mauen ko si tu tatu mo ne timi ki he office ko ia mia ai ko ngahi momeniti be me heni whakatau ke i lewa CEO ai potunga ue ai mia polotu paunga kai kamata ai polo kalama whakanofo ko ia o e eik-minista o e mia potunga ue ngahi ngawe whalotu whanua o whane fotu whidua whe ka ko he whafofonga ia o tongatapu hono ki he wharearea o tonga. Haino pe whoke ka hi wheituu o ku whai ai e ngahi ho wau koe ni kai ko ngahi whe loki lalahi pe ko ha holo o ku koe ngahi whare kai ngahi loki whakataha anga pe hange koe ngahi apnofo anga mei kai ke fu yaha ata whiunga ke ka hao ka atoa kia e ka inga pe mo e ngahi maheni ko ki nau tolu pe ni pe te nau lava hao mai ki loto ki he loki e whainga maari e ke nau i loto au pau mo mui mai pe e tau ngahi whamafola whengau e whakataha whoki pe mo e komisoni whamafola rea tonga ke tau inasi pe mo tau mui atoa i pe i he ngahi o wau whakanofo o e hoek minista ko i e kapneti whahoko ia he ahoni e rere ia he ahoni o au peki ai whiawhi ki a pō ai ngahi o wau Ko tap ki he a whieta ha mai taro tonga tui o tonga tap ki he king tupo wono tap ki a kuina na spau tap ki a kau loka ka sea e wharearea o tonga moho eki tap kia whungan he taloni moha atau i whanua tap kia Reverend tau wha mau ko whewhekau pule wahe homa moha alotu tap heni kia Honorable Whane Fort Whituafe o tau i heni ai he whiafko eni.
Ko tap ke he skeitari pule, ma skeitari ke he kapneti. Pisope Malakai Kioa, Samson Fort, mo e family. Tapu ki a lutui fituafi, ko e hoa o honorable Fane fituafi, ma ki family. Tapen ke kainga, mo e kainga lotu, o tau lo nuku heni he fiafini, ko uhi ko e polokalama, whakanofo o e Minister Honorable Fane Fotu fituafi, ki he Minister o e pot ngaue ngahi ngai wharodofo nua. Fungani he taloni, o ko rea ke tukuma e whine motu ani, ke ne whakahoko ai polokalama o e whiawhini, aia e kamata aki pe a lea taritari e Malakai Kioa. O kia ia e ko loto whawhetai he awha koroa koe ni. Ki he tui ai langi. Kuhi ko e o au mahuinga ku tau kakato mo whataha mai ki ai. Ko kore ke u whambaramaru atu. I he tala whakatap kakato o e whanua mo e lotu. Ko tō atu I he hoatani. Ko no whafafonga I atu e whamiri o e Minister. Honorable Fane Fotu fituafe. I hono taritari loto maa whana mo whiawhia ki mo tōru kotoa. Ki he o au mahuinga o e ahoni. O mahuinga whoki ke u whaha atu. Hani ihi ku nau kau mai o whakafou I e whetutaki whaka interneti e ata pia mo e rea whoki. O si kau mai ai whine eiki ai eiki Minister me reane pia me he whanua muri. Whataha pa moha o te hina e ua eiki Minister pia moha tuanga ane mo na ungai family. O ku mea tonu whoki heni he ahoni ai hoa o whaanga eiki Minister pia moha konga o whanau. O ku toi ai hataha o ku tanumia ia te au ke whakaha atu koe whamiri koe tariki ai iyo. I tahiwa waluhiwa ne hoko ai e pure au niu ai o tua ki he tamai o eiki Minister. Loro tonga ia ku tau fitu ai whane whangwhangu e ahoko ia. Koutohi pe tau ongo ia ku maru tangata e hao whanga ku tau iai. Hangahi sea ku whakaata. Ke whakakato mai e ki nau toru ko nau mamao ato. I kai ngaro a Sister Ashley fituafe kune whakapai ai lotu me whunga whanua. Ko Elda Rihapi fituafe whakapai ai lotu me kontineniti o Afrika. Pamoe ki e prokarama ko mo spoti Australia. Whamore bega bau tōhata. Ka koe tara whamisiona e whamerini koe lotu. Koe whamiri. Koe langa whanua. Nei tau fitu e Minister e maroro e ne tangata eiki. Nei ke iui papa bea whane ke ne te taimi koe ia. Ka ne whapabau I he tahiwa waruhi wā. Ai hara whanonga o tautu o tai ahoni.
O ku mahino i he eki minista ai whamiri o i kai ke iai hatamai i api. Iyo. O ku mea i he minista ai mo ui e whei lau me nofu masive siva. Iyo. Kone tofa nai ha hara whanonga e lava mea ki no whangatehi nā mo i tonga ane. Iyo. Ko e pore angai au e whamiri masiva koe ni. Ne whai ha tangata i loa i he mala i o whika mo sain nisi. A aisake ni utoni harea o pehe. Ka pau ko toi māmange e ku wakai. Ko e uhi ngā pē he nā ku tuu i he uma o hakau tangata rerei. Te utoi whakaongo atu. Ka pau ko toi māmange e ku wakai. E ku viso ne. E ku taumua ngā ue e ku misi mahoku kai ngā. Ko e uhi ngā pehe nā ku tuu i he uma o hakau tangata. Mo hakau whewhine rerei. Wakai ange ki he mahau inga houma. Houma. Ko houma. Ko e koro e ua whai a lutui. O ku hinga i e marari o e aho koe ni. Ko e uma o a kautangata le rei ne tuua i e eki minista. Pea i he aho ni kua mama. Mo matara. Ai viso ni koia. Tuku mai houma. Eki minista. Houma ke tanu pou pea ke malu i e tau ataina hoi tui whalotu. Ai whakauhinga to tonu e nofo mari mo whamiri. Hono boubou i mo malu i e konistuto ne. Mo uia ke wha i ka veikola. Houma ke kumi hufanga ki ai e paia mo e masiva. Ai hopo a te mo e tuku hausia. Houma ke wha maunga ki ai pe tūtai we ia e whai totonu. Ai takile rei. Ai ofa whanua. Houma ke whaho ata me ai. Ai whotunga o e whae tonunga. Ai waifi u ofa. Pea mo e langa mo ui. Hono i kai mahu i ngā whau houma. I e pore whatongia o e ahoni. Tonga. Me o mauroto whare masiva ki ho roto whare taumata. O kou whafofonga i atu e ki whamiri ta iloa koe ni. I e whawheta i ki he o tua langi ko ho wharara. Mo e ofa, mo e poupou ki he ngā ue me langa mongu i o ku whai. Me o mauroto whare ki a te koe a taramonu i he harafononga koe ni. Pea mo oni e whorofora i he tohi a sosi wa eiki. O ku te eki ke umarohi. Kai toi o mai be mua moha mo unga he taha. Ki u kakai. O taramonu i he o wau mo i aho whakoroa koe ni i ono whakata ke tau whakakato. Rewa e maranga kau te tau atu. Ko kore heni ki he whewhekau pure o e wahenga houma. Ki a whewhekau tau wha mau. Ke ne hoko at ai proklama hoko ai koe lotu. Kore ke tau i wape himi. Tolu ngiau hi wanga fumataha. O wea haki whanua o tū i o sen. Nei kai mau o tua, nei masiva ere rei. Hallelujah, ko manu iain. O kuai Hallelujah.
tamatonga tu o ngau. O koloa ke whamunu. Lotu ki eiki maupe ke ne pou ke lotu. O malui. O malui atu pou. Matonga no o ngau e o koloa ke whakamono lotu ki he eiki maupe ke ne pou i he lotu o pea fulfola tataki agia e programa o e wata koen to e palofita ko aisia ono fulu e wahe awat me uraki ge nima o e konga tu hake ulo e go hoko mai o mama pe go hopo ge te koe ai koloria siova e wakai ku fiufia mamani e pouri mo e pouri matolua e ngā hai whahinga ka e hopo a Sihova kia te koe pe hao hono koloria i o funga pe whanonga mai ani pureanga ki ho mama mo ni tui ki e malama ho hopo hake tanga ki ho mata o sio takai o nau tāna ki whakataha, o nau hau kia te koe. O hau o ngāhi whoha me mama o. Pe ko ngāhi o whiwhine e whawha whakawaka. Koe taimi ko ia te ke sio ki ai, pe mama hau whawhonga. E tau holo tō o whano. E le eia mai kia te koe, ai mahu o e tahi. E hau kia te koe, ai koloa, o ngāhi pureanga, te tau lotu. Tōnga whanua monu ia, koe kei eiki aki ai hawhion. Tōnga whanua monu ia, koe lotu, whakawhorofora, koe tahai koloa, mau inga e whanua. Tō ngā whanua monu ia. O kei tu horak mai, mai pure ha moe o whon. Rai koe fua hai nā whio, tu po wono, ka maha koe nanas pau. Lau maari e pinis klauni, tu poutoa uru kālara. Ka maa e futoa ko hanga i toke lau. Whawhitai u kei lau maari e pare mia tonga. Ka maa e pureanga kua fotu. Lau maari e lot bae ko e sea e wharerea. Ka maa ai o eiki e whanua. Whawhitai aku lau maari e eki minista. Uhi ngai e mau whakatata ai whaamiri ai maheni. Ka maa e kai ngā e whiwhin. Ona po whane fot fituafe. E la Maria Polotu, si o e pot ngā we. Ka mā e
Sekretari Pure, Sekretari o Kabineti Paloma, malo ku malpe, kau piso pe mau kau fata, kau mai umotua, kau mai family honu kotoa, fafita ek mau lau e monu pe mo e tapuaki, e aho whakoroan, aho ke whahokai o no whanofo. Ai whinangau rei ai nea whio ke hoko. A whane fotu fitu afe. Koe e ki minista. Tau mau hen ke whae ke heka. Ai lakanga. Kau maa ai pot ngau. Whataha mo ea ku lau monu, lau tāpua ke whanua. He weke ko mau kamata, he weke ku whakaheke hekai e whanua. Ai ngāi whamiri ai siesi, whaheke hekai ai pure a ngā. He nima o whae a whion. Ui koe mau te o e whanonga, o e ha whanonga e wafe mau au no. Mau whamooni. Koe mau monu ia. Koe ia e si hong. Mau monu ia e nai tuku. E urak whae whanua. Ki a whiona. Io. Koe mau talai. Koe o tua motonga. Koe hao mau tofia. Koe o tua ne whamonu ia o mau whanua. Whamonu ia e ngāi whamiri. Ai si kawai ai whamiri. E minista e whiawhin. E ako mamata mai ai whamiri ai kai ngā me hope. Au mai whamawhola rea. Tua koe mau whawheta i pehi. E kei mana tua e a whiona. Ao kaunanga. E hoi fua mai alang. Tinanga le ai aene a whiona. E whiria. Ke whalala gai ai pureanga ai whanua. Ke ne tatake e put ngā we. Au maa. Ai wāhenga tonga tapu anō. Tai kuheni. Kuheni e kāinga me tonga tapu anō ke whamoni. Ke langi. Tai moe ofa e hawhion. Tai maulotu pe e kamatanga e proklama koen. E tāpuak mai. Tāpuak mai ai nā whio. Tuke kei moni tonu ai pe. Ai tataki e whanua. Hoko pe. Ai taki o kuwhai ha moe off. Ai ta whenga tāpua kia. I nasi ahi. Ai whanua pe moe purea. Tāpua mai pare mia. Kau mai hoi minista. Tāpua mai lot vaya ko sea e whare rea. Kau mai hoi ke whanua. Tāpua mai si o pot ngā we. Kau mai pot ngā we. Whamalu e toka ngā. E minista. Tāpua mai skeitar pure. Skeitar e kabineti mo e. Amna ke whahok mai. Whinangau lei ai nea whio. Ke hoko. A whane fot fitu afe. O e minista. Tāpua mai e hoa. Kau mai whamiri. Kau mai kai ngā mok mau tōku tope. I kau bishop e mau kau whata. I hoa tā koen. Kau mai ki nau tōku tope kai ngā mo e whamiri. Mamata mai meo pe whanongu mai. Tuke mau whamon ko tope ahon. Koe monu ianga.
Minister ka mai fonua. Ulo mai ai sky na hafion. Ko haoni tu tapai ki nai ne moi. Ke ulo atu e pot ngā we. Ulo atu e whare rea. Ulo atu e wāhenga tonga tapu no. Ulo atu e whaamiri pia mo siasi. Tua tāpu aki mai ki mautou. Mau atu ki mautou mo e whatongia ki mau heni ai. Ha ngai whonga mai o tāpu aki. I e wā whau si su klais ko alo. Ka koi ha mau whau moi. Fungani he taloni. Ko tawa o mai ni ki he ko ngam hau inga polo kalama. Tawi he ni ai he fiasko ini. Pea ko whima o ke korea to ai skeital pure mo skeital ke kapneti. Paula Povalu Mau ke kātaki o whahoko ai tohi whanofo. Tapu mo tolu tahai o tua. Tapu mo hawe whanua. Tamatui o tupo no. Tapu mo tahine kuino e talo ni na naspau. Tapu mo pilinisi kalau ni tupo toa ukalala. Whare ha me ofo. Penge hoa iko e whanua. Tapu mo ik pale mia. Lot whanua. Tapu ke ik sea whare alea. Lot baya. Tapu ke on kainga. O kore mua ke hufangat pe he ngā he talwha tapu o lotu pa mo whanua ko si whakahoko atu ke ata mua ke motua tua koeni ke whakahoko atu ai tohi wholofola whakanofo o e wheitu una ke minister o e kabineti o ene awhio. Ofisi o e palasi nukualofa kia whane, fotu, fituafe, houma. Hange koe mawhai ko ia kua whuaki kia te au e he lao, mo konisu tone o tonga, ko ia o kou whia whakaha kia te koe i he tohini, a e kua ngō i loto whia maarie, ke u whanofo koe, koe minister ki he ngahi ngāu e whakaloto whanua, o hange koe whakatu ko whakahoko mai kia te au, mi he tangata eiki pare mea. E lau o ku kamata pe a ho whakanofoni me he aha tolu taha, tisema, wanoa, uanima. O ke mau kakato heni, a ngahi mawhai, mai monu ia, o e lakanga, ko whakanofo koe ki ai. O kou tui, te ke tali loto fie maalie a whakanofoni, pe te ke whai o skia velenga ai pe, he mea hono kotoa pe, te lia e pureanga, mo e whonua, o hange pe koia na whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga i pe,
ke hoa, mo tau, mo lao, mo konistu tone, o tonga. Whamoni huafa ki ai, tupo ono, tui o otu tonga. Aha tolu taha, Disema, wafe, wanima. Ko le tueni kia whaiwhekau pule wahinga homa ka Reverend Taufa Maumau ke whahoko ai lotwa whetai mo tāpua ki. Pea koe osko ia, pea to kore leo ka Samson Fotu ke whahoko lea wha malo me he family. Malo. Tau whawhitai. E o tua mafi. O hiko e ne whinanga rei. E ngāo e utau whai. A mai whinanga rei ai nea whio. Ke hoko a whane fotu fituafi. Ko e taha o e kau ni star. Ko e pot fola e ua. U loto pe whane ke lau atu. O hui ko whaloto lahi ia. E ngā ue. Pe moi ui ko whai maau. Rak pe ko e tohi te talo no me. We vai tafitu we stavalu we siwanoa tutuni na etala e sio ke ba siwa ke tala ke kakai pa te nau wa ke fonoa we tala o fa pe kiri ai na kautaki na kaupure e koe mea ea ke nau mui ki ai. E stavalu, mo e ke ve siwa noa. Pea ka whai, pe ne nofo he taloni o no pureanga. Te ne hiki ai tatau, o e laoni. Me tohi o kui he ao e kauri vai taulai ki. Pe te ne whi ao moia, pe te ne lau ai, e ngai aho kotoa o ene mo ui. O ui ke ne ako, ke apasia ke sihoa o no tua. Ke tauhia ngai rea kotoa pe o e launi mo konus tutone ke whaiki ai. Ke o nā hiki o no loto o ne tae toka i o no kai ngā. Pe ke eua te neafi me tutuni ki tō matau pe ki tō hema. Ko hui ke ne whalahi hono ngai aho i hono pureanga. E ia mo e ne whanau i he lotolotonga o Isleri. Tui koe tutu nia e tāpuaki, hataki, a mo ui e whanonga o tārango fua ke ngahi konistu tone a sioma. Mea ia e tataki ake e ni ngawe, tataki ake e ni moui, au maa ke tauhi ake no whaamiri ke apasia ke sioma. Me ua e tohi ipseri a Paula ke Timote, wahe wa guai ves tahani maa. Ka kokoe, ke whinga ke whaha koe ki he otua, o ke tū me lau. Ko tanga awe kai mā, o tofa to tonu, ai whorofora e mō ni, au whawhitai ki o tua. Pau te ke
hoko e ngofolofolaini ke ngofolofola ke tau ia ko fatongia e tau tui monu ia e fonta boak ai pot ngawe ai fonua ai vahenga tonga tapuono i tatak te ke fai ka mai monu ia ai o famiri ke tau lotu e o tua mafi o koe o me ai ai tāpua ki o mo ui o koe o me ai ai ngahi mawhai ko toa pe oi whanonga ngā o maulot mo whawhita iat o hui koe whinangalo ai a Fiona o whafou mai e ni a Fio e whinangalo rei e whanofo a whane fotu fitu afe e taha e kau e gimnista e whanua e koe maurea pea e whetu lan whawhitai eiki whawhitai kui kai ko a langi ka koe ngāua ke whae koe hifo ki lalo koe hoko koe se whaniti koe kaunanga ke tauhi ai kakai ke tauhi ai pot ngāue ke whai ai ngāue po tuk whalala mai pe koe maulo tū pe kai a pore a i haivi a tangata a koe pore ku whai i wafa e a Fiona wafa i kuna pe o sisu mon pe fatu sa me i pore sariote ni pore hose ni ka koki mau toloni mau pore pe e wafa o siho tuke pe ai pore ai egminista e tauhi ai pot ngawe tauhi onu fatongia i kai ngata pe e tauhi o whaamiri tauhi o waa ngā ato e tauhi e pot ngawe pe moe kakai e whunua o i fua mai e a Fiona o i ngai agu mea hene e ksea wharerea lot vai ka ma e skeitari pure ko skeitari kapneti paloma i ngai agu mea hene e CEO e pot ngawe ka ma e kau ngawe ko i tari e nau e ignista i ngai agu hene ai kau pisope o i siesi i ngai agu hene ai e family ka i ngā moe nau tolo i tonga tapu hona. E maulo tō e tua, tu ke i wholau maari e whapulpulu, e ekminista. Tu ke malu heo lalo kapukau. O whakia, e tu ke whamawhanai, e mawhana e ne tauhi whatongia, e tu pou, ka mai hoi ki e whanua. Tā pak mai mo whamonu ia. Tā pak mai mo tauhi. O tua maf koe maulo tū i. Nge koe tā pak i nā ke tūtūni ki a Moses. Ki a mo elone. Ke tā pak mai koe sio mon tauhi. E whaulo mai sio hanu whafunga ki e koe whane fituafe. E mo o atu ai merino. E hoi fua mai a Sihova ke te koe. O atu ai pē no ngā. E tauhi whatongia. Ka maha e tarango fua kato. E pureanga tupo ono. Ka maha moe ofu. Tāpak mai kumautou. Ke ai langlangi. Moe Gloria ke ai a Fiona pēia. Tu ke mau nofo atu ho kai
Hok mai, a fio mai e a fio no ko mau tua. Fai puno mo fai apa sia e mau tau iat kia te koe. Hok mai ko mau tamai. A mau no fatu. O tarango fo kakato koe whanau i a fio. Lotu au mau fai, ko re ngā he tāpakin ko toa pē i a klais ko alo. Ko i ha mau wha mo ui. Amen. Ko le me fungal me taloni, whainga maare koen, me motua tua koen, ke whakahoko atu e ki whatongia koen, ki whamalo tua koen. Whakatapu ki o toa mafi uni a fio taulo tonga. Whakatapu ke la a o no i konga, tama ko tupo o no. Whakatapu foke ke mahina ule hulu at wherenite, taine kuini na nasi pautu a, mo whare hoa mo ofu. Whakatapu atu i ha maafu, tama plinis kalauni, tupo toa alu kalala. Whakatapu atu ke ek paremia tonga. Pea whakatapu, ke lot waia, ko ek sea e whare area o tonga. Whakatapu hen ki he sketari pure, po sketari ke kapnete ni a fio paulama. Pea whakatapu, ke whaiwhekau pure wahenga houma, tau whamaumau, muha whaiwhekau. Whakatapu atu whoki he CEO potunga koe ni, po lot paunga. Wa kore mua ke motuani, ke ata, ke whakahoko atu, ke whamalo atu a me whamiri. O ku whonu ho mauloto i he fia, mo hounga ia. Pea mau atoa ia whakamalo, ke hau e whonua, koe uhia koe ni whalala ko whai mai ke whine moto atuani, ke ne hoko, ko eik minista, ke potunga aue whakaloto whonua i tonga. Pea tunga e whakamalo mo e fia e hoa tā koeni, pea hounga au pito ia. Pea koe mau rea pea e whamiri, whakawheta e mau koloa. Pea ko tai e re fin motuani, ke ne ngau e re ia ke koloa koe ni, ke ne hoko ko se wāniti, mo se wāniti ki he whonua. Ko rea pen, ko rea pea ki whamalo tua. Wat me motuani, pe ka pauna harea na kai ke whiunga, ko pufanga atu pe talamalo e whonua, mo e whuka ku wiringi ai tonga. Tua whatu. Ngan he taon, ko ne la mai e tau polo kalama i he fiafini, ko o sa e tau lot whamalo, ko whai whamalo me he whamire ek minista, a koe hokat koe ni, a ke tau whiloaki, pe koe la vai pot ngau, ata whamalo, polo kalama whamalo ke he sketari pure, ke tari kapiniti, whaho koe e toi whanofo, pe whoki ki a kaukau loka, ki he sea o e wharearea, ne mea mai o whalanglangi ai aho maho inga koe ni, ke whanofo o e minista ngahi po ngai whalatonua, koe whaiwhekau, pe heke kau piso, pe kotoa, pe a whamiri, mo e ka inga, pe fuke kau ngawe a e pot ngawe, o tau kau ken he fiaf koe ni. Malo. Kakanto ia e o au, a hono whanofo
o e minista e potunga o nga hinga o e falo to fonwa fane foto fitu afe wow I he lolo tongani ya tau kau whakata hatu ai e whainga maari o e whamafola o tau kau whakata hai mo e whingawe aki o e komsoni whamafola rea tonga whahoka te ngahi tā o ke mea bea I a Lord Vaea e voki a Paula Mao ko e whaiwhekau o CEO Paulot Paunga pia mo e Minister a whane fotu whiduawhe hoko nau tā pia e hoko atai pia e ngahi tā o e family pia mo ki nau tōru ngahi kau ngā mea te nau kau whakata mo e whiloa ki ai pe mo e mista kono whakano fo e pia whai e pe mo e whiloa ki pia mo e family pia mo e kāinga e ai mo e pe foki ki he ne kau ngā we e koe ni ko whanofo ia koe minista e potu ngā we ai mia whiloa ki mo e kau ngā we pia whahoko ai mo e anga ko ia o e whiohi pia mo e kamataanga o e whakawae o nau wānga ue te nau whanonga mo ia I he tau e whaa koe ni ka hao mai e tau whanonga whakataha I he ngahi temi o e wharearea ange pe koe ia o mo pia Eke, koe kātoanga whiawhia koe o wau whiawhia mo whamawhana ki he whamiri hono katoa pea pe foki hange koe lave koe ai rea ai taritari rea kamata ui ai ngahi kupu e family nau mea mai me he ngahi tapa ke he o e otumurina pe foki he otonga o nau kau whakataha mai I he tau whamafola pea mo nau whiawhia mai me he ngahi tapa kotoa pe o nau kau whakataha I he hoa koe ni. E koe hoko antu pe ia. Mahino pe koe lava pe koe ia ngahi whaita. Pea moe kakato ai pe ia o e houau. Pea moe kātoanga koe ni o tau whanonga mo ia. Kau whataha tuai I he houani. Ai a koe ne tuu ia koe I he taimini mo tolu koe mo mui mai I he tau whamafola I he tau live stream ke tau te whito ke tau live stream he tau Facebook mo I YouTube ai koe ne osi pe ni hange koe nau whakahoko atu koe ia he anga he hoko atu he ngahi polokalama whakanofo ai koe hoko mai pe ia I he ni koe ono ai koe polokalama uau whakanofo hoko ia koe ono tato hoko atu ai pe ai I he whiawhini ai koe hange koe na e os whakaunga atu e ngahi toi ki whiunu aki koe ia he taimi ai a koe ono koe houau whakanofo ia o e minista e takmamata mo e moi se misi ki o a lafusika whahoko ia I Havelu koe ono ia ai koe tau toko hoko atu ai anai hoko atu ai pe ai whanofo koe ia minista ki he 17 I Tomoa ai koe fitu ia hoko mai ai pe ai ton paremia tukatawria moaske la tu I hoko ia ai valu hoko mai ai pe ai William Sisfa I hoko ia ai hiva ai koe ngai whanofo ia ai koe ia te tau toki mui kotoa atu ai pe ai I he whiawhini ai I hene pehe rewa mo tolko mui mai he tau live streami ai koe nima te tau to e on nima he nima ko hui koe ki waha taimi koe ni taimin e ki maloloa te tau live streami koe ne nima pe e to e whamou ia te tau live streami ke tau whanofnofu mo tau mui atu ai pe ai teu ki he hoko atu ngahi houau whakanofo ko ia o he whiawhini ko ia ki he tau live streami ko e lava pe ai whanofo kei
mo ka ba mo ke me mai be ke fa ho ko pe ngahi faita ko family en ko faneni pe mo rutui pe mo fa nau faita e da Facebook a la ve pe muy mai family ko ia ko tu ku ngai au tau yai ya ko ni ka kanto pe ia faita mo kau nga ue ange ko ia ko fa ko fatongia he siasi si sukalai se ko ma dio ni ngai hau ki muini e foki ki he ngahi fatongia i he ako ko ia dia hona bo ngahi ako e siasi pe si sukalai se ngai hau ki muini no ngai fatongia na e tofo he mai ai afane ai ka go ni ko hoko mai ki he lakanga o e fonua ki he lakanga taki e hoko atu ai ai le fai fatonga ko ke mama o pe ngai fatongia ko ia e ko ngai fatongia pe ana ai e ki hoko atu pe ni muy ya mo ne teke mai ngai fatongia ko ia o hange pe ko ia o fononga mai ai teke ko tau live streaming Facebook mo tau YouTube te tau ki repai e tau on atu he ni ma ke tau hoko atu ai ai tau fononga fata hape mo tau radio te tau to on ni mai be mi ai o kai ke hinga e tamte e tai mine tau radio ka ku hinga te tau hoko atu ko ni ki tau fetonga to hano fetu tu kwa te tau ngai popo ki mo ngai fanono ke fai ngamari ka ko ni at be ki ai e tai mi ko te tau to e fanono forever ke hoko atu ngai o wa fanono o e fia fini i heli mo e FM a walfit poini ni ma o tau live stream Facebook mo YouTube nga o whakataha mo e komson whamawhorarea atonga ko tau whaifatongia tu koe me he ofisi ko ia o e mia i Vaiora Motua Lisia te tohi pe he whoki kia Alipate ki Sina Junior ko meri e lau man o mea Isa si matangi kakanengi whakamaunga nei he taunga o whalala he wha Pea toka aki ene ala koe kau whaafena i he taimi ta tau pe ko kamata ki whanofnofo mai e tau kau whaafea se mea whoken pea moe sketi tari lahi koia ki he kapneti Paula Mau ko Paula Mau pe kamata kene whakahoko ano lau koia e tohi whakanofo no tonga koe tau taitari ke kamata e tau pokalama tau
Kolosi o kau whataha mua tau a hiwa tau kau whataha mua tau whanonga i pe mo tau pokalama o e whiawhini. O wau whanofo o e kimerista ki he pangau e tak mamata pe amo e wholau e vewa pe whoki e kimerista ki he ngau e lalahi e pule ngā pe koe moi ai o marangi ke whakanofo ki ai ai whawhawhonga ko ia tonga tapua ai ngā tonga tapua ki he whalearea tonga ai a ko semisi lafu sika ka koe na koe skeitai lahi ena ai kapneti Paula Mau pe foki he whawhawhonga semisi lafu sika pe foki e tengina utolo kawei atu koe whamiri pe foki e kaunga mea ko whatap mo e awhia e o toa tau lotolotonga tap mo e tamatui tupo ono tahine kuini tana spau pe foki he tama benis kaloni tupo toa o kalala mo e ho eke whanua kaya take mutoan ke whanga o tataki atu e tau hao whanga koe o e whiawhini ko e whiawhi ko e whainga maari e whungani en ke te au pa moho ku whamiri ke taitari ki motolo e whiawhini e tau te whito ki he whawhawhonga o ekpare mi au tonga o ku amanake ne whakahauko mai ai whinangalo o e tamatui ki he pore whatongia na e talaki pia omiho mo bou pia koe o ku uhinga e ai ku uheni he whiawhini. Ko e programa koe e whiawhini o ku kai ke e hano tohi pau koe hae hoko pia i ene pehe te u whakahoko at pe mea ta takupe koe na u whakahoko a niu he o ngopotu ngāue. I he tak mamata pia mo e ngahi ngāue la lahi. Na o aruatu pe o hange na o aruatu pe o whakangongo pe whukau ngāue. Pia lele pe au he mea pe koe na o aruatu pe koe mo ia whaiak pe whakau kai nai hange nai tōre rei pe na kai ke usio ka whotunga o ku mafuri pe liriu pe ai hawhainga whakafotunga mai o taiwhia maarie pe na wongoi pe o ku nau loto le rei pe ki ngā hei i ene pe he ko rehen ke o taritari le rei ki motolu kai tarau te whito ki he whawhonga koe e paremia koe ngahi fofonga i tamai me ngahi fofonga i whae tau kau whakataha e whiawhini nai amanaki peke e whae i programa koe ni pe nai o ki kai whoke ke ai ha whaunga pauia o ku whakahoko aki ke pe whoke ngai whaunga koe whoe rea pe nau whatoha ngai pe au nane to oa e tokanga i he taimi koe na e whakahoko mai ai. Te mouwhiri pe e whakahoko e whakanofo i ho mō ngahi api mo mō ngahi whamiri pe ko hatoi whituke. Koe whoerea koe whamiri. Koe eia nane hanga o to oa e whakaukau pe au whakaukau mai pe au ke guongo mātua ke mau toko tolu pe heni i he whiawhini. Ka koe nuku tau en up tau tolu riunga tolu, patoe riunga tolu. Ai koe whiawhini ko ki motolu ko ngai whamiri. Ki mua pe tau kamata o ko whakawhi heni Alicia, my niece, to offer the opening prayer. Te whakawhi Alicia ke ne whakahoko e tau fualotu ko hinga fo ko ha ofanga ko whamiri o ko kai ko ha potiasi o ko kai ko ha fu potunga au ko ha fonua ko hinga
ne kei puke ai fo i lau maria ko e tau hen ko i ko e family ko e ongo ia ko mau ki he whatongia ko e ko amanaki ki o hoko at ki ai pa mo whekau kau aku mo gong mato a mo toanga o family te whakawhi hen Alicia, can you offer us the opening prayer? Oh, before that, te tau kore heni ki he kauhiwa ke nau tataki mai tau himi uraki, ofai api, himi fika te awarufitu. Ke Leslie, Sister Leslie Sika, tataki mai tau himi, vesi e ua, and I'm going to play the piano. Pea mohiva mai lewa, pea ko hiri ko ia, te tau whakawhi lewa Alicia, ke ne whakahoko e tau fualotu, pea ka hiri lewa ko ia, te utoki hoko atu. Ma teo ko ia tau programa e whiawhini. E whai ak beko e kutu atu, beko he niko pau, fualoa e tai tu ako malanga he whare lotu mo ngai whitu ko ia, te mau i lewa mo tauro he whiawhini, i ki hea whankoni. Ko e koroa pe, ko e ono tō noa, ko whapapau i pe, ko e ono wanoa, ono wanima, ono tō noa, tau tuku, kai hoko ate whatongia ai Chief Secretary to Cabinet ki he pokarama mo yo wau whanofo hoko mai. Love at Home. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for the many blessings. We thank you for everyone who's here to be with Uncle Macy's program. We ask him to bless the Honorable Prime Minister
with good health and strength. We ask thee to bless Honorable Sammy Sisika with good health and strength. We ask thee to bless our family and friends. We ask thee to bless everyone, and we ask thee to bless the workers and department minister office and the radio station. We ask thee to bless everyone in Tonga, that we may be one happy people. We love the Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, amen. Malo. Ko fa malo hui ko e. Ko lo mari ko ia ai lotu. Ai lotu na tau ka mata ki ne. Ne o mea loto vai. Ko loto maulalo. Ke ne whakaivia. Ai tō whatongia. O tau amanaket kei he tau e whākoe ni ka hako mai. I he hiri koe ku whatongia koe he wafi o ataha. Nā ku whokmegi a pini. Pea kai ke mahina ngahi mea. Pea taim tai tau kamata ke hao mamari e mahina ngahi mea. Koe uina e om ke te au koe whokmea whamapopo mawapi. Whamapopo ku whatongia ke whamili. Toi tokanga ingo ku whatongia ki he siasi. Koe community. Pe alu betai mi moi more atu e ku interest ke ngai whapolitikare. I he kongi mui tau ko osi. Hiri ngai mahina si. Pe a whakako e whiri. Na iai e ongo make. Na e hao ke teo. Pe na e tataki au. Pe ue au he tangata eki. O ku iai e ui make. Oi whatongia. Ke hoko atu. Pe na mao lewa roto lai ke u whoki mai. Pe a koe konga eni. Oi hala whanonga koea. Oi tataki. Na e whakahoko mai e ku tangata eki ke u whoki mai. Ane uhu na maa whanga mare ke u tānoa pe mo ni i koe pot ngā he tangma mata. Pe pe whoki ki he pot ngā ngai ngā la lahi. Na whakahoko hatu ku pā. Te u whai hau lelei taha. Ko whoki mai koe ni, ko toi ngoi ko mālohi ange, ko ngoi ko toi lahi ange hoku iwi, ko toi ngoi ko toi māmange. Nā ku tui ngai macho ata, pe au sio ke ngai mea, o to ton ke toi wharelei. Ngai mea na to ton ke pehei, ma ngai mea na to ton ke awhiki he, pe a tuku e, ai e. Ai a koe ku hao koe ni, o ko mao e loto veke, mo ku loto lahi. E toi lelei ange ku whatongia he hao koe ni, ki mua atu. E toi lahi ange ngā ue ola, te whakahoko he au koe ni, i he ki mua atu. Pea e ene behe, o ko loto ke o ange lau maari e koe ki he Chief Secretary to Cabinet. Ke ne whakahoko atu ke ik bare mea. O ko mao e loto toi lahi ange, koe iwi mālohi ange, ke u whakahoko e whatongia, mai kakai e whanua. Pea ke u hoko ke u tariang kakato, ke ik bare mea o tonga, o lot whanua. E ene behe, o ke iaha konga e tau programa ke tau hokati ai, te tau tukuheni ai konga mahoinga taha ukuhinga e tau heni, ki he
Sekretari kabineti, kene whakahoko mai e whatongia o e whiawhini pia ka hiria te tau toki hoko atu. Mahalo. Tau whawheta e katoa pe e ne ofa, pe mo ne kelesi. Tapu ke hau e whanua, tamatu i ko kingi tupo wano. Tapu ke ta hine kuinio e talo ni na naspau. Tapu ke tama plinis klau ni, tupo toa alukalala. Ha moe ofo, pe ke hoi ke whanua. Tapu ke heiki premia, Lord whanua. Hoi minister, hoi cabinet, hoi nea whio. Turohat, ke o mātua. Ka tuku mua ke o kufanga atu, he ngā hitala whatap kakato. O he lotu, pa mo he whanua. Ka ata mua ke he motua tuani. Ke he whakahoko atu, a e tohi, wholofola, whanofo, o he wheitu ona, ke he kabineti. Aine a whio. Koe palasi, nuku alofa. Kia se misi, ki oa, lafu, sika, topoa. Hange koe mawhai koia, ko fuaki kia te au, e he lao, me konistu utone o tonga. Koia, ko whie whakaha kia te koe, i he tohini. Aia kuongo i loto whie maalie, ke u whakanofo koe, koe minister ki he taki mamata, mo minister ki ngahi ngāwe lalahi. O hange ko e whakotu ko whakahoko mai ki a te au me he eik palemia. E lau o ku kamata pe ho whakanofon me he aho tolutaha ti sema wafe ua nima. O ge mau kakato heni a ngahi mawhai me monu ia o e lakanga ko whakanofo ko i ki ai. O koutui te ke tari loto fie maari a whakanofoni pe te ke whai o siki e velenga i pe, i he mea hono kotoa pe. Te ria e pureanga, mo e whanua, o hange e pe koia, na e whai mai i he konga hange koe. Aia te tau whenga i pe, ke hoa, mo tau, mo lao, pa pehe whoki ke konistu tone. Whamon huafa ki ai, tupo wono, tui e o tonga. Ahatotaha ti sema, wafe ua nima. Ko whie whawhawha e ato e whamiri. Ai motoani i e whamalo. Ko e tāpua ke ni ke te mautoro ke mau kau atu ki hono langa e whanua. Ke mau kau atu he ngai ngāu e kalu se whai. Ngai ngāu e whei lau lau ki hono langa e whanua. Ko mau whanonga mai he taulai. Mai luwa e mau moui. Mai whanua. Pēk mau tuku pā e honi. E hoko atu. E mau moui whei lau lau. Mai kakai e whanua. Of ke whai tāpa kina. Ki tau tōre he tau tamai pu he whani. Ke te taki mape ki tau tōre. E tau ngahi whiri. Mo e tau ngahi ngāue. Mo e tau ngahi tōtoni. Ke tau nofu mape e he whina ngalo e o toa.
tau whaitotonu, tau ofa masiva, tau ngāwe mateaki. Mahalo pena kai ke tau lava ke sio whaki, pea o si hanga he tāpuaki, o whata tau mo e tau hori, mo e tau whaamwha fo e tui tui. Ka ko ilo e koe tāpuaki e tai haa mai, o ompe i hen taim te pire pea ana. Mahalo pena kai ke tau lava tupulaki, wha ekonomika, whakawhamiri, whawhoi tui tui. Ka ko ilo e tāpa kina ki tā tolu, mo tau ngai whamiri, i he taimi ko tau peo tau whailelei ai, mo tau whei lau lau, mai ni ke. Ko whambe e hoko hoko atu e lau maari e koe ni he whakawhatongia. Nau vahe vahe pa mo e, ni i koe pot ngāwe tak mamata niu. Peo tu e vahe vahe mo ni kautaki e ngai pot ngāwe la lahi. E ngai ngāwe la lahi na e lawa whakahoko. O au mai ai ki hea honi. Pea mo e ku veke veke, mo e ku bore taki, e hoko hoko atu. Ai ngai ngāwe le lei. Ko hea rea whiunga ke whamalo aki, ai tāpu aki ko ia, o ku whaki mai, ko e whalala a ekpare e mia tonga, pa mo e nea whio, ki he moto ani. Ka ko e ku palo mesi atu, e luwa kakato e mo ui, mai whanua he tau e whakoni. Ko mateu teu, ke matatari e ngahi hala whanonga. Nau whaua mai ngahi pore keke, nau whaua mai ngahi hala whanonga keke, pea hoko ngahi mea lalai. Hoko ngahi tāpuaki, hoko ngahi mea tāmene kina, pea hoko ma ngahi mea whalaloma. O ko mateu teu, ke u hoko atu, ai hala whanonga tatau. Ke tāpuaki na hakatupe whanua, mo ka kai whanua. Pa ko ia, o ko ote ko whalahi, ki he ekpare mea tonga. Ko ono whawhawhonga ku tau i hene he whiawhini, ma toinga kau ngai o whispare mea. Hange wai e ongo make, i ngai waha timeline na tau ngā ue, wā ofi ai. Pe e he whiawhini, o kui kai ki o hu atu ho mō ngahi ofisi, ka ku hange o ku mō hu whia ho ku loto whare he whiawhini, o ku ne omi e ongo make he ke te ao. O ku ne hanga whaka loto mau la loi, ai ongo mo e vilitake ko mau, ki he whatongia koe kumana, ko osi tuku mai e pare mea, mo ne a whio ke moto ane. Ko e ko ofalahat ke te kumotolu, mo e tala monu, tua o whatu. O wa whanofo ko ia o se misi ki o a lafu sika. Ko e eki mirista o ngau e tak mamata, pia mo e wholau e vewa. Pe whoki ki he eki mirista ke pot ngau e ngahi ngau e lalahi a e pure anga. Ai ane whahoko pia ono lau ko ia e tohi whanofo e skaitari pure pia mo e skaitari ke kapneti e Paula Mao. Whawhonga e te pēkau whawhatongi hawani, pēr me paintu a mi hawa i loto, te misia ne mani, mai re tauwha, so sai a mawha pēr lolohea, mai moana no taha mauri, pē whoki a Usaya Scheme, pau Criven lea, maruputo mō mea mai mō mea. Puta, que coe popo, que me fale talama, que me pula, tata, porque
Aia koe whanofo hono hoko ia, te dau hoko atua ai ki he whanofo o 17 to mo ua ki e Minister o e Pongau e Kastomu mo e tanak panga ho mai mo e tute kahilia te dau mui mui atua e peo hoko hoko atu ki hono whanofo o e ki toko ni Palemia Williami waske lato ko e Minister ke bot ngā we whamau anga, ma bot ngā we moe ngahi whamau anga moe lao, pepe ki e bot ngā we langa whalakalaka, pe whatawa ki ma langa whalakalaka wha ekonomika. Te dau mui mui pehe atua i pe, o whakaosile vai o au whanofo e whiawhini, ki a Williami Sisfa, ka koe Minister, ki he botu ngā we ngowe, mea toko ni moe wau akau, pepehe ki he botu ngā we tautai. Ko e toinga e tau ho eiki me mi pai kapneti, te tau hoko hoko ato ki ai i he e whiawhini. Ko e tau ki whanonga to pe, pea whatawangi pe o kwau take pe ke te kumotolo, i he tau leiti o walwhito poini ni ma, pehe ki he Facebooka, pehe ki he YouTube. I e tau whenga ea ki whakataha me komisoni whamawhulale au tonga, pe ko e leiti o tonga, television e tonga. Malawa ke o atua e ngahi ata, pe malawa ke o atua e moeongo, i he o wau mahu inga, ka ko no whanofo, e hoik me mipa o e kapneti o ene awhio. O se miti wa malo me ono ino tō nukalofa mai walwhitu boi nini ma. Malo mo e tau te au sia lele mai e hoa e whiawhi whakoloa koeni. E whiawhi tō si te ko hono ono o San Wali tau wanoa ua ono. Wato e tali rei tali whiwhia e tonga hono kotoa pe. Tau kau whakataha i tonga i kini. Nā moe ngahi tuku i motu i baba lahi ha pai veu. Whonga ki ewa i kai ngalo e ngoni wā. O ato e tali rei ke te kumotolo hono kotoa pe kau whakataha mai. Me he tapa hono kotoa pe o ngalo pe. Me he tapa hono kotoa pe o toa pule anga mama o atu. O ia koe mahu inga e polo kalama o tau kau whakatahai i he e whiawhini. O ko tuku te linga whakaonga mai e tonga hono kotoa. Pea tau mui mui whakatahai pe i he whengai aki mo e komison whamawhola lea o tonga. Ki hono whakakato pea whakao atu ki inase e tonga hono kotoa. I he polo kalama mo e o wau whanofo. O he oiki me mipa e kapneti o ene awhio. Ia e whakatawangi mo mao he whiawhilele e whiawhini. Kakato e tau aho ngāo e koeni, hoko ato e tau ngāo e aho koeni ke e tau hoa loto mo e tau ike haamo, peo whamanu i ata e tonga hono kotoa mo e toinga e whiawhi koeni. Whamaloi pe e tau polo kalama, ki a meli e lau mano, pe e whoki a sono o whineanga nofo, tō mai e whatongia, whanonga mai mo e tau polo kalama, tau lange me hoa henghengi o e aho koeni, a o mea ki hei whiawhini. Ko au mika e lavaka, te tau whi awa tai pe ke toinga o e whiawhini mo e tau polo kalama, pe a pe he whoki ke e tau mui mui atu pe i he e tau polo kalama o tau lotonga whanonga ia i he radio, pe he ke e tau Facebooka, ka koe o wau whanofo o ik me mipa o i kapneti o ene awhio. Whanofo hono hoko ko 17 tau mo ua. Whahoko e whatala noa mo e me mipa pe ko e Minister o e potunga o tanak panga ho mai mo customu o amanakia ke whakahoko. Ngāri pe ko tau mei mau pe ia ngai minitsi pe me hene o kamata e tau o wau whanofo ko ia me he sopo tau wha. Pe a koe wakaya tō ngāri ka whakahoko pe a tatake o au lotu o e o wau whanofo e whiawhini o 17 tau mo ua ki he 8 Minister o potunga tanak panga ho mai mo customu e tangata e ki pātele o e komnio Haveliku pātele Palau Tuli. Whanofo be mo e kau whakawhe e he pule whakawahe o kolofo o alotaisi takau. Pe ui ai pe mo e kau whaafe ke he pe nau kau whataha
i he o wau whanofo ko ia. E whiawhinia. Mo i tātai toa la ai loto nukalo whātau i he sopo tau wha ko e whanofo o 17 to mo ua ki he lakanga o e Minister o pot ngai tana panga ho mai mo i customo. Ko e tau polokalama ia o e whiawhini pia ka hili ano whanofo 17 ta o mo ua ki he Minister o e tana panga ho mai mo i tute mo i customo te tau moi e tuaipe. Ko anga ko e whanofo mo i whotutu e tau polokalama ki ha tek nau tolu whanofo i he toinga e whiawhini te tau hoko atu lewa ki he Ektagon Palemia mo e Minister ki he whamau anga pepe he ke pot ngā wai whewhatau aki malanga whangalaka wha ekonomika ako tokatari iami waske lato kakoia. Koe hau tonga. Tāpu ki he tahene koe ni. Koe na naspau. Tāpu ki he Prinis Kalau ni. Tupoto a Ulukalala. Tahene Prinsesi Kalau ni. Snaitakala. Tuaho. Tāpu ki he tahene Princess Pure. Salote Mafileo. Pilore Mutuita. Tāpu ki he Paremia o Tonga. Lord Fafanoa. Kore ke o whakatapu. Te o huwhanga. He ngāhi whakatapu ko toa pē. O kuto tonu mo tāu ke takua. I whatokinga koeni. Whakatapu atu ki he sekretari pore. Te mo sekretari ki he kabineti. Aine a fio. Tāpu ki he takatai ki pātere. E parokia halariku. Koe tau polokalama. Whakahoko i whatongia o i whiawhini. Kore atu ki he takatai ki pātere. Tau hi parokia. Whamore kai whaiha tau lotu. Kai ata e polokalama o i whiawhini. Malo. Ko peke tau lotu, i wa whatamai, me alo me lau maare maanioni. Amose ia o ko whalala i hea o kotoa ki ama ia Ave Maria Tiu ko honono e wahe. Whai hamu tokoni ki ha taha. Pe oa e whai whakahaha pe. E ka pau te mou whai whakahaha ho mou tokoni. Pe i kai ke whakapere i ki mou tolu ho mou tamai whakahewani. Whai hao ofa maai kakai masiwa. Pe oa e iwi ha me area. Mea whokia au whai he kau mālua loi e ngāhi whare loto. Me ngāhi tōmu a ke whakamālo e kakai ke te kinao tolu. Ke mo oni eni o kou talatu, ko nau pare pe ia. A whai ha mou ofa mai masiwa, me wakai na mou tala ki hataha. Hoa ki whakapuripuri ho mou mea ofa.
Afion I he mo tamai, homo mea au whai whakapuripuri. Pa kua pāu ke ne whakapare I ki mo tono. I tau lotu. Ala tamai whakahewani a Fiona. Tai tō kua hau mauloto ke whai a whakawhitai. Whakamaro ke a Fiona. O ia koe lelei ko toa pē kua sia he mau mo ui. Kai tau te whito. Hou a whakafo whako eni. Hoa whitai a hau mauloto. Koe mau whia mwe whainga. Ha mamani koeni. O mau sia e whia mo mate. Kang mau ilo I whakapapau. Ana tai oa e a Fiona. Ke tataki ki mau tolu ke mau au sia ai. Hai hoa whakakoloa ko eni. O mau iatu. O mau ki whanua ko eni. Tama tu iba moi, tahene kui ni iba mo no whare. Pare mia. Mo no kabineti. Aeni ko whai hono whiri. O eki no pere. Ko ki nau tolu ko toa nau tatake mau whanuani. Ai kape kina. Le whakapulupulua ki nau tole lau maari maa nioni. Kai ngā tape he ngā hi whie maa whakamaterie. Kai whakamoa. Kai ngā hi lau maari e katoa pe ai kakai. Wa ngā tu kia koe whakataha anga e whiawhi ko eni. Ko houi e tamai o eiki ko eni. Ko hoko koe sewaniti ki he whanua. Sewaniti ki he kakai. Taka mea ngā au e ata pe ai otoa. Ko mamomoi hake ia. 17 tō moa. E ke ono whamiri. Wea pe koe whatongia ko eni ko ke whaki maana. Kau mo ki mau tolu he whiawhi ko eni me proklama ku whai anu whakatoto. Tau lama ki mau tolu. Toka ringoringo e merino pe mo whiawhi a te ki mau tolu. Ku whanga mau korene Kristo ko alo, ka ko mau eiki. Kua whatamai pa mo alo, me lau maari maanioni. Whawaro ki tatai ki pātere. Walau tūri. Huke tāpuaki. Oi whatokia I whiawhini. Whainga maare kone tōku ia ke sekretari pōre. Sekretari kabineti. Ke whahoko ai whatongia. Maho inga o e whiawhini. Tapu pa mo tolu tahai o tua. Tapu ke hau e whanua. Tamatui king tupo ono. Tapu ke tahine kuini o taloni na naspau. Tapu ke tamba bris klauni. Tupo toa ukalala. Me whare hoa moiofo. Me hoiko e whanua. Tapu ke ikpare mea. Lord whanua. Hoik minister. Koe kāpineti. Tulo watu. Wakaukore ke uhufanga henga itala whakatapu kakato. Oe lotu pa moe whonua ko osi whahoko atu. Kai atamua ke motua tua koen. Ke whakahoko atu. Ai tohi wholofola whakanofo. Oe wheituona. Koe eik minister. Koe kāpineti. Oe ne awhio. Koe palasi nukualofa. Kia 17 tau moua haveluliku. Hange koe mawhai ko ia ko whaki a te au e lao me konisuto ne o tonga. Ko ia ko whie whakaha ki a te koe I he to ini. E kuongo I loto whie maalie ke uwhanofo koe. Koe minister ki he kastomu mo tānaki pānga hu mai. O hange koe whakotu ko whakahoko mai ki a te au, me eik pare mea. E lau o ku kamata pe, a whanofoni, me aha tolu taha, ki sema, wanoa wanima. O ke mau kakato heni, a ngahi mawhai, me monu ia o lakanga, ko whakanofo ko iki ai. O kou tui, te ke tali loto whia maari a whakanofoni,
Pe te ke whai o skia velenga i pe, i e mea hono katoa pe, te ria e pureanga mo e whonua, o hange pe koia nei whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga i pe, ke hoa mo tau, mo e lao, mo e kolistu tone o tonga. Whamon huafa ki ai, tupo wono, tu i o tonga. A toltaha ti sema, wafe ua nima. Pas ki ai. Whawhitai maukoloa. Tapu ke hede a whio. Koe tui o tonga. King tupa wono. Maa e tahene kuini o tonga. Kuini nanas pau. Koe tapu ke he Princess Kalauni. Tupa utoa ulkaala. Maa e tahene Princess Kalauni. Nai takala tuku aho. O maa e whare. O tupou. Tapu ke ik pare mia o tonga. Lord Whawhanua. E tuku ke u hufanga. He talamalu. Mo kakato. E whanua. Ki he sekei tari pure. O e kabineti. Aene a whio. Paulama. Ke u whawhawhonga atu mua he. Ai whamalo. Pea mei he. Eik minister. Ai kastomu. Pea mo e tānak tuku hau. Ai purehanga we ne a whio. Aho whakakoloa eni. Ki he motu ani. Ko tuku mai e hoi fua. Moi mokoi. O ene a whio. O mai e ki pare mia o tonga. Ke whakakoloa aki e tamayo e ki koeni. Ai whatongia. O ko tuku mai e a manaki. Pea toka mai, pea moi whinangalo moi mokoi. Kau hi pea koi whanua. Pea mohono kakai. Ke whawhawhonga atu ai whamaro. Loto hounga. Mo fia fia. Kau hi koi whatongia koeni. Neongo. Aene mafa tuki tuki. Kaku hange koe tala e punake. Ko hoku ongo ni mae. O maa hoku vae whak. Ke whai aki ha whekau. Aho whakawhiawhia ai. Ai whatongia. Kua whalala mai. Ai whanua tupo. O maa e ki pare mia tonga. Ke whakakoloa ke tamayo e ki koen. Pea koia. Ai tāmanu. Pea moi tāloto atu. Hei kai tuku harerei. Hei kai tuku haivi. Ke tari aki mo hapai. Ai whatongia. Ai koloa kua tō. Pea mei wharela. Mau kau whataha heni. Kapukawa. O mai hoe ki tauhi whanua. Pehe ki he. Pure. O e kastomu. Mo e tānaki tuku hau. Michael Pohiva. Pehe ki a Tadela Sila. Ke whawhawhonga e kau ngā ue. Ai potu ngā ue.
O tui ono e. Mai mātua whai whatongia. O hātaka laua. Pe me he toka tapu hiwa. Mau kau whakataheni. Ai whamiri. Mai ngahi kupu. Whekau aki. I he whanua. I he pureanga. I he siasi. Pea mai whamiri. Whawhetai ko lotu ko whai. E he tauhi parokia. Patere. Flauturi. Pe koutu e hoko a e fiafi ko eni. Ko e whakabaunga. Ke whakapapau. A e tari. E he tamayo eiki ko eni. A e mokoi. O ha mohof. Pea moe whakaamo e eiki pare mi a tonga. Pea moe kakai o i whanua. Ke nau tō whakataha. Ke hapai. Ai ngahi whatongia ko toa pē. Koe kastomu. Tānak tuku hau. Koe tānaki pē. Ha mea kou hi pē koe pureanga. Koe ai whawhetai pē moe whakamalo whai atu. Whatawawe ki heo tua. Whai tāpo kina. Ai eik minista. O maase o no hoa. Moe whamiri. Pea moe nihi ko toa pē kutokoni kia teia. I he ongo potu ngā ue ku tuku whalala mai. Kei whai whatongi ai. I he tau e wha. O e taimi koe ni. Koe e whamaro whai atu. Levere vai malanga kai tau. Amore more, patere. Tau i parokia. Kai whakakato ange. Ai whatongia o i whiawhini. Agi ha tau lotu. Nau loto. Iwa whatamai mo alo me lau maare mai noin. Ala tamai ku mau whawheta ia. O iape ko mau wau sia mai e whakao singa. O wau mahu inga e aho ko eni. Tōku mai he uma e tamai o eiki ko eni. Ai whatongia mai whanua. O tawange hanga he aho ko eni. O whamanatu ki a te ia. Aho no mahu inga. O moe pere nges. E whatongia. Ki hene awhio ki he tui. Ka e whakatonu. Ki langina ki he otua. O whawheta i anga ia e whiawhi ko eni. Ke mau kau ngā kau. Aho no pou. Ai minista i he fua whatongia ko ene whakahoko. Awange pe moe aho ko eni. Ke hifo ai ho tāpua ki. Hai tāpe ki nange mua e minista. Ui ako e whatongia mamafa ko ene fo e sia. Hifo tāpua ki ke toenga e whamiri. O whakaamu ia. Whahino hino na awange se su ke ne kau wako me ne kau mui. I whai tāpua ki na ki nau tolu he o toa. A ki nau tolu ko ia ku mui ki hene ngāhi whakahino hino. A koe mau hui ia mo tangi ku whai atu he whiawhi ko eni. I ne whai o whai tāpua ki nā. I whai ke minista mo toenga e ne kau ngā we. I hape ko whatongia mamafa. Whaki maana he aho ko eni. Hai tāpua ki nā ki mau tolu hono katoa. Kau whakataha he whiawhi ko eni. Whamo oni. Whaki ko eni. Whatongia ki tamai o eiki ko eni pe koe minista. Tāpua kina ki mau tolu ka mau mātuku atu. Whahawhi hao ki mau tolu ki mau takitaha whakautoanga. Mau ka mohe po ko eni pe ke malu i ki mau tolu. Ui ape ka ngahi whatongia pongpongina pe moe kahauna. O whanga mau koreni se Jesu Kristo ho alo ho mau eiki. E wa whaitamai pe moe alo me lau marie maanoni.
Malo atu koe lava e tau programa. Malo. O 17 i tau moua ki he Eik Minister o e potu ngā wei tanak panga ho mai moi tute moi kastomo. Whahoko e tāpua ki makehe e tangata e ki pātele ki he Eik Minister. Kakato ai o wau whanofo ki he e whiawhini. Pea hoko ato ai polokalama i he api na fuanga Eik Minister. Ia e whama opo, ia e imista, ia e moe whailoa ki mawhana. Pea kakato ai polokalama no mo whama whana ko ia me he loto whare. O e Eik Minister ki potu ngai tanak panga ho mai moe tote 17 i tō mo oa. Whiawhia ka koe whiawhia e whamili, pa pehe ke kainga, nau kau whataha tuai pehe loto whale o Eik Minister i he hawani, ngā he imista, hoko te pe moe whiloa ki whiawhia. Ko ia pea ka hilia, ko e tau polokalama e whiawhini te tau whanonga, hoko ato ki he whasi moe awhi atungi. Whanofo ia o William Iwaske Lato ki e lakanga o e Eiki Tokon Palemia, pehe ki he Eik Minister o e potunga we whamau anga pehe ki he potunga we whewhakatau aki malanga whakalaka wha ekonomika. Ko ia, ko e whanofo ia ngai tu e tau polokalama e whiawhini, ka ko e tau kei whanonga ia pēni e tau o au whanofo o e ho Eik Minister o e kabineti o e ne awhio. Whanofo ai o ki nau tōlu ko wahe i pia hili whaki ai lakanga mo i tōnga koe ni e pale mea o tōnga ki a te ki nau tōlu. Ngā hi whawhonga i tamai koe ni ko tau kau whataha pia pehe ki he whae o ko nau kau i he kabineti o ene awhio. Tau whanonga mai me aneu hoa o mai ki he whiawhini ka kato ai ai toko fitu. Whanofo ki he lakanga koe Eik Minister i ngā hipot ngā wei taktaha ko whakao ngoatu pia mō mui e mai ai pia i he tau Facebooka, i he tau Leitio, pia pehe ki he tau YouTube. Kei whama opo ai, pia hoko ato ai ngā hi i Minister i he loto whale o Eik Minister ki he pot ngā tanak panga ho mai moi tute moi kastomo. Kau whataha tu whoki moi tale ki tapule o i pot ngai tanak panga ho mai mo tute moi kastomo Michael Konsanka. I he whiloa ki whiawhia mo e imista ko ia mo e Eik Minister. Ko e whiawhia ka koa whiawhia ko ia ai Eik Minister. Whakakato ai o wau mahu inga ko ia taimali e pea ne inasi ai. Hanganaki e tulewa ki ono whakahoko pea whanonga atu, taki a mātou e whatongia ki he tau koe ni. Ko ia i he sopu o tau whaia, mo i whakatawangi pe o tau ke i ka whatahai pe he ngalo ia i he e whiawhini. Ke i tātai tō pe la ai lo tō nukalofa, mo i walwhitu po i ni ma. Tau ki ia whia i o ka whataha mo i whiawini me sopu tau wha.
Whiawini a me he whiawini so po tau wha tau kau wha tahai I he e whiawhini hosa mi te wanonga ko ia me he fitu ki whakakato pe ai whiloa ki whiawhia ai kai ngā moe maheni moe whamiri hono katoa pehe ki kau whakawhi nā mo ki no tolo I he so po tau wha Bobo whiawaki a moe hana ki a tai whatangia ko hi whaki ki he Igni sta oe potunga oe tana panga ho mai mo tu te mo customer toki kakato ya lava ai hono whanofo I hono whahoko pe e he sekretari o kabineti Paula Mao pe pehe pe foki ki hono tataki o loto e pātele palau tuli Malo aten ki he ngai whae ko tō peu tau hen Malo at whekita moea Malo at silau Ma melatai Whanau Ma mopuna Malo atu ki kau ofisa kolo ko tō peu i hen Mai puri whawahe Malo atu hen ki he CEO e pot ngawe Kau ngawe e pot ngawe kastomu ka mai tanak tukau Tau hen Malo make hen ki he CEO, sekretari, kabineti, ane afio. Paloma. Kongo he motoane ko fiafia ko lava mai aone o whaho ko e whekau mahuinga. I pare mia, ka mai pure anga. Ko ia mea ia e mau he motoane bea mo viniola, whamilin. Maa sin lau ma toenga e whanau, whamopuna. Saya tua ka fa malo. Wea amanaki ai motuan. Ki hanga o tua o tau hiki tau tol. Ki o maha ngā hiwi. Ta mona ke o mai hanga au ke tau whai.
Pagi tau whai aki a tau tūku ingata. Tau whai aki a e whai o mea totonu. Pea whai aki a e tui mo ilo ilo pau. Piko hiko e totonu ia koe ko mea a pūri. Hange e mo ni ia koe la a mo mahina. E au fia pe puria. Pea e hopo pea e tō. Ka e asi pe. Pako mea u whawhia ai. He kuhi koe mōni pa moe totonu. O wikai koe mea ia e puria. Ia e aho. E tau whainga tā ia ai. Ia e aho. E tā palasi ai ki tau tō. Ka ia e aho. E kei asi mai pe. Ai mōni. Pako ne asi mai ana ko ia ia e ngingila. Pako ne asi mai ana ko ia ia he kai ke lawa hataha ia ta ofi. Ka ia hataha ia tene hanga tanu. E koi ko mea ko mea ia o tua. Pako ne fuaki ana ia o ma. Hao hawa. Pako pesek mau pe ia te au ki o longa. Aka e huinga ko ia wai whamaloat. Ting motol ko toa ia hon. Fia e familin. Famili masiwani. Wafofonga ia to viniola. Whanau mu whamopuna. Pamalo ko ini. Ka tau matu ko to ia hon. Kamatanga ngai ne tau. Ngau e tau ni waf mano. Tala monuat. Hai ngai ngau e te tau whai. Tala monuat e ngai ngau e ko ia. Pe ofa ki tau hi ki tau rola si hoa. Tau hi ki tau tolu he o tua. Mone kataki. E kuhi ko na whanau ki tau to. Le vele ai whaoha. Katawa. Malo ui ai peki mandio ke pehe ku teu i he fin matua. Sai pe ko ne mau pe mahalo e tok whahau ko mai malo. Eki tapone paremia. Pevo ki eki ministra lao. Pevo eki ministra o fifakatau aki. Pevo langa whakalaka whaka-ekonomika. Ai koe ahi whanofa koea ki kato e tau mui mui. Pea mohono whamafola atu koea e ahoni. Ai pevo ki ono whanofa koea tama pirinisi kalauni tupo toa. Koe eki ministra o e kautau ai ni afio. Koe tau kautai. Tapu pea moe hau o e whanua. Koe ne afio tama ko kingi tupo ono. Tapu pea moe tahine kuini na naspau. Tapu pea moe tama pili nisi kalau ni tupo toa ulka alala. Tapu pea moe tahine pili nses kalau ni snai takala mohona fale. Tapu pea moe tahine pili nses pule. Tahine ko pili nsesi salote mafile o pilolevu tuita. Pe moe fale o haa mohe ofo. Whatapu at foki ki hou eiki. Tapu pe moe eiki pale mia o tonga, Lord Whakawhanua. Whatapu atu pe mo Honorable Dr. William Moskela atu, uhinga utau he nia he ahoni. Whatapu ki he kau ho eiki minister kabineti, aia go whakakouna ki nau tolu, ke nau tatake langa ho tau whonua. Whatapu at foki ki haataki lotu. Whatapu ki ha mata pule. Whatapu atu ki he kau CEO mo kau taki ngā aue o whanua koe ni tau ofai. O ko kore ke u whatapu atu ki aki mōtol hono kotoa o tau lo nuku he ni. Ko kore ke hu whanga he ngai tala whatapu ka kato o whanua pia moe lo tu. Me he kele eiki o whasi moe awhi atungi me he ki api masiva koe ni. Kai ata mua ke utokoni ki hano whakahoko atu, ai aho whakakoloa koe ni. Ko e tau polo kalama o no, ka o whakakoloa au pito. Ka mata pe ai lea talitari, pe a kōkole ai heni ki he tangata na e pule ako he kolisi tonga, pe a koe tahaenga he tale kita e potu ngā ue ako, pe a mo ako ngā ue, ka koe tangata i whanua ia o hala manga ono. Ke ne whakahoko lea talitari, ko se ko na ia tu i pulotu. Malo.
Tapi afia o tua afia tau lo tonga. Tapi hau o tonga king tu pawon. Tai ne kuini na spau. Tapi tama pinis klauni. Tu pau to a ulkala. Ke Princess Crown ni he fatap ki he la tang ro to palas mo ho ke fonwa fatap ki pare mi atonga Lord Favanua tap ya onopol Via muaske la tu. Tumua ke hufanga tu he awa kakala ni muaki I hafangan. Kau hufanga tu. I talamalu e lotu. Ka moi fonua. Ke whaka kato ai whatongia rea taritari I polo kalama mahu inga o e fiafkoin. Koe kia roto ia e tae fia, tae haka I e fiafkoin. Iau tau kau ngā kaupe, pa mui ngā hile o he aki. E tau tu uta mai he tau fo koe tau whakawhetai pe. Tau whakawhetai. He omi koroa kia tautolu, kia tautolu ai aho whakoroan. Koe a kou taritari lelei, ai skeritari pure, skeritari e kabineti, I he piafin, he pe ke kau CEO, e moi whamiri kotoa pe. Ko tau katoa mai, ki kere eikin. Tawangi pe, ki tau mau pe haloto hanga maari e, mo haloto fia, I e poloklama o e fiafkoini. Lewe lewa whakawa, tua pat. Kore peke ki tau hoko at ki tau polokalama e fiafkoini. Ufangat pe ngai tala whakatap na kamata ki tau whiohini. Ni mangiau maono o himi. Fomu whamurimore mea pe lalo. Ni manoa no monu e kakoha monu e tau maua e ki ofa. O kunetari e tau lotu kau e tau mea kotoa. O kuiai ha tau mamahi whakaha ke o tua aluatu o te kaki kau I ono fua. Koe tau kawe ngā ia e tau mawhasi ai. Koe ahi whawha e tau mea kotoa pe. Koe to e ni mo ngala ho tau tolu pe fo ui. Koe whieha amo taha ai mamawha e mo ui.
Kane ave ki e ki so ngahi fumo ua. Tene ala pe o hiki, hilifaki honouma. Tene toho pe ke ofi au pe hono maa maa. Tu to tono maa lohi. Whai ngofua e whai ngataa. Iai o ai ahi, ave ki a sisue, ko tō mai ha mamahi, tāla ki o tau kete, ko tō taka ngā hena o taritaria, ke ne fua ho kawe ngā, whakai o mawhasia. Tua mafi, ko mafi, o ku makatu ngai, e mau i ki loto whare koeni. Kau whataha pepe a moe apostolo, o Iawe, e ne kilua, ai koloa, moe poto, moe ilomea e Fiona. He ono ai hataha, o kunela vei, ai finangalo e Fiona, pe hataha, o ku whakamanatu mea ki a teia. Seuke, he nai fou pia miho a fio, pa nai fou ngā pia miho a fio ai mea kotoa pe, pia ki ai a fio nai pia Gloria, pia moi langangi. O mau lo nuku iho ao, kau whataha pia moi pēteri a kehi kai koa potu keheni. Whe potu o kuiai e kakaya e a Fiona, tala mai o kuiai e kau angelo, tau whetuku pia mohono tauhi i. Whawhetai, lawe ai ki loto whare masiva koeni. He tāpuaki o e tauhi o kwhai pia mi olungana. O kai ke whakatū pake ai aho. He guosi tohi, he takainga tohi ai a Fiona. Ke mau i he loto whare koeni. Whawhetai. Whawhetai atu ki a Fiona he mau kawai. Pena e anga whe. Mahino ki a teki mau tolu. Ko mau otua, ko otua lahi a Fiona. O ki kai ha tangata ke auhi, pia moho a Fio. He ko otua a Fiona, o ku ke tatau ai pe. Talu pia mehe kamata a ngā, ahoni, pia pehe ai pia a Fiona, tangata pia tangata. O ku maulau tāpuaki, he whainga Maria e mo ui. Tala mai, na kai magatunga ha mau ngā ue, pe whakafotunga. Tala mai koe, keresi pea e Fiona, na e magatuu ngai. Ho toloaki e mau moi me he tau ko mau situa ki ai, o au mai ki he tau fo o koe ni. Ta tau moe ha ai fia, mau whawhetai, mau lau monu. Ki he a Fiona. Kai te ke sivi ha mau tau. Kai magatuu nga. Honohi ki mau tolu ki he familia e a Fiona. I he tui ki o alko sisu kalaisi. Tala mai pia, ma wapa apa ngofua, ki he whakatau folofola ki he a Fiona, o makatuunga pe i o alko sisu kalaisi. Whawhetai atu ki a Fiona tua mafi.
Pe kuanga whewhea e whakapotunga oi aho, koe tāpua ki, koe kaua e awhiona. Whawhetai, na e ongo mai pēa e whiaf koeni, pēna e whaihono whakahaa ki o awhio. Pēa moi whaafie, ke lau maari e le reo e awhiona, tua mafi. Ke whamalu pa ke whakapulupulu aki, ai ki whiohi anga koeni. Ne ongo koe ki whiohi anga, ka kai masiva mo tae iloa, ka ngumau whawhetai pē, ko ho'o ia i, koe whakakoloa ia i ki whamiri koeni. O tua whawhetai atu ki a whiona, ko hi koe hou eiki. Ka pehe ki he tangatai ki whaifkau, moa whaifkau. Ka pehe ki he singai tamai, pia moe ngai whae, pia moe ngai kupu e whamiri ku mau heni. Ke kau whataha pehe fia, ke whawhetai ki he a whiona, ko hi koe whakoloa e tamai o eiki koeni. Ne ongo, koe whatongia pe i he mamani koeni. Kau tala pehe o wholofola, o ki kaiha mea ia a tā pia miho o awhio. Koe ahoni, na e whakotūtū pēmpea mei o lungana. Pea kumatuunga e mau heni, ke whakawheta ia pe ai awhiona, pea ke toi whakafoki pe ai langlangi ki awhiona. Tuke mau whakau pe ki mui, he koe kautai loa ki mau tolu. Ko mau lawenga maaria anga, koe whaki nā ke whai, I kai te ke mamai ho mea petaha. Kai tuku ia kene pekia. Ko mau fetongi. Pea kumagatunga e mau lau tapu aki. O tua mafi, whawhitai atu ki a whiona. Ange pe koe, whakahoko ki mau tolu he whiaf koe ni. Mau lotu, kau kai ke ngalo, ai hau ho mau whonua. Tamaga tupo ono. Whawhitai. He mua nere au whai apostolo. Na kai ko ki mau tolu nai whiri koe, ko koe na ke whiri ki mau tolu. Pea kumagatunga e mau whawhitai. Ka pehe ke taine kui ni pea moho na whare. Whawhitai atu ki a whiona. Tua maf, pehe peki he tama paremia. Kau minista ka pehe ke ho e ke whonua. O tua mau whawhitai ki a whiona. He ko mau whotutu nai whai pe mi olungana. Kai whewhe talamai, ko mau ki i whonuani, na e tuku pe ia ki he a whiona. Pea mau whawhetai, mau lau tāpua ki e tau tangata. Holoi tonga, ai tau tangata, kai whawhetai, tonu, na tonu, hono tuku ki mau tolu he ka mataanga. Pea mau whawhetai ai ki a whiona. Tua maf, kia whio mai ki he whatongia e whiaf koeni. Pea kuanga whewhe whawhotu ngā. Ko mau tāpua ki, pea moe monu ia, ai whiohi o mau whai, ko e whawhe ia, lau maari e le reo e a whiona. Tala mai, ko whe potu kuia e lau maari e kuia e tau atai ngā. Whawhetai atu ki a whiona. Si kau tangatai ki whaifkau, nau mea heni, ka pehe ke toe ngai, si ngai tamai, pea moe ngai whae, pea moe ongo whamiri, o tua, whawhetai atu ki a whiona. Tāmai o eki, mau ilo pe ngata ngā, he ko efu pe ki mau tolu. Ka matu unga e mau hanga atu ki a whiona. Koe ko whaing, ko ha whatongia au whaing o fua, koe mau lotu, o tua maf, hange pe koe sāme, kamata ki e whiohi e whiaf koe ni. Ke ha au pea e mama wha, ka ana e mama. Whai melungana i ke whaka mama e le moui, pea mohono toko nia, ko hi koe whatongia. Tāpua ki mai a eki, tāpua ki mai a whiona. Tua maf, hoko atu e whai whatongia, koe whai ki a whiona. Pea matu ngai mau whawhetai. Tāpua ki ai pea e hoa, ka maa e whanau. Mo tūta whaki o whai, o tua mafi, mau lau tāpua ki. Taimilahi, o ku mau puri ki mui, o ku puri ki mui, aki nau tolo ku whai, ano toko ni i, mo i pou lahi ki he whatongia, ko e ngahi waifi. Kai ko ha whatongia ku whai ngofua, o tua maf, ka mau tuka tai pia hoa ki a whiona, pia mo ki i whanau. Whatapui, pia tāpua ki pia mi olungana. Whatongia, kamataanga e tau, o tua maf, ko kau, e makatuunga e nau fie maari e, pia mo e nau no ngā, i he whalala pe ke a whiona. Tāpua ki mai ki mautolu eki, ko toa pe, ai ongo
ngai kup whikau ake o family, pe si ngai tamai, mo e whanau. Whatongia, mo e pole, ok whai, o tua, whawhitai aki a whiona. Tāpu aki mai aki mautolu, pe tu ke whai mero ngana eke ono whakakato ki mautolu, mo e whatongia e whiafko eni. Whaawa i pe a whiona ki mua, i he mea kotoa pe. Tāpu aki, pe whakato mai a whiona e lotu. Ko e maulotu mo mau whawhitai, fou kotoa pe ho aloko sisu kalaisi, kako mau wha mo ui. Amen. Malo pe a kouko le ke whamalmalo atu pe, i he lot le lei koe na whakahoko e whaiwhekau a speli talia uli. O siasto kai kolo o Australia, pe a ukiai ai whawhetai ko uhi ko lotu ko ia, pe a moi fia makehe ko uhi, ko e tangata eik whaiwhekau ko e ni, ko e tonga ane ia ai whine eiki, o e whakafofonga, moi ko mamao atu. Ka kui hene hono tuanga ane, i he whatongia e lotu, pe i hene pe he aho whakakoloa koe ni. Ko a honi o ku tau fia ko uhi, ko e ngahi whanonga mahau inga, o ne ahia ngahi api, pe a ko e fia fini, tau whewhetai ke eiki, ko uhi o kui hene ai a seke i tali pule, pe a mo seke i tali ke kapneti, mo ene kau whanonga, ka ko paula mau, pe a wate whainga maari e koe ni, kia te koe koe sike i tali pule ni mo sike i tali ke kapneti me ofisi o Palemia. Malo. Tapu ke tolu tahai o tua. Tapu ke hau e whanua, tamatui king tupoono. Tapu ke tahine kuino e taloni, nana spau. Tapu ke tama plinis klauni, tupu toa ukalala. Mohamoyofo, peke hoi ke whanua. Tapu ke ek Palemia, Lord whanua, hoi minister e kapineti. Whatulau watu, ka tuku mua ke hufanga, i ngā hitala whatapu kotoa pē, ko si whakahoko atu, ka ata mua ke motua tua koeni, ke whakahoko atu, e tohi whola whakanofo, o e wheituona, ke kāpineti, o ene a whio. Ko e palasi, nukwalofa, kia Williami waske la tu le matua. Hange koe mawhai koia, ko fuaki kia te au e he lao, o e konistu tone o tonga. Koia ko whia whakaha kia te koe i he tohini, e kuongo i loto whia maalie, ke u whanofo koe, ko e tokoni Palemia, minista lao, mo minista ke whakatawaki, mo e whakalaka whakaekonomika.
O hange koe whakotuu, ko whakahoko mai ki a te au, me eik pale mia. O kulau, o kukamata pe a whakanofoni, me aha tolutaha, tisema, wanoa uanima. O ke mau kakato heni, a ngahi mawhai, mo monu ia o ilakanga, ko whakanofo koe ki ai. O koutui, te ke tali loto fie maalia e whakanofoni, pe te ke whai o skia belenga i pe, i he mea hono kotoa pe, te lia e pure anga mo e whonua, o hange pe koia, na whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga i pe, ke hoa, mo tau, mo e lao, mo e konistu tone o tonga. Whamon huafa ki ai, tupo ono, tu i o tonga. Aha tolu taha ti sema, wanoa wanima. Whawheta e maukoloa, pe au tau whamalo ai ki he whahoko lele e whatongia me ofisio e palemia e sekeritari pule mo sekeritari ki he kabineti Paula Mau o kai whakamalo. Mau haka he lango tau, pe au kai ke te aha me ai ka kai whawheta ai. I e ene pehe e kōkore ai ki a whaiwhekau se whetai aki mori. Ko e whaiwhekau e nese aswe siriana tawa taina o tonga i sopu. Ka koe tangata i whanua ia o lei mātua. Kene ka ataki o tāpua ki ai koloa koe nuk lave monua ai api masivani. Mālo. Wamane mori peka u whahauka atu ai. Resone ai tangata iki. Ai sea whātolu. Te ulawa te ngai vesko ni. Ka ihe taimi ni, koe ne wholofola si hova, ai na ne ngauhi koe e se kope. Moi na ne whau koe e isleri. Oua te ke mana wahe, he kua uhu i koe. Kua ui hingoa koe, oku o oku koe. Ka ke ka alu i he vai, te uia te koe. Io, i ngahi vai ta whe, e kai te na ulo me kina koe. Ka ke ka laka i he awhi, e kai te ke mōwhia. Pe kai lave ai vela oe ulo. He koau sihova aho otua, koe tāpu hao isleri. Aho whakamo ui, kua utuku a isipite, koe totongi, oho huhu i. Amen. Whalmau more. Tau hoko taipea ki he himi hono wa, ni mangau hiwango fulu mātaha. Ni mahiwa taha, ko hai hataha i piki maupe, sisu pe. Sia kai ngai ngaue, sisu pe. Sisu pe tene whaike osi, si toki ofa tae motu e. Tene tu mau i he ahakovi, sisu pe. Ko hai hataha e tau hiofi, sisu pe. Lafi he whai mo e whiri foki, sisu pe. Ilo eia e tau whaafeku ki, se tau mei humu e. O i ke vai pe kai turi, sisu pe.
Te umau hatu I ke tākaua, sisupe, sisupe. Eiki, kai anga whakatua, sisupe, sisupe. O kune kau e te apisia, hau e te vai o puke puke. Toki kau mea whawhare ia, sisupe, sisupe. Ke taulotu. E o tua mohu alo ofa muangarerei. Ai a Fiona ku ke kato ai universi moi mea kotoa ku iai. Kai hao tatau. I kai hatahaya ke kākākunga ki ho a Fio. E koe o tua la. Mooni, moma ui, a ho a Fio. Tōkai mānanga e ho a Fio ai mea kotoa. He oku ke a Fio I he potu kotoa pē. Pe oku ke a Fio I ai mea kotoa. Pe oku ke mawhia ai mea hono kotoa. Aho whakakoloa. Aho whakakoloa. Whaiange pea ke whinangalo le rei. Whau mai e whinangalo tama. Ha whakakoloa hange ko I hoi ahoni. Kene mea ngā wea ke ai mau whanau tama. Whawhonga wāhanga taha ono wawau. Kai mai tama I ki me hala mo ngā ono. Ke hoko koe uma ngā ue. O e tō whatongi a ki e pureanga. He tau ka whakawhaku mau whanonga ia. Kai mai tō e ngā ue whai whatongi ia. O ku mau whakawhetai bea mau whakamalo. I ho o teu, a ho o tāmai o iki. Pea ke whakanofo. Koe a honi kua ke ui. Pea kua o ke palo mesi mai. Te ke kau pea mo e tāmai o iki. Ha whatongia e whakakolo a kia. Pea hei kai ha whatongia e mamafa. Pea hei kai ha whatongia e whaingata. Ne ongo e ngahi whaingata ku tūnu ku mai. Ka te mau I kuna noa pē. He ko koe ku kau mo ki mautolu. Mau whawhetai atu e whakakoloa ku o whai. Kai maa e tari hapa ku o whai. Ki e whenangalo o tu bou. Ke mea ngā wea ki e tamai o ikini. Lau koloa pe lau tāpu aki ai. Ai ki api masiwani. Ko e whakakoloa mi langi a ho awhio. Tauange ke hoko ai awhio na si su. Hange ko e same kua mau whasi. Tākaua. Kai maa tau takanga piki mau pē. Ke piki ia te koe si su. Kai malawa e mea kotoa pē. Ia te koe o ke whai ho mau whakakaukaua. I whaaki ho tāpu aki o whakakoloa ho tamai o iki. Ene mauiwi pia mei ho awhio. Whai e mea kotoa pē. Hoa mo I whinangalo ho awhio. E whai kotoa pē ia ke langi I ai awhiona. Tāpu aki mai eki. Hoa mo e toenga e whamiri mo e poupou. E whai mana. Koe uhi kene malohi. Mauiwi. E whakakakato e ui kua whai. He koe ui mei o lunga. Ui mei he o tua. Whakawhau mai he whinangalo. O ene awhio. Lau koloa mo lau tāpu aki ai. Whei a whonga alo whakakihanga I whonga mai. Tāpu aki mai ai whiohi angani. E tāpu aki mai moku mau tolu hono kotoa. Kai luwa atu ho mau kotoa. Me ngāwe aki aho tāmai o iki. Ia ke kei a whio ai pē I ho mau loto ngā koe mau tamai. Mau no whātu ko ho whanau. Tāri e mau hū me lotu hake atu.
ia sisu kalaisi ko alo ka ko mau fa mo ui. Amen. Sekretari pule pe mo sekretari ke kabineti. Koe whakamalo o e aho. Whakamalo ai tokon pale mia o tonga Honorable Dr. William Waskela atu. E whakahoko atuia e Vice Chancellor o e Christ University in Pacific. Aia ko whaiwhikau toke tā Vili Vairea Saulala. Malo. Watapuki he o tua e whamiri. Koe o tua ia fotu. Koe o tua ia tokon pare mia a tonga. Koe o tua ia e kau karistiani hotape. O hufanga pe mua ngai tala whaapapa kakato e lotu mo e whanua. Ka pe he mo e tala whakatapu kakato na eswai he toko tā whakahoko prokolama e ahoni. Ka tuke hufanga pe ai sige daripure i kabineti i Paulama. Ka buke whenga maari e koula koe ni ki whai pia whakahonga mo e whakamalo. Ki te whakaau atu ke eik paremia ka te whakaatu i loto tatau. Honga ia mo ni ki whamiri masimo me ta iloa. Ka aonga pe ke whai e whakamalo. Ke koe koloa pe tonga koe whakamalo. Sige tarpure. Koukou ki taimi koe i o wau koho whakanofo ko ia e waske toke tā William Waske lātu. Pe nea o mindeta. Koe no watu. Kake mea mai pe. Koe o wau whakatoa koe on whakanofo a Williami. Koe mauki i koloa koe lotu pe. Koe lotu pe. He kuia pe matui mo Williami. Koe mau kolo foki ko rei matua wano ngahi lea. Pe koe ngahi konga ia koe ke maloto mao ke ohake. Ma ulu aka ua maua ai. Kaku iloa pa rei matua koe halamanga no saipe ia. Iloa rei matua koe tāpani o no saipe mo ia. Iloa rei matua koe whereoko wawa u saipe mo ia. Iloa rei matua koe vaihoi saipe mo ia. Ka koe peki mea ma puke he fiafko ni. Sige tai pure. Me pehe mo kau alo. Lea. Me apko rei matua. Koe funga sai one. Koe funga sai one. O tuu ai. E whare lotu. E seasu koe siri ana tau taina tonga. Koe mea bena e whai e fotu. Pehe ka moi niangu ne si ta alo mai. Wanoha ne fia mai milang. Koe ave pia William, whai pio no nā moai. Whai pio no whakatoka. He tau mani uia hakolo ai rei mātu. Hala hakolo mo silimu ma maka mau inga. Koe lo tūpe, sige taripure. Kana e whai hano whakatoka. Me whaka ana uape. Ke hoko e masi in. O aonga. Ki hatoi le rei hataheke. Fulahe haka Williami pa whai pio no wharei. Alo ako masi. He ko rei mātua e whiunga pia no lahi moe. Haka bau te ke alu o ako. Te ke toko ne katonga. Ko lawe e whau piau se ke atara pure. Ko Williami na i he pure anga tui wakano. Ne he pure anga o haka meiriku. Ko te hauka pure anga lot whakawhanua. Hange ko nana malawa ha mea. Sia tai pure. Ka ko hiko e matui whakalotu. Ko whakatulau ke ikparemia, ko whakatulau ki he tama he taloni. Ko e matui, a loma taha tolu e suaki. Tala mai e whakaukau koni. Ko lakanga pure ko toape, me lakanga taki ko toape, ko e whiri me otua. Sekretari, famili masiwa ni. Famili tahi loa. E whakawhetai mua ki e otua. He ne whiri, a toko ua koni. Pek tue tala mai pihangi koe ne lawe ke e whaiwhikau. Rawa si isu e kospeli. Sian tahani o vistao non dramai. Kai ko moutol na whiri au. Ko au na o ku whiri ki moutol. Pau kai ke te aha veiveua. Ko e whiri ene o tua. Pau koe tau whakataha pui mele tolu. Ki he process ko ia e hoko atu whinangalo e tua. Sige itari. Ko e mea koko a koi e foto ki he whamiri. Ke mautahu tu. Pau mautahu o tua. A tahu kakai. Mo inberea ka Britannia. For God, King, and country. Kei ke ulawa palomesi atu, sige itari. Kei ke ulawa palomesi ke ik paremia, pe koe palomesi ke tamako tupo ano.
lele I ene la kanga ko tokon pare mi atonga mo to portfolio e ua o to oangi gai kai ke maparo mesi mawa pa mo ek minister to ke ta William waskela tu e lele mhao hawa me agota ka ko ni pe eku palo mesi atu ko a ko to ape e a ke William ko me e ua ko me be fa William ko lotu ki o me aivi me o tu na ne filia ko hoko te ngā ko fika ua ko ha me lele ma tonga ko me be fai ko ola me ngā ko falala piki o tua se dal pure te lia na anga fe ku whakamalo e ke harea ia fe uma ke whakahonga i ki family masiwa mo tailo i whaot ke ek paremia mo e tui o tonga e mau honga ia mo e whakamalo filia a toke taha William waskela atu ke kau he pure anga koen lot whawhanua ka koe tala monu atu se keitari ko hiko hoko ate whatongia tala monu atu ko kau ngā ue pe aku tupe mua ki tala monu ate peka Williami o koe ofala het ka koe se keitari o koe mau ki programa convention mau si asilo tonga lera pe koe loro tonga koe fihi koe whakatahane nai tatangi telefoni koe mea ngia e tokon pare mi a tonga koe mea mai ko matu whakatoto o ku eiki ia ka ke te aike kore angi koe mea viri tautu viri tu viri hao whai ku whare whamalo koe whai tahanga Williami ko hiko uslave e social networker ko Williami tokon pare mi a tonga te eki ke u tupu mange mama te eki ha tokon pare mi a tonga e tāmai ka hao whare whamalo tālunga pe mu e ku toko ka koe e Williami e ku honga ia vitu ka ko tala monu atu te lia na mau e protokolo e fiafini ka ko fia lahi pe whatawangi e iki ka ha tau maa vai hange ko e lotu le leine whai kau ko siliana ko e iki pe mea katoa pa duke hape ono langlangi mkoloria pa duke e whakaaupi ki mua ka tau puri ki mui ke ai o tua pe langlangi mkoloria malau pito mawhanga maria ta tau atu Malo au pito e whaloto lahi pe mo lea lelei mau keres ia he e fiafini ko e Vice Chancellor Fukia o e Christ University in Pacific pea i he whainga maari e ko e niko lawe i pe lahi e ngai whatongia sekretari pule pa mo sekretari ke kabineti ka mau haka langi ko tau ko hiku a whea ai loto whaleni loto ai ke kore ai ke a whaiwhekau sina foni taufa me he sias tō kai kolo i Australia kene ka ataki o lotu tuku pea tapua ki i ai peki i te pile hamu ko te uteo i na tāria pea moi family malo au pito malo au pito o ko kau whatahape mo vai sensalahe fia taruange e te tupu ko te fuafua whainga maari eni ke te tuu he hauhaonga o e tokon pare mia ho tau ki whonua ke whaiha ki whekau ka koe mea mahu inga ka koe lotu koe a kou fia ka taki pe te tau lotu whaosi pe osi koe a pe a tāpua ki e pe mea toko ni pe a moe keresi e tau whiohi u whaihe pōni o kuia ia e honga ia au pito ia teki mautoru ai family mo kau ngā tangata kau ngā ue pea moe whanonga ku mau whai mai ki he loto whare ko eni pe he whoki ke si kau whai kau ke me lau ho mau monu mo e tāpu aki ke mau kau whakataha i he tāpu aki o e tokon pare mia o tonga pea koe mau lawe ai o honga au pito ki a teki mau tōru mau kau whataha pea mo e wheso wahe ua we songo fulu koe uhinga ia aho mau whekau koe uhinga ia aho mau ui koe uhinga ia aho mau whakanofo koe uhinga ia aho o fie mau ki mau tōru koe uhi ke mau whaia ngahi ngāwe lelei kotoa pe nā ke toka tūtu uni maa ki mau tōru nā ke teu maa ki mau tōru
I he tau tangata o ku mau ia ini. Ke mau whai a ngahi ngau le rei ko ia. Ko hui ke hoi fua ai whinangaro e awhiona. Pea i kai ke ngatai. Pea whakakakato e ngahi mea ko toa peo ke tūtū ni. O whakafou atu i he mau moui. O pehe e mau fia i he aho ko eni. Koe ui koe o ku ke whai o ku iai hono makatuunga. Koe uhi koe poto pea mei olunga. Pea moe i lo. Nā ke hanga o teuteu. Pea ke whakakoro aki a ho se wāni ti. Koe uhi he nāne fie mau. Koe uhi he nāne whekumi ki ai. Koe uhi he nāne loto aki. Ke ne hoko ko ha tangata. Tangata i whanua lelei. Koe ahoni kua ke whakakoroa ia. Pea koe moani pe ho wholofola. Ka mauka masiva he ilo. Koe whaka ofa he whaka ofa. Ai whanonga ku mau whai. Winga ia o tua e mau fia fia. He ku ke hanga whakakoroa ho se wāni ti. Aki ai ilo lelei. Aki ai poto pia mi olunga. Koe uhi ke ala whalala ki ai. Ai hau e whonua. Pea pehe ki he paremia o e whonua. Pea pehe ki he kakaiko toa pe o e whonua. Koe uhi. Koe ngawe lelei. O amanaki ke ne fou atu ai. Ke whakakakato ai whinangalo e awhiona. Pea koe mau whakawhetai ia. Pea koe mau lotu ia. E mau kauwhataha. Mo e ongolotu nai hake atu. E o tua. Ko ho se wāni ti e. Ke ne hoko atu. Ai whai o e whinangalo e awhiona. O makatu onga i he lotu lelei. A kalaisi. Pea moho o wholofola. E iki whakakato a mua. Ai amanaki koia o ku mau whai. Pea mo e poupou o ku mau whai. E koe ke pūri ai poupou e whamiri. Poupou e pure anga poupou. Pea mihe ene a whio. Pea ke tama pare mia. O maa whoke ai poupou e kakai ko toa pe o e whonua. Tau te whito. Ki wawau. Tāono. Pea mau lawe ko toa ai. Aki mau tōru ko toa pe. Ai kakai o tonga. O ia e ke mau loto mo e mau whakawhetai. Whakakatoa mua. Hato nou. O e mau lotu o whai atu ki he awhiona. Mau lotu ki ho awhio. E ki koe mea tokoni e ko teuteu he waifi. Pea pehe ke whamiri. Mo e nau si fofonga vela i he pōko eni. Ko hi ke mau ia he kau se wāniti a ho awhio. He ongo sekeri tari. Pea pehe ke ongo taula eiki. Pehe ke whamiri hono ko toa pe. Ka to'o ai ha mau inasi. Wha mālohi aki a ho mau sino, ma uimi mo mālohi. Ko hi ke hoko atu, si o mau ngahi whatongi a. Pea koe ke resi ho tau eiki ko si su kalaisi. Mo e o whalahi a tua koe tau tamai. Pea mo e whiohi a lau mare ma ano ni. Ke a te tau tōru ia he pōni o nā hiri. Kai whaipe o tangata. Amen. Tokon pale mia, sike itali ki he kapneti, mo sike itali pule. Whafofonga whalealea mālolo, sing star saulala, kau CEO, kau whaiwhekau mo whamili. Ko e lawa e tau ki polokalama no, whakakoloa ko hoko he ahoni, o kai peki te pile hamu he, kau kole atu pe lawa pe o tohangahi ata, e mai whainga maari e mo e sike itali, kai toki hoko atu no whatongia hoko, Pau ata mo te pile ke mo tol pa ko lave I mahalo si yai pe mo ki faiva me ala manga no lo tonga ho mo ilo ka ko e kakato ya malo au pito
foki o ko e lava kakato i peia e o au whanofo o e whafafonga o wawau taha o no ki he whalearea atonga. Toke tā ono polo toke tā viriami waske la tu ki lakanga i he kabineti ene afio ko e eki toko ni pare mia o tonga e foki he eki mirista lao pea mo eki mirista ki he potungawe ngawe fe whakatau aki pea mo e langa whakalakalaka wha ekonomika pea me he api nofuanga pea me whasi mo e awhia tungi whawungai atu kau whawhatungi e hauani me he rete o mo televisione tonga ko te misia ne mani pe foki ki mai re taufa ko sosai a mawha pialo hea usai skin pe foki vai moana au taha mori kau Kevin Lea ma o tatawa tu he ma rupito mo mea mai a mo mea Pito ki ngahi lo te whale hono ko toa pe moe halamanga ono I he dau le tio, I he dau pesi Facebook a, pe he ki he dau YouTube, pe a whamalo ai pe foki I he whengawe aki, whika uluaki mo I komisioni whamawhalalea o Tonga. Malawa ke au tāke atu ai ngahi o wau whanofo e whiawhini, toi bēni e tau whanofo e taha. Toi pe tau o wau e taha, pe a kakato, tau tutuku ai ki e whiawhini, mo I o wau whanofo, o I hoik minista o kabineti o ene awhio. Ihe ahoni ni a to se te kono no o sanuali ta wanoa uaono e whiawhinia ka hili pe ai whakakato ai polokalama mo e tali koia ki he sekretari I pule ma sekretari ki he kabineti palamao hoko atu lewa ai whanonga ki vaini tau kau whataha teu ia ko e kakato ia o e polokalama ki he whiawhini ki hono whanofo o William Sistfa ki he lakanga minista ko o tofa pia hirifaki ki honoma. Tau kau whataha e whiawhini. Mau whewhea ke whatawange pe o ko toka maali ngai mehano ko toa pe me a pina, pe ko whewhea whetuk tau kau whataha I he ngalu ea I he e whiawhini. Tau ki whanongai pe he ki halamanga ono. Halamanga ono he ko awe, ko si e te hau noa pe. O tariko au ki a te koe, o tariko au ki a te koe. Halamanga ono he ko awe, ko si e te hau noa pe. O tariko au ki a te koe, o tariko au ki a te koe. Ai tangata na e ngari moko e I he wahe oi kere kere O Yahweh Tonoa e funga saione Ai tangata na e ngari moko e I he wahe oi kere kere Halamanga ono he ko awe, ko si e te hau
ti we ti le mani tau ka whata hai pe I he e whiawhini. Ko ia to o dai I he api ko tali anga loto ona mo bili a mi sisfa ki he o wau ma ke hea o e whiawhini ka ko e o wau whanofo ki he laganga minister o e potunga o e mea tokoni, ngō e moe pao akau, pea pehe ko ki he potunga o e tautai. Api ko tari anga lotu. Watapati mai kuma ono ko wake. Mai ko kumwa ke wakatwa e. O kam. Wano ko dem sispa. Ako e Pagfong, tumatapwat. Ang may kap. Mumu
Ki kai no no. Ko ulo a vela. Ai ngoa. Toto mai mo ki. O por fa mo moria. E por fa ba e veo le o. O bo ma le pot. Ke ni ka ta ki mai. O fai ga ya ka ta. Ta hi ya. Ke ka ta. Por que o Panola para o que é o Amapma o desafio do tal do Toma o para o que é o Saia e a Oi o para o Guarda o Ramadapu para o que é Sebagai boleh tetap nanti bawa pada boleh promosi lo untuk mereka kai dengan bawa dan pada boleh sebagai sesuatu yang lain apa ini muka bawa muka atau apa pada Kaya patap mabahin di Pahokonga dalam siswa lewat bukan nopo boleh minister atau kali yang bernopo pada pun gambar sama di panau pada pun dia asal punya merotong Saya tak pernah lihat Bukan apa dia tahu siapol Kalau tak kuat Tak kau batak Dia obat Bukan apa dia Sangat ada ikonua Dia kena ikonua Kalau tak kuat Umumnya amai Dia kafin Bukan tak Dapat pengia Kau ada buah lagi kalau muka abu ye. Kalau agak tahu tak perlu aku melot. Itu bebo. Unu dah bebo kau kah? Kau dah habis apa kita? Habis kau malu. Kau pulau. Pulau Menu, Pulau Kampung, di Pulau aku faham, di Pulau Goma, Pulau Kampung, Oman saya bakal Pulau Kampung, Pulau juga bersih di Pulau. Mari, orang bukan nopo, bukan nopo ia, kubu dia ham, kubu dia topo, orang tu topo. Tapi bapa dia orang kau dia, orang orang dia tahu, dia tahu apa pun ah, dia apa yang dia Kalau tak buat, semua kalau buat, harga kita, kalau masih bersih, itu tak, biar mau. Kalau menuat, dia fafofonga, tewak, tak ngau. Kau tahu mau mana lagi kiai, level malanga kau tahu apa? Kau tahu mau lihat IP, tu mau ke kamata ke tahu gua Afganof, nista, aina fio, aki hata ulot, kau lagi ya, fai kau metu i faresivo,
ke ne lau mua beha tau himi. Hiri haka o kore ki he whaiwhekau e wahenga ngā ue. Tuai me moana whinau, ne mea mai o whai halotu. Taka hiri ia, o kore ki skei tari pūre o vispare mea palamau, ke ne lau e tau tohi whanofo. Kore ki tau hoka te rewa, ke o wau lotu. Ora whalahi mi e whai ake tau lotu whawhetai. E o au whanofo e ki minisa e ngoe. Mea toko ni wawa kau mai tautai. Ona po vriami misis wha. Koe uange au tonga fulu maa wha. Koe mitango fua. Uange au tonga fulu maa wha koe mitango fua. Hewa ke e kila hiko si hova ia. Hewa pe whawhetai he ne ofa. Uange au tonga fulu maa wha koe mitango fua. Kamata hi o melotu ka tau atua. Hewa ke e kila hiko si hova ia. Hewa pe whawhetai he ne ofa. Ne tolo iho tau ngā iaho, ea ko tau lava I, ai tau ni fōu. Ke maua ki mau tolu e tau whaone, I he wā whasi so o mau hohoe. Taki, mo mef kilalo. Kataulot. O tua mafi. Talanoa e punake e o efi fini. E mafi e afion. E haleluia e kakai. Ko nau kau he kauai e taha e vai o satani. Te aku hiwa, fie ai hape mata o funga o fonua, ke taria e maoni oni a Sihova. Te mau kawai e ene lotu, ke mau tala ai e rerei pe moe langi a hoa fio. Oku mau whawhetai atu, koe huipe, koe tauhi ai a fio. Koe tauhi o Israeli, kai ture mohe ia pe mohe. Koe tau e o ku whai peia pa mehe ka mataanga o e tau ki e ngataanga o e ta. Koe tau e o Israeli o ku whai peia pa mehe tau tangata ki he tau tangata. Omi ki mau tolu pa mehe tau kone situ a ke mau tawala he
he tau fō o ku mau iai. Lawa e ngā he whatongia, ka mau kau e he wike haa mō. I kona e wha i ngā we. Koe wha i tauala ia, ka wei koula o tonga. He ngā iaho o ku mau iai. Ko ngona, ko la koe whio le reipe, ai hau e whonua. Kingi siaus tupo wono. Tahine kuini, kai pehe ki he whare o haa mo e ofo. Langi mamao, te koe maa i moa, ke maua whanua o kutu lo. O whakatatau, pe moe lotu, pe moe hakenga o e tau o ku mau iai. Malo ko whalelei pe, kioa. Kau maa uhi, whatongia ki loto tonga moha mata apuri. Lau maa liere rei pe, tama prinis kalauni, uluka lala. Kau maa si hono whare. Prinis pure, ko uhi pe, koe mahu inga o e whonua. O ku mea heni, a eiki seo saia lau sii. Ma afu tuku iau lahi. Koe ulu o hahawe alahi. Ko hi koe ongo o ngoa. Oi whare, oi whonua, koe hi, ke kawai i he pure anga o tupo upa moho weiki. Ta i maari ia i e koloa, oi au koeni. Tō ai e koloa. Ko hi, koe maa i moa ai a whiona. Riami, siswha, kau maa moala, mo si ono whare. Koe whafofonga o tonga tapu alu. Kau kui heni ai a Paula, ka mehe ofisi o e paremia, e lau, ai whanofo, ai eiki minista, o e ngowe, wao tā, mo e mea toko ni, pehe ki he tautai. Si hoa, a whio ai e lau maaria e a whiona. Ongo si o we, potu ngā we, kau maa si kau ngā we, o potu ngā we, o e ngowe, kau maa e wao tā, pe a moe mea toko ni. O kuheni ai, te mo CEO e tautai, kau maa e kau ngā we. Koe ui, te mo e whiri. Nai whai o tūai e pare mia o tonga. O kulau ai e whonua, i hererei ai a whiona. Hoko ai, ai pare mia o tonga. Koe uhipe, koe wholofola ai ai a whiona. Whanofo ai e kau eiki minista o e kalau ni. Lawe ai, ai ulu o haha la. Riami siswha. Koe hongo ngoa ia o e aho koe ni. Hiawa koe whanofo o koe a whiona ia. Pea koe moko ia e whare o haa moe o fō ke mau a whanua o kutulo a. Whai aki he ta taki a ngā ue, pure a ngā pa moe whanua. Koe uhipe, koe whatongia, koe pure a ngā o e tau koe ni. A whio mai, si kau pure whakawaha e, kau mai kau whisakolo. O whisakolo e, kau mai, tauhilo tu, pea moe siasi e. Ke mau tari kakato, ai whakanofo, ai kau minista o ene awhio, he houa o ku mau iai. Whakawhi atu o lau maari e, ke haere mai, ke tau kau pēr mo e awhion. Si haua, hapai atu a, ai whatongia tuku atu ki a te koe. Ko kore mau whai, ke haere mai o ke pouao, pou maa mataki ai whanonga. Ia si Isu Kalaispe ko alo, ka ko mau whakamou i. Amen. Oh,
malo ke tanda whiwhikau, whakakato e tau whatongia lotu whawhetai, kore e bihen i he sikei taripure o e office pare mea, pala mao, ke ne whamore more, ka e whakakato ange mua, a e whatongia e pure anga e whiwhi. Malo. Tapu ki he tolu tahai o tua. Tapu ki hau e whanua. Tamatui ko kingi tupo wono. Tapu ki tahine kuine taloni, nana spau. Tapu ki tama pilinis kalauni, tupo toa au kalala. Pale ha moiofo, hoi ko e whanua. Tapu ki ikpare mea, lot whanua. Tapu ki he ulu o haawelahi. Tulo watu. Ka hufanga te mua, e ngai tala whakatapu kakato, o e lotu mo e whanua kua whahako atu, ka tuku mua ke motua tua koeni, ke whakahoko atu, e tohi wholofola whanofo, o e wheitu una, ko e minista, o e kabineti. Ko e palasi, nuku alofa, ki a Williami siswha, mai ni. Hange koe mawhai koea, kua whuaki kia te au, he lao mo konistu tone o tonga. Koea, o ko whia whakahaa kia te koe, i he tohini. A e kua ngō i loto whia maalie, ke u whanofo koe. Koe minista ki he ngōwe, bā tātā, mo mea toko ni, mo minista ki he tautai. O hange koe whotu, kua whakahoko mai kia te au, me he ikpare mea. E lau o kukamata pe ho whakanofoni, me aho toltaha, tisema, wafe ua nima. O ke mau kakato heni, a ngahi mawhai mo monu ia, o e lakanga, ko whakanofo koe ki ai. O koutui, te ke tari, loto whia maalie a whakanofoni, pe te ke whai o skia velenga i pe, i e mea hono kotoa pe, te lia e pure anga mo e whonua. O hange pe koia na e whai mai, i he kohiri ange. Aia, te tau whengai pe ke hoa mo tau, mo e lao, mo e konistu tone, o tonga. Whabon hua whakiai, tupo wono, tui o otu tonga. A toltaha Disema, wafe, ua nima. Kamalo ki he sekretari pure Auspare mea, e whakakato e tohi whakanofo e minista e po ngawe ngowe kau mai tau tai. Toko kore, tau te aima voi pasipasi o la. Mai whare o ha moheo. Ka tapu atu he whare mea tonga. Ka mai ne kau kabineti, ko whai hono whaka osi, ai ngawe maongonga, ai pureanga. Patapu atu ki he sekretari pure, sekretari whanua ka mai kabineti. Patapu atu ki he tongo tangata iki pure ngawe, o e potu ngawe lahi taha, o e potu ngawe ngowe ka mai tautai. O e whatapu atu ka whatongia lotonga, ka mai kau tau whanoa. Tapaku tamsisi sa saia. Peke whare o maafu koe amelari o e hawea lahi. Atu e whatapu ke minista o e o potu ngawe ngowe ka mai tak ai tautai. Tapu he tangatai whaifkau, ka mai kau whaifkau,
Pea pehe ke kere o lotu ko tau whatahai ke tau whae whatongia mamafa koen ko whae ono talaki. Koe ua ke whamalo ke ne awhio. Koe ne whawhinanga loa. Ai tamai o eiki koen ke hoko koe minista o e kabineti. Whinangalo ke hange koe ngongo ku tau whanongo ai me officer palasi ai ne mokoi pesete te au. Ke tamai o eiki koen ke fua e whatongia e whanua. Pea ku tau lawe monu ai. Whamalo no ko ke tangata eiki pare mia. Ie ne foto whatongia o ato ai e tangata eiki koen ke ne hoko. Ko minista o e kabineti ke kilala hake ngau e whanua. Pea ku tau lawe monu ai. A te whamalo ke kau CEO ke sekretari o e pureanga e whakalawalawa e ngai whatongia kua o e no wāre ngai pō ka ke whai holo pe ai mea holo ke whakakato pau tau lawe monu ai e whamalo lai ke ongo CEO ongo nimanga au e minista ongo nimanga au e ni whai e whatongia o whalala gia e tangata ik minista kia te moua pe mau whiawhia ai. Pea mau amanaki pe te mau ngāo e whata e tau koe ne wha whoronga ai ai pureanga pea koe e whiawhia lai. I he whaiange ko e monu ia ko kere Saya, o hoko ai William Sispa koe, ngari koe rak minista ia, i he ki koloni, te moe wahenga tongata walu, ko mau ofa ai mo teki, ko hi koe kakaipa mo ne ngawe o e whanua. Pea whamalo ke tangata iki, minista, koe ne tari whatongia he, foto o he whae paremia pene hoko ai ke tari whatongia mamap whatongia whaingata ka kowiko ne pore taki i he ne ofa ke tangata pumalu mo fotutu o whae kau tangata eki mo kau whineiki na whae peo no namua i e loto whareni mo tala whatongia eki maatonga tangata pumalu ke whae le reita haa ko i go whanua o tupo moho weiki. Pea upehe whamalo o e whiawhikoen. Whamore, ka wai ke au sia atu, hangai tap, o whamalo tuan. Tauang ke ik maf, ke ni whakakat, ai whamalo e whiawhikoen. Whamui e ki whamalo whaosi, whaetala monu ke te koe. Minista, tō whatongia whai, pōpō whai, he moala pa he whamiri, kei uringa horo ai be tō whatongia, pia whai he maurotu mo e huwhia, kei pehe ai be, ai tō whatongia, ko hui ko whanua, ko hui ko tōpō, ko hui ko e kakai, o pehe mau whiawhia, e tala monua. Pa koe whaose au pito, kore peke tau whae hata, pas, e tau minista ko Ramsey Pa. Ko awha. Ko malo ki a whanua ke hako, e whakakato ko ia e rea whakamalo, au kore whamoe atu, ko e ngata anga ia e tau programa he whiawhini, ka e kore ki a whewhekau Christmas lang, ke ne lau mua e tau himituku, tau kore e be ki a whewhekau i whalame teisi, whamore, ka ne whahako ai be tau lotu, mono kieresi ai be, e whatongia mamafu, whanofo. O e kimdista e, pot ngau e, ngoe, ka au maa e, tau tai.
Malo. Tau hiwa tuku. Koe mita lau wha ono ua pia moe walu. Koe wange au tolu ngofulu ma tolu o himi. Si su whawhetai ki he awhiona. I ho'o hanga lerei kia ki mau tolu. Mo ke tuku ke mau hoko o ilo ae tau fo ou. Mita lauwa ono ua pa moe walu. Wange au pa moe tolu ngofulu ma tolu o himi. Si su whakawhetai ki he awhiona. I ho'o hanga lerei kia ki mau tolu. Mo ke tuku ke mau hoko o ilo ae tau fo ou. Eiki anga ofa tawange mokoe. Ke mau tupu fo ou iho lau mari e. Ia ke mau toki fua i he ngahi anga tonu. Ke mau wha lotu i he loto tui. Pea ke mau reo i he lau marie. Pea mau wha ka taki ai kovi kotoa pe. Mea hifo ke tau lotu. O tō mafi. Koe mauta mai whakahewa ni ai a Fiona. Ko koe ia ai o tua na e hapai gia ia e whonuani o tūku atu ki hoa Fiona. Ke hoko koe o tua o tonga. Pea koe tofia koe o tui o tonga. Pea koe tofia koe o hou eiki o umeani. Pea koe o tua koe o eiki minista kua mau i kuna hono whakanofona. Pea koe o tua koe o whakataha ngani. Pea koe o mau lotu, fia lotu. He mau ilo. Koe o tua mo ui ai a Fiona. O ku ke whanongo. Pea o ku ke wholofola. Pea o ku ke haere. Pea o ku ke maa i moa. O whai e ngahi whakatupu. O kaua e ki mautolo ni ko ho o whanau. Ma whakawhetai, ho whinangalo i rei. Ke mau i kona e whatongia o e whiawhini. Koe whiri tangata e,
na e whai e tonga tapu wala. Ko e whiri tangata heni, na e whai he ki no pere ko maaftu ki aulahi. Ko e whiri tangata heni, ai e ki pare mia. Pea ko hoi fua ki ai, a ene a whio atu po wonu. Ko e whangu maringi heni, mi whare lahi. O tai maria ai, aho tā mai oiki. Tau maha mohala, mo na whare. Pea lau kau ai, pea haka i langi tau ai, ai ka ingo maaftu ki aulahi. Pe he ki tonga tapu walu honu katoa pe. Pea goi agu atu ai e whakawhetai, pea mo e whakamalo ki ho a whiona. Malo mo a eiki, ho o whinangalo rei, ke hoko e tāmai o ikini koe mea ngāue ai a whiona. Ke hoko e tāmai o ikini koe mea ngāue maa tonga kotoa. Mau kore a tuku kene mao, ai anga whakakalaisi. Tala mai, ko ia o kuloto ke taki, ke hoko ia koe tāmai o iki. Pe koe mau lotu ia, mo e mau kore hehe, hoko koe. Ko more, tohia ke kakano, o e loto e tāmai o iki koe. Koe anga whakakalaisi, e lere ia ia tonga kotoa. Pehe ke ne potu ngā ue, pehe ke hei tonga tapu walo. Mo e poupou, pea mo e tokoni o kuwhai. O kui kai ha toa e tu utoko taha. Koe toa tu utoko taha koe a whiona pe eki. Nei kai i kuna mamania e hatangata. Tā lunga e a whiona, nā ke i kuna mamani kotoa pe. O ke toi tu me whai toka. O ha holo pea ke haere ki langi, koe mautarini ke haere mai. Pe koe au tāu ke mau whakaongo atu ki hoa whiona, he kokoe pe kua ke ikuna mamani. Mau tui koe anai hapai ai e whonuani, o tuku atu ki hoa whio. I he lā koe whia lerei ane a whio ilo kokoe pe, o tonu ke mau whalalaki ai. E tamai mafi, mau kore atu ho tāpua ki mo whakamonu ia. Ia, kia eiki so saia maaf. Ia mo e whare o maaf tuku i aulahi, mo hawe alahi. Ho tāpua ki he eiki minista kua whakanofo. Ka koe whaiwhe kau ko William Sespa. Pēki hono tokoni tāu na e whaki mai mi he awhiona. Moala kau masi i whanau mo hona whare. Ke nofo ia he laumare maoni oni a whiona. Whakaiwia ki nau tolu ke hoko atu e tokoni tāu. Ko hiko e whatongia mamafa ko whakanofo. Mau kore whoki ke pehe. Aho tokoni ki he tāpue kena e potu ngā ue o manake nau whai e whatongiani. E nau ilo ko e tokoni tāu ko e a whiona eki. Ko koe peho mau tokoni tāu. Ke maunga mo whalalat ki ho a whiona. A whio mai a ko mau ikuna ai ngau e anga whakatahanga i whiawhi koeni. Whamore more ka uiaha mea utoni ke mau hu whia he pōni. Whamore more whakakakatoangi e mau lotu. Ka ke tāria e mau koreni. Pa ke whai e koe mei loto langina ho mau tāpua ki mo mau whakamonu ia. Mau koreat kotoa bea ngai meani. He huafa peho alogo sisu kalaisi. Koe ia peho mau whakamo ui. Amen. Amen. Ipe koe keresi o tau eko sisu kalaisi. Aloha whai o tua kai tamai whi mo lau maare ma oni. Maua mo ngahi aloha I he ngāo e ko mau I kunan pe ona hiri. Kai whai peo tai ngata. Amen. Pea koe kakato e pia o whanofo o William Sespa ki Eik Minista o Potunga Ue.
Ngowe mea toko ni wau akau pehe ke potu ngā we tautai i he ape ko talianga lotu ka koe sestonga tautai na o waini. Mo i whatawange ki hau takilele e toi peke tohunga hono ko tō au tau ke kau whataha i e tau le te o walfitu boini nima pehe ki he Facebooka i he e whiawhinia. Ka koe mui mui pea tau kau whataha i he o wau whanofo e hoi minista o i kabineti o ene awhio. Ka kato ai ahono whanofo e toko hiwa o i hoi me mipa o i kabineti ki he ahoni. Te tau toki i whakakato atoenga o e kau me mipa o i ki o i kabineti. Ka bongbongi nai i he toenga o i ngā hei polo kalama. Ka koe ia koe api ako tali a ngā lotu hoko hoko atuai ai Amy Star mo e Eiki Minista William E. Sisfa ki he e whiawhini. Whakakato atuai he kāinga pia pehe ki he ngā he whāmiri. Mo e toenga e kau whakawhi hono kotoa pe i he hūwhanga lupe. Ka koe kau whatahaia i he o au whanofo mahu inga koe a whiawhi ai whāmiri maheni. Na moe waini hono kotoa pe hūwhanga lupe ia. Mo e Eiki Minista o e potunga oe ngoe mea toko ni wau akau pehe ke potunga oe tautai. Pea koe kakato ai pe ia e whaumawhola hana tonu ato i e tau le te o walfitu hoi ni anima pehe ki e pe si Facebook ai kai ngalo e tau YouTube. Ai o wau maho inga talo e tau whanonga ia mai hoa bongbongi o ahoni o o mai ai ki he e whiawhini. Tau hiwa ia ko kakato e tau kau whata tai maali ai i ngahi ngota whale. Pea pehe ki he ngahi tapa hono kotoa pe wa o atuai ki a tek mō tolo tau kau whatahai. Whamalo ai before ki e tau kau ngawe i he whengai aki mo i komsoni whamawhola lea o tonga o atu i he tau Facebooka pei kai ngalo i tau leitio. Ai whanofo ko ia ai hoi kmemi pai kabineti o ene awhio i he ahoni. Whawhanga i atuai pe ai whamalo pe atatau atuai pe mo e katoa e tau kau ngau e tau reti o walfitu poini nima i he o wau whanofo e toko hiwa koe ni ki o nau ngahi lakanga o e Eiki Minista e ngahi potu ngaue ko wahe ki nau tolu ki ai ai a kuhangi koe ane mō mui mui pia mō wangona mai i he pongpongi o e ahoni o a umai ai ki he e whiawhini ko e tau wongo whatataha i atu mo e ngahi i misi ko ngahi ata o tau kau whatahai i he whinga aki mai komsoni whamawhola lea tonga pea ko e tau kau ngawe e tau leiti o walfitu poini nima whawawhanga e pea lisiate e tana tohi alipati e Kisina Junior pea he kia tobo lea Pita Takafua o Nesi Saloni pea pehe foki kia me sake whahamukioa ngahi whatongia ia ahoni wa otaki atuai ki e tonga hono kotoa pe i tonga ni mo tua pole anga ko e whakahoko atu i he tau kau ngawe. Ka ko e kakato ai pe ia mo e tatau atu me he tau Wiklani House mo e katoanga mahu inga pia ko e o wau ia o e ahoni ka ko e whanofo e hoi Minista o e kabineti o ene awhio. Minista o kabineti o ene awhio. Awhia e tā hamai e tau rotolotonga. Ku ta whamon ko toa pe ko e moi. O tau mau ko e moi e nei o mai e tua mafi. Ta whamalo he tau la maha o moi. Uri mo ta foe whanonga anga ta wausia mai ai e pongpong ko e ni. Tapu mo e tamatui. Maha mo off.
Pe ki he se whalealea. E ki pare mea. Tapu pe a moe whafofonga whalealea whigatahataha. O tonga. Whafofonga o ewa. Ai au tau heni ai e pongpongini. E o wau whanofo. O tari hene awhio. Ki hoko ko Eki Minista o e Kalauni. Ki he potngau e whonua. Mo e Savea, Palani, mo e ngahi koloa whanatula. Ko Honorable Dr. Daniela Fusmalohi. Pea ka hiri be whaha koe ni ko le ke tau kamata aki e lotu. Ai e whaha koe tuia e wholau funaki. Malo. Ko le be ke kamata aki ai o au whakanofo o e pongpongi ni aki ha tau lotu. Ko le be ke tau hiwa mai e VSP ua himi ua tolwha mukatako mea peilalo. Ua tolwha hiwa ki he iki lahi ko si hova ia. Hiwa bea whakawhetai i he ne ofa. Ke mautupu i he tui pe moe ofa, pe mau mao ni oni i he awhiona. Ke mautupu i he tui pe a moe ofa, pe a mau mao ni oni i he awhiona. Wholofola ko ni ke ta whanong beki ai, me tohi ko ia nehe mai a, wahe ua, vesta whitupa mo i tahawaro. Tohi parafita ko nehe mai a, wahe ko ia hono ua, vesta ko ia hono ta whitupa mo i tahawaro. Penau pehe ai ki ate ki nau tolu, o mou mamata ki mamahi o tau mo ua ai, ko hui ko tutuli aki pe a Jerusalema. Pea ko tutu hono ngahi matapā aki ai afi. Hau ke taulanga hake ai maka, ai matapā o Jerusalema, ko hui ke ua na tau kei hoko ko lumaanga. Panei toki tala ki ate ki tau tolo e nima hoko otua, ai na hilia lei ki ate au, pea mue ngahi lea ai tu i foki, ai na ne lea ki ate au, pea na nau pehe, ki tau tuu hake pea langa, ko ia na nau whakamalohi ho nau nima ki he ngāue le leini. Tapu pea moe o tua mafi. Une awhio i o taulo tolo tonga. Tapa tu hafoka. Ha tahui whanua. Tapu ki he whaafonga pa me he pureanga. Tapu ki he Minista Marolo. Tapu makehe ki he Eki Minista o hana poto ngā we o tau i he ni ai i he pongpongi ni. Ko tapu atu ke CEO, behe ke ne kau ngā we o tau he ni he pongpongo ni. Behe o whatapu makehe ki he ngai kupe whamiri, nau kau ngā kau whatamu ki tā tolu he whamo oni i ho wau o he pongpongi ni.
Ko tui ko e ki whorowhora ne u lawe si ki ai ko e kauia he talanoa maho inga pito whekau akpa mo ne maia. O ne maia fo ko taha fo ki e kau pōpula i pēsi au e aho ko ia. Penera ki ia ha mea na nofo i he loto ko ni koe o ne maia ka ko e ne nofo peo whakakau kau ki Jerusalema. Hau e talanoa ko tutu no ngahi a. Pena tangi mamahi ai tō taha ko ni o whatonga i he tui ai mamahi ko i hono fofonga tamu ki mo tolpani eke ki ai. Ko ha mea kuliliu ai ho mata e ne maia. Tangi ne maia. Ko kukolo tupu anga. Ai ku whangata mai pa mo ku whanga kui. Ko tutu no ngahi a. Tarangi he tui kako he ha holoto. Ko kore tuku mua ke ufoki. O toi langa hake. Ai a o Jerusalema. Pea tali lei he tui koe ni, ai kore koe ne maia. Pea ko whee koe ni koe ai ke alu koe ne maia, une toi leangi ke tui. E tui, pa mole mole mua. Whewhee mua ke whai maha tohi ke u alu moia. Ko hi ngā koe ngāhi mea koe nau koe te whia mau, mahalo e mau pe me ngāhi whanua kau ngā api. Tali lei he tui koe ni, ai kore koe ni koe ne maia. O kai ke ngata pe i ni hanga o oanga e tohi, ke alu moia ko inga ko ngai fie mau kana ni te oange ba mo ni kau sotia ke whakawhi au i ki Jerusalema. I pongbongi ni ko whaumpe ke omi ai whekau koe ni kia te koe whawhawhonga pe ko ek minister. Ko lea ni he mai atala mai na e lotu ki he ne otua pa ne hanga he ne otua o tali e leia. Ai otua tatau pe uta lotu ki ahi ahago ni. Pea koe lea koe ni ngau e aki na e hili e nima koe ia koe o tua mafi kia te ia. O kutali e lei e he ne awhi o koe i pongbongini ki whatongia o kuatu kia te koe. Pea kai ke ngata ai ka ne te hanga o whakarolohi pea mo i kakai koe mo i kau mātua koe ia o e aha koe ia. Pea koe pōre ia kia te koe he tau koe ni pa mo i tala monu. Ko kau ngā ue o ngā mea heni pa mo ki tau toro. Ngā whamooni ke ngā ue kou whai. Ko mea pe koe ke tua i ko whaha ke ngā toro. Nā e tari le lei e he tui, pe nā e whina ngaro le tui ki a te au, ki whatongia koe ni. Kai ke ngā tai, ka koe nima le lei koe ai o tua, nā hiri whake te au. Pa mo tuu hake, ke taulanga, ai potu ngā ue koe o omi ke te au, e aha koe ni. Ke tau lotu. E o tua mafi, ko koe mauta mai tae ngata. Koe o tua koe o langi pa mo maamani. Tara mai o kai ke whiriru aki ai awhi o nā. O ke tatau he ane awhi a honi, tara mai te ke pehea i peo tae ngata. Koe o tua tae liua ai awhi o nā. O ku ke whakalewa, pe o ku ke whakaha a ho o mafi i he mea kotoa pe. Aho ni koe aho whakakoloa. Koe aho tāpuakin ka teki mautolu, ke mau kau ngā kau whakataha i he whakamooni, ki hono whakanofo, ai eki minister ko ia o potu ngau e koe ni. Pa ku mau fia lahi o tua koe ngaha ku mau ilo koe o tua whai mea whakaawhai a whiona. O ku ke ngau hi tangata, pa ke hanga hiki hake ki nau tolu, pau ke hanga whakatāpui ki nā tolu, kia whainga whatongia pe o ke whina ngālo ki ai. Aho ni ku mau heni pea mo e hau eiki minister, kau ngau e ne a whio. Pea pehe ki he potu ngau e koe ne o tua. Ai mau fia ke mau hoko koe whakamooni ki he ngau e lahi, na e teu ki ai a ho tamayo e ki, ka koe ui ai a whiona. Koe potu ngau e koe ne o tua, koe potu ngau e i au pere ngesi. Pea koe kautoa pe o ku nau ngau i he potu ngau e koe ni. Koe ngā he ku ngau e kakai pea iai e moe nau ngahi tala noa. Ka koe maulo tūsi isu. Tuke nau ilo. Ko o mafi o kia tek nau tolu. Na ke whakatāpui ki nau tolu ki he ngau e koe ni o tua. Pea tuke ke nau hanga ilo e mawha tuki o ku nau nofo mo ia i he whakakakato mo e whai e ngau e koe ni o tua. Koe whai koni o ngā ue, koe whai peia i he ofa kakai. Koe whai koni o ngā ue, koe whai peia koe mana wahe o tua.
Pea ku mau fia o tua ko hinga ko tamai o gi ke ne ha o tataki ai potu ngau e ko ni. O ki he ne o tua CEO pa mohono kau ngau e o tua. Ko kau tau ke e ni he mala o ngau e ko ni o tua. Ko mau lo tu pe ho toko ni. Whakaivia, whakalotolahi, whakatuma ki nau tolo o tua, i he mo ni whakae o tua. Ko mau lo tu o tua, whakawa ngahi matapā ko toa pe o hewa ni o tua. O whakauhua hifo a ngahi tāpua ki whakalangi ko toa pe o tua. Pa tuke nau wanu ai o tua, i he ngahi keresi pa mo tāpua ki ai awhio nā. Ko mau lo tu o tua, tuke o tua ke whakakato ho mau whatongia i he aho ko ni o tua. Ko ha ngahi mea te mau hoko ai o tua, hoka tua o tua, tuku ke lang ia toko taha pe. Mau kole ko toa ngahi mea ni huafa si su Christ ko alo, ka ho mau wha mo ui. Amen. CEO Daniela Kula. CEO e potngau e whanua, sa vea palani mo e ngahi koloa whaina tula, Daniela Kula, pule a e mo CEO e potngau e. Malo. Wana puke he afio e potoa mafi, puke e fie he potoa he. Wana puke he gergerei ki o maaf, wana puke he whana waho eki, tau ka whakatahi e hoan, e ki e hatai whanua, ha matapure. Whakatapu atu ki he pawhonga wharearea, e ua honfulmata ha, ona po toke tā Daniela Fusmalo, ka uma e hoa, ona whare. Whakatapu atu ki he e mista marolo, ona po toke tā ula mo lang fas, ka uma hoa. Whakatapu atu ki he sekretari pure, sekretari ki he kabinete ane a fio, Paula Mak, whakatapu atu ki he ulmotu a e family Fusmalohi, whakatapu atu ki ha foka, e ke kau whawhonga, e wahenga e wā. Pea ku lawe ia to e motuani, e kakai mahu inga, tau kau whakatahe o wani, ne ke aha manaki, te mo lawe mai, ka kuato e whakatapu make, e te motoro, e ho wani. Whakatapu atu ki he kau tokon pure, kau take, ngai waa, pot ngawe, ka uma, e kau ngawe, nau kau mai, e ho wani. Pea ki motolo ko tāpe, tau kau whakataha mai ho wani, atu whakataha mai te ke, ka te ki motolo. Ko lau monu, lau kolo ai hoa koe ni, ke whae whatongia ko e rea taitari. Ai whatongia mahu inga, mo e o wau molmalu, ko mana ki tau whakakato,
i he pong koin. O nge koia kua lotu kua tau whanongoa. E mahu inga o e lakanga o taki. Ki langa hake e whonua. Koe whatongia, koe whatongia pe i office, pe ko halakanga. Koe whatongia ia kune fua, i anga whakatoki lalo, i he tui o tua. Moe whai whatongia ki o tua, moe kakai o tonga. Koe makaha amonga maui. O whatoki ia a ngahi makalalahi e tōru. O nau tu malo, mo whewheka. I nau tu, takitaha i hono tu unga. O wikai ko hono lahi, mono mamawha. O mga tu unga i ne tu uloa mai o lau sinturi. Ka kono whakawheho tankinga tonu. Ko fui maka tauta, i ha mo ngā o kune fuosia e whatongia. O kutu mao, mo hono taumua, pia kune whakahoko, mo hono whakapalanisi. Pakamare ei ha maka e ta, e kai tu uloa e whaunga. Pia i kai lava ke whakahoko hono whatongia. Ko e tala e taimi, o e aho, mo e tala o e whahai tau. Pia mo e tala hono huanga. Whamanatu mai e makaha mo ngā, a maui e lakanga taki. O hange koe whaunga tu uloa. Koe whaunga tu uloa, e lakanga taki. Pea kui kai ke puke a kia ai malo, ia te ia pe. Ka puke a ke ia, ai whihoko taki tonu. I he whatongia, i he whakahoko ngā aue, i he mawhai, mo anga whatoki lalo, mo tala whakawhonua, pea mo kaha. Koe pongpongini, o tau whararaha mai, ke whakawhihoko taki whakaofisiare, e whatongia fo o. Koe whatongia o e tahi, whakasetu ata, o e kere, vai, maka koloa whakainatula, e pureanga whakatu i o tonga. Koe koloani, ui kai ko hatau koloa. Ka whakatalei siti ia ki tau tōru, ki e tau tangata o i kahau. Egi whakafonga wharearea o e ua tata. O teitai le rei goi he pon ngā ue, i pongpongini, mo e whakapapala, mo e amanaki. Rak mau whakapapa, ki whalala, kua tūku ki a te koe e ka inga o e ua. Rak mau whakapapa, a iheni, a hoa, pe ke whamiri. Koe whakawha e maho inga ia, ki hataha o kune fuha whatongia, whakawhonua. Ki he ulmotu a, pe mui whamiri fusmaelo hi, pe ke whamiri a hoa. O mua whakapapa, ki whatongia o mamafa mo fuesia, ki o moure o. Ko lakanga taki, i kei ke lawa ia ki whakakata tokotaha. O whakaivi ia ia i he whamiri, i he tuk whakaholo, o ngai te whito i tui, o whakapasi mai me tau tangata, ki tau tangata. Te kainga me e ua, whawhonga i mai i he hawhoka, mua whapapa ki whalala, mo e manaki o kumou toku mai, i o mou i he ni, o kumou hanga whakawae, a ngā ue o kumau whai, mo e tokanga o kwhai mai he kainga e ua, i whakapapau i pe kumau whakakato, e whatongi a ke tunga le rei, mo fie maari e, ai kainga e ua. Ki kautaki, ai pot ngā ue e whonua, whamalo atu, mo i heni, koe poupou, tautu tariangi, tautu whakata, e ngāi whakaprofesionare, e pot ngā ue, e poupou e whatongia, o ka manaki ki tau fuesia. I he whakahauko ai polokalama e ahon, o mau teitari whiewhia, me loto hanga maari e, me loto whakapapa mo oni. I mau poupou,
Ki whakahoko e whatongia e pot ngā ue. Ke tūloa. Mui whakatonton. Ngai whatongia kotoa ki he rei. Ma e whanua. Pure anga tupo mou eiki. Whakapapalahi atu. Rewa malanga tau. Halo CEO. Tau pokalama te whito e pongpongini te tau hoka turewa ki he hangeko kulawe ane lai na e stari e nea whio e whotu at koia me he paremia he hoka Daniela ko e minista pa e pongpongini o kuiheni e sekretari pule mo e sekretari he kapneti Paula po walmao ke ne whahoko mai e tohi whekau koia ki whakau ai o e huinga o e lakanga ngau na e tali e nea whio. Malo. Tapu mo tolu tahai o tua. Tapu mo hau e whanua, tamatui, kingi tupawono. Tapu mo tahine kuini o taloni, nana spau. Tapu mo pelinis kalauni, tupotoa lukalala, mo whare o hamoiofo. Hoi koe whanua. Tulo watu. Kau kore ke hufanga atu he, talafa tapu kakato. O whanua mo lotu, ke ata ke motua tuani, ke whakahoko atu, ai tohi wholofola whakanofo, o wheituona, ki he minista, o kabineti, o nea whio. Koe palasi, nuku alofa, ki a Daniela liku o hihifo fusmalohi o honua. Hange koe mawhai koia ko fuaki ki a te au, e lao me konistu tone o tonga. Koia ko uwhi whakaha ki a te koe i he tohini, e kuongoi loto whia maalie ke whanofo koe, koe minista ki he whanua, savea, palani me ngai koloa whakai natula. O hange koe whakatu ko whakahoko mai ki a te au, me he ikparemia. E lau o ku kamata pe ho whakanofoni, me aha tolutaha tisema, wafe ua nima. O ke mau kakato heni, a ngahi mawhai mo monu ia, o e lakanga ko whakanofo koe ki ai. O koutui, te ke tali loto whia maalia e whakanofoni, pe te ke whai osi kia velenga ai pe, i he mea hono kotoa pe, te lia e pureanga mo e whonua, o hange pe koia, na e whai mai i he kohiri ange. Aia te tau whenga ai pe, ke hoa mo tau mo e lao, mo e konistu tone o tonga. Whamon huafa ki ai, tupo ono, tu i o tonga. Aho tolu taha o tisema, wafe ua nima. Mea ko toa pe ko ki tau tono ko atoa na tau tupu hake pe ngai whamiri. Whainga maari e tainimi. O tuku ange ia ki whafofonga e whamiri. O Daniela e whahoko ia e tua meri e fustua. Fusmalohi. Kata. Tulo watu. Pea kore heni ke uhufanga pe mua. I e lotu le rei na tau whanonga. Pea mui ngahi tala whatapu ko osi o noa whaki. Pea tā pe mua muau. Ke whakahoko atu harea pou pou. Mui tala monu. E whamiri. E Ex-Minister Honorable Dr. Daniela Fusmalo. Tuku pe ke u mawhana. Ke popo watu Ex-Minister kai umaha o kau ngawe ke fatongia ma fatokituki ko ko nai e feituona ke ono puke puke ai koloa mahuinga tuku whaholo ai whanua o tonga ko e rea tuani
Tō pe ku ki pou pe me folofola mo ui ai o tua. Tohi a Paula ke he kakai Filipai whae wahe, tai tolu e vesi. Neongo na iei folofola na e si mea mai whai whekau ane nai. Ka ki folofola ma ke he penia ko tō mai ko hoko pe ko e pou ke ek minister. Hoko pe ko hatokoni ma whalatola. O ko ma feia a mea ko toa pe, ia te ia aku ne whakau kau au. Pe e rea whakapilitania, I can do all things through Christ who strengthens me. Koe whatongia mahu inga ko whakakoloa i koe he eiki. Pea tūnga i hono whiri koe ho tau ki motu si i koe ni ko eua. Pea pehe ai he kabineti, he pare mia, eik pare mia pa mo he kabineti ke whiri ai koe. E ke hoko koe eik minister po tunga aue. Pe po tunga aue ni. Pea ka iai hataimi e vei uai ho whaitutu ni. Ke puke peki i folofola koe makatu. I he ngafa whatongia. Iai peki i konga rea. Koe palo vea pe ni ia whirika. O ko tō mai i kau pe ia he koloa pou ki he whituna. Pea pehe foki ki he tangata iksi o moi pot ngawe. Tuunga i he takilere. If you want to go fast, you go along. But if you want to go far, you all go together. O kua tu heni ai mau talamono ke feituuna, pa moi ofa lahi atu, pa me family, pa moi motuani, kia te koe ek minister, tangata ek CEO, kau taki o potu ngāwe, pa pehe foki ke kau ngāwe hono kotoa. Ke hoko ho o whakahoko whatongia i heni, i he tau e whaka hoko, ke langi ia i pea e ki o tua, ko ho tau whakamui. Lewe ai malanga tua o whātu. Hange pego ia ku tau au sia pongpongi ni mono au. Ka koe o au tau au sia he pongpongi ni na fo mai ia me vai fonua ewa. Ko wange whainga maari e koe ni ia hafoka. Ke ne whai harea whahafofonga ma e wahenga ewa malo. Papake o tua ua whita rotorotonga. Pea kou kore ke u hufanga atu i he tarakatap kakato, ko osi ono whahoko he mokirea. Ka tā moko e whengamarien, ke u whauwhonga atu e kāinga me whangawhonua i e whamalo. O e rea au taka i e whonua tupou, mo weiki. Ke henga tonga lahi, ne whie whulaua, kai kite noa i ki motu, ko eua. Whawhitai e mau kloa, miro tatau. O mau haka he rangu ko tau, he mau kau he lau, mo lau he kau. Pokatau, na ke iwelata o more ho mo ui. I he tuku pā ke tokoni ke hau, i ono whatataha e whanua. Pea o ke kei tuku pā pe, mo pou, e kai ngai whanua ke he moto, he sila, ua tua motonga ko hok tofia. Whamalot ke hek pare mia, skeitari ke kapineti, mo kau whauwhonga, me pureanga, i e whatongia ko tau ikuna. Whamarot ka te koe eik minister, i e ngai fua whatongia lerei, ko toa, ko lava ki whungawhanua, me pure anga tupou, mo ho eik i mono kakai. Ko e whatongia ko rifaki ko uma, o i kei ko hamea ko whaingofua. Ka i he takimua e eiki e whaingofua. Ai whaingata.
O rea mo fat mo o rea kata mo fat same. Ke fatongia ke whakahokak anima o ma mo loto o kwata ata. O kwato e mautara monu ke whetona. Mo ngai hangam. O hangam ai me mua. I ngahi lakanga ko ui ko kiai. Ko maulo tō me hufia ke kokoto i pē. Ai whai māti aki. Mo fuafatongi oska verenga i tokoni. Mo tatake ai o tō mafi. Leo leo e maranga kai tau atu. Malo. Whakamāri e koni ku tukuia mai tōtaha ku hona e ahon. Minista ke pot ngā oe whanua, savea, oe palani mo ngahi koloa whakanatula. Toke tā Daniela, Riko Hihifo, Fosmalo, e whai hane mea i momeniti koni, malo. Malo ba ko le beke hu fanga he fantapu ko sono fai. Kau fai pe tau le. Mo fai pe fa malo. Ko fa mo mo ya tu pe se tari pure. O lo pe ku lai ho ngai fatongia. Ke ko hi ko mau ingai aho pa mo no tala. Atu mai pe fanki minute. Ke fa ho ko ai tau por kalama mo alea. Ko tem fokon ku osi pe temi mo ku te ngalan pulu mak mo sio pe ngai ta ko te lan pulu sote pulu tupen lan pulu kai ke te halan pulu he ku tu ko ai gen ke ma mai ta mai he pule lai li wa ko me ku kure ai he pompong ini ko tu te pule ya tu ai pe he e he temi ko ni. Kai fuke maho inga kawe lanu maho inga pe kawe fatongia fa hoko. Mana pe he pe ko lanu pulu ko lanu ya langi. Ki kamata kia. Ka kon ko hao. Ma we lan kurei me tu ni me pule lahi. Pati u ki lere aki pe ia. Ko fa mo pe se tai pule he to mui. Na ma fuke tala fa tu pa ke he atu site. Ko mokoye hawe fonua ke fai ai fatongia ko ni pau kore mai he pale mia ke ki toloi mo ka kore ka kau fana ke maha ko ni nai loto lelea kau fana ke maha wa tange to mai pa foi one ke tau moia teria o ta fatongia ki he hau mo fonua ma ko fa malo he tu tai me ha fok kai uma ku kui ko ni ko tawake alevan loto lelei ke mau kau ngā whanonga mai. Pe moi kau whafonga koe ku mau lava mai me e ua. I whafonga ia tu pe ai wahe whanua. Mo mana tu pe u keha e ua ia. Ko o tu moto tonga nia nai whau ia makawheo. E ua ia nai whau ia he efu me he whare tufunga tangaloa e tu matupua. Ono kehe angai. Ko fuafua nofo i o iwana keke nofo i haka kaina nofo i he kau maui. Mau ia talanga mo mau kiskisi. Pako ia ko naki maria mau ia talanga. Kia mau kiskisi he mea koe ngāwe. Hau ke tahuo. Pe oua te ke toi sio ki mui. Ke iloka ke toi sio ki mui. Koe mea koe na tahelai e toi foki mai pēia. Na toki mamahe kau mau i pe toki kamata hono no foi. A e ua he kakai. Koe kakai o e ua e koe kakai e mei tonga tapu. Alu pentai mi mo e nau. Toko lahi ange alu miha hake ki e. Whekau he nea whio, tai mi ko ia hafoka. Man mua. Mō ka hama ki e ua. Toko ni kono tau he whanua. Pe mo e kakai. Koe ke to e ngā ue lea i he palowea pe koni ku talanoa ki ai e. Lea ko osi. Ai ke henga tonga lahi nei whio wholaua. Koe ke to e pehe. O koe ke to e kite noa e ua ia. Ko e ua e o kui he. Pahange koe rea nei whai e hafoka. Mō tokanga he koe pia puaka tau ai. Koe pongpongini ko hanga o
O whakawhai pe ki tahine e ua pe, ka pu na tui osu mehe ako. Pa koe mau whanofo koe tau kōsi, na ui pe ki tamsi ta tau pe meo ki le kako, i lau tohi ke hau pe o whawhonga i mai, ai kaha uko o e ua. Pe koe whanofo koe ni, ko wonu ia koe hene e ki toko ta. Ai ko ānau pani, me tufu vai e ua. Ke hea peo whawhonga i mai ai whanau mo tō tupu o iwa, koe kaha ui. Awhi tai mini tau whaamo ua mea lahi. Pangalo ke tau inspire, ai hoko atu. Ka whuki tau ilo, ai hala whanonga mono ngahi. Whai ngataa mo ngahi, hui e whai ka ki tau tōru. Koe tau kōsi, ta mai e he sea whalea lea. Kōsi whakanofo au e koe, minista. Ke walangi whalea lea, ko tonga whai whalea lea tō tupu. Ke walangi po tau tuai e whai hoa pē taha ke hoko ate whalea lea e ngai kaweinga. Whikau aki pa moe wheliu liu aki a ea pa moe mo ui. Pea tu hake whawhonga e taha e ke mai kau. Koe ki hani whikau aki e ne whehui anai ki au. Koe ki hani whikau aki anai moe asenita. Kai whehui mai a kau. Na ke nofo pa ke whakakau. Te ke hoko koe minista. Pau whai ngata awho kahau whakatupake e ne whehui mai anhau koe ke whikau aki e moe asenita koe ne tala mai ki o aluangi o sea. Pau talangi ke koe ku hau aki he whalea lea. Koe whekau i. Whekau ia mehe kakai o e ua. Ke o hau. Pau moho nau le o ke whalea lea. Koe whuke tau ilo e hala whanonga. O ko maho inga hia pe ke hena taha hange ko anau. Ka pau ko hatau hala whanonga ko whatu. Ko tupi ko whatu e he toko take. Ko tau whatongia ke tau whakao ngongo pe. Ha aho e ui ai ki tau to. Ki ha ngahi whatongia. Ko ki tau tolu ko ngahi mea ngā ue pe. Ha koe peo no taimi. Ka pau ko iai ha palani lahi ia hata. Ki he whanua pe koe kakai. O koe pe ngahi mea ngā ue. O ku tuku pe. Ngahi mea ngā ue pe na teu i pe. E ngai whamili. Mo ngai wahe whanua. Pe mo siasi. Haka kai ke nau hoko ko ha mea ngā ue. Ko hui ko ha palani. Ki he kakai. Ko pau ki he ni. Mau mo ilope. Pau ko whamalo he pongpongin he ni e minista ki mo ai au. Pau ko whepe ki whafunga i pe mau timi ko ni. O tau ku osi. Timi malolo ko timi motua. He whakamalo ki ai. He whakatoka mo i kini o e hala. E fōwai hawhai ngā ngāwe pēni hange koe potu ngāwe koe. Koe leleha ngāwe koe tau tū i he uma. O haka kai nai mua e ki tau. Koe potu ngāwe koe ni wā no tāla ia on. O koe hau noa tāke. Koe potu ngāwe ni koe hou eiki pēna nau ia. Koe tau ku osi. Ofo e mau mo ui i he pehe e he ene awhio. Ke ui ato ke tā. Uhila mo i langi whas. Ke hau ki hen. Koe fuafua minista. Koe ke ofi ia. I he tala tuku whakaholo. Koe taun. Koe ni ku ui mai au. Ke hoa. Pa ko whamalo la ki e he na ne fua e ia e mea ua. Ne fua e ako. Koe matai ko loa e whanua. Ne toi fua mo i whanua. O ku toe ange ia, e ne mahu inga. Ko hono mahu inga, ka inga he pongpongini. Ko square kilomita pe e fitu ngeau whahiwa u tau nofo takai holo. Ko e konga ia ai, o kai lava whai ha nofo ia mua mau mo ui mea. Ko e mea ia u tau whi mori ia. Ke whakalakalaka e whanua, u tau whi e mau e kele mo e whanua. Ke whai ha nofo u tau whi e mau e kele. Ke whai ha whakalakalaka wha ekonomika koe mea ta taupe. He kai ke alu e ta uia mo tupu e kere. Ka ku alu e ta uia mo lahiangi e tau palopalema. U alu e ta uia mo lahiangi ho tau toko lahi. Pa koe mea e ku mahu ingai
ai koloa o puke puke I he potu ngā oe. Mo whakautangi ki he tala noa koe ni. Ai tala mai he taha o ngai university na nao mau whai ai ngā oe tu. Ta ue tolu noa ki he nima noa mei he ni. Koe konga o nuku alofa. Pea moi otu haa pai. E hawhi mita ia I lalo he tahi. Ko ni tanto ki hoko ne fu whakatamaki. Pa tau whenga kumi kele ke hiki ki ai kakai. Ka tau whamalo ke ni a whio ke I toi hono kele. Ke awi gai kakai tuku hausa. Ko ku ngā gana toki oso no whai ko I ngāwe I he moi. O koe ngai whare container na mai kausia ina ke tufu. Pa ko alat ke asio pa talat ke mai ke tufu. Tufu ke kakai na lotoka nofo na tolu I he whitu ku wano. Pea tāwhea he taimi ko toa pe. Pea moi kakai o ku nau nofo na tolu na vela ho nau ngahi api. Pa ke toi lava ia o wheto. Pa mato tufa vankifa. Ma watu koe ke tufa. Tala mai e ngai whamili koe kuesia. Mo kātaki whamori koe kere ia mau. Koe ahoni o koe tau palopare ma whakanofo anga. Ma ai kakai. Koe kau tuku hausi ai. O koe ke tau ilo tau tomo lava sio ki ai. He te kai ke whai ha ngā weke. Kau nau nofo olope to a kolo. Nau nofo olope he loto ano. Ai koe mea mahu inga ia o koe potu ngā ue koe ni. Koe whonua. Mo hono koloa, whakae natula. Ke whai ki ai hatokanga, mo hanofo, ai ngā ue o ku whakahoko. E he potu ngā ue koe. Ka o mai ai ai whakaamu koe ni. Hange koe tala noa ai CEO. Ke iai haka tauhi koloa lele. O koe ke te aha tau maka koloa tau tau koe ki kele pe. Ka oku fie mao hange koe wholofola ku tau whanongo ki ai. Ai nima lele. Moloto ku ata. Ka ke lava vahe ke tau. Mo vahe lele. Ai ki square kilomita. E fitu ngeau whahiwa koe ni. Ki he kakai e toko taha kilu. Nā ku tui au ia. O ku fu toko lahi toko taha kilu ke tau whi mori I mea tata. Ka ko tau talai mo tau tuku. Ke tau hoko koe kau se tuata lele. Ke tau hoko koe kau tau koloa lele. Koe ko tau talai ko tala me folofo. Poto ngai koe ni, mo ilo. O ku lau kovi. Pahange koe whakatapu, o ku kape. O ku manu ki. Kai ke toa whai ngā lea hono o mai ki he poto ngai koe. Ka ko hau mo misiona pa ko os whakahape ke si. Tau furihi e hala fono. Ko mea koe nai ri aki. Ko mea koe nai manu ki I. O ku hoko e koe makamahu inga. He tau whanonga aku whai. He koe tau ki koloa pe. Aena e uhinga kia ulaki wha. He kai te puke ia e au. He te usi o ki tai. O koe ke wihe ni au ko hoku family. O koe ke wihe ni au ko hata. Ko wihe ni au ko kakai. O ne fola i ke whalelea. Pau fie mau ai he poto ngā ue koe ni. Ai kakai o ku nima lele. Ai kakai o ku whaito tonu. Moloto atata. Kai ai ha hala heni. Kai ai ha kākā heni. E ame ki he lao. Ka ku maunofo mo tu nga mātua heni ku nau I heni e honi. Ka take ngahi waa o poto ngā koe ni. Ke mau whengai ai poto ngā ue koe ni. Ke hoko koe whakaholo si o anga. Ki he kakai o e whunua. Ka koe misiona ia. Kua fuaki ke mauli liu. Ai talanoa o e aho. Koe talanoa koe na tamaki. Ki he poto ngā e whunua. Hoko koe talanoa me li. I he tuku ai lotu. I he whaikawa anga. I ha wheitu upe. I he social media. Ke hoko mea na tamaki. Ko mea o hoa me lie. Ki he kakai o e whonu. Whamalo atu I he lama tau pokalama he pongpongi. Whamalo atu si eo. O maho kau ngā oe. Mo tuku taimi ka tau hen. Ki pokalama mawenga koe ni. Ko tupe I pe taimi. Ke hoko tau ngā oe. Tala monu atu misa malolo. I angai whatongia te hoko at ki ai. Koe ki ulape te tato e timi ha whitu a ata taimi.
he ko koi mahalo e toki hange ko lau ane nei wa pe tau destiny ka tau taltari pe he ia pe ui ia e ko meanga aunga na steu ka tuku pe ai e ko teka ma momoko o fa malo tu ki hoku ki te hina ko ni ko to meri i te hina fo ko ni ko ui mau pe ki ha mau pe o fa fonga i ki mau tolo nga hine a o fa malo ke i he fa fonga mai family ko pe mo i fo ha ko ni ko ofa tu ne to fa fonga mai family fa malo tu fe ka e la ko talanga fu be fo ke ko fa fe ka we ko tamai a hoku hoa wa pe ko fa ka tamai mai a fo lau ki ha fa tau lo tu ko fi tau le a i ope fa malo ta fo e fa fonga i mai fonwa fa malo ke kai nga e wa na lava mai pong in pes nga ma mail fa aki ya ta difito ka ana e fa fonga mai tamai ga a ko on pe fo ki ya moyaki pe fo ka nipa malo nipa lava mai e nipa man mi family manu e ka ko kau nga ako ai fa e hoku hoa o fa malo tu ki ho mu lava mai a hon fa le tau ki pon fa malo tu se dal pur lava fa to ge pon o ko ki ko le fa ka os ko ku ko ni tava ka halai val ma si lele mai no tau hi va ua ni he lo ten toi ma o ya ha tai mi pehen ke tu fa ni ki lea ia fa hinga ka to anga pehen ka ko kola te mo ne ngo ni hanga fa ka lo e tau pol kalama kulahi me ai ko si oi fika mo e wa motonga ni he ko ta o hi va ua ka tu ko pe mo ke ka mo ka kola pe mo ke tu ang pe ni ki mi te ua ke fa pe han ki lea pa tu tu ang e fa fika u ke ni fa o si ta nga o fa la he tu te mo to no ka to Mario Moni ata puki he mai ngai kupu ki kau aki on poto pe kau CEO e poto ngawe kau mai kau mitia kau fok be mo mitia wani maka be mo me panau tamai a mi iwa tupu anga ta ko ia ko whakamaro ki o tua mafi i mō me niti koini ke ukawatu e whakamaro mo whapetai ki o tua e aho whakakoroa koini kua hoko makatu ngai e tau heni no tuare koini pe whakatapu tama pōno ki hei lala tangitangi whakatapu matahani koini mas pau tam bridge kalauni ya ko kore ke hufanga atu e ngai tau patapu no to be ko apaki i mo miniti koini ma fai be ko maro ki soka fonga koini be tapu atu ke ka si o ko to ko nau i heni ko o ska to heni tu pe ia ko nau to te nau fua patongia koto be i homa ko hota utu pe koe si o pe ai ko ia ko atu ka te koe mo miniti koe ni pasi mo ko puna ko ahon mo ni lau to sami ulaki ia o ka ki lo pe ko to ko pau ia hai angelo fatu ia angelo Mono ia ka koe tangata koe kai fōu he whakautua mate pe tū i he hala o pai koe. Pe nofo e nofo anga o hao manui. Ka koe lao si hoa ane manoko o ni whakalau loto aho moe po. Io, ongo hange ia hakau o tōki ngai bai. Me fua no tō kai. Neo pe koe hao ne whai ne monu ia pe.
o kai ke pe e paka to mate a ko hangeia ko ka o ko bilingi ai matangi io a ko hala o fai kogi kai ke tu ia e paka taha ai ka mao nyoni io pe ne o pe ko ha un fai fai totono o le monu ia pe a ko hala o fai kogi e auha ko ai tamasi mo ko puna ko ni al be ko o fai me ko ni ko na mawanga ki ai ko no no ia pe i e o te ke alo faka pe kiki tapu au pito ki patongo mai re ti o me e hoko me pe te hao haha ko ha pe me le me faka o ko me ke tokanga ki ai pe ko ia ko uria atu he mo beni dio mo ko naki ga te ko alo lau e proveti ba tolu te ke mau ai e mo nu ia ko ia i e po kala e o tua o ngai ao ko ia ai ko kia te ko no mo tamasi ko uria atu pe te ko e ngai mea ko toto nai tu pe ai we me kamata anga ko ka pasa ki ponua ko poa e ho e tio baba hapai niu au niwa ko au ko fae pe o te fae ki baba ko nai mari mai ki eua ko to ko wesen habea ko tu pe fi de moniese habea pe alu no mari e ua o ko ia fae ka paita le abe o ta fa borbore me fa le kuia ni fo le na u be ase de habe be to ka ko kuia ko ngo niwa pe ka te to fa mata la u kia ko au pito ta ko ia o ku hene mo to mo ya tu ni hene mea ko ku ila butu ya o ta ko ko bore na ko lau lot i kai no foi se su eslia na te no be o matanga mo ui o bare au ia bare ngau ka uri na ki wako na ko hu be ki a telefone tau pita ho lau ki ia te ko no pa tu ko ni o fai fatongia ke tu po o au pa e ti a honi ko no ko ni ko ia ko fa malo ata dera to ka ko kureo alu o wa da ke be na ki to alu faka se keke o lo me ko ha pe me ka uri le ki ka u me po ki ai me ko wi o na ki te po ko ki ai ia ko ia na ke tu to ta hapi ko mi tu e kai hu ke kiloto to ka ga ke ho ka ngau ya ko ka si o ko na ko na to te na fai ho patongia ko ia pe te ke mea pa ko ia ko kuria e ni to ka nga ki pare tu po mo ka ha o fonwa ko ia ki to ka nga ia le mo to ka malo le ba he kau tatawa malo malo te le mali mo le mau inga e pongpongini fa hako me e tanga taiki ya hage be ko nga hi o ko ta be ku ta ka mata pe lot pa te tau te fa sa pe lot pe ya hage be ko le a minister hana ne iloa ahoni mono mo feitu mo la kanga au fa no foi ai pagu pe mo anga tau ngai mo i be tau ngai ui me iki e fanau mai be ki tau tolu mo tau ngai ui pa te tau wa be ki ha taimi o sa ki tau e fit mo full pagu ne hanga o tofa mai hala te tau fono ngai tau ilo be ku hema be ku mata aku tau ia taimi pa te tau ki itanit
ngai koloa o tai ngatai ka e va tai mi ko ne tai mi tau fa baba ia e halafononga te tau fononga i taniti pe ko me ma ui ngai e tau nga hui ko da be fai ta fa ko le tau nga o ngai ngawe hangi ko me e mista pe ke tanga tai ki tau hoko ko ha akau o tu he ve vai o i kai ko e fanki kafukafu o wiringia he ngai matangi pe ka fa mali ko ni ko tu ko de pe ke fa kau ke ne fa se tau nga bongbong malo Ki tau whaasi. Pea koe klesa eko si sukalaisi. O whalahe o tua koe tamai. Whio hia lau maria maani o ni. Ke tutuku o mo ki tau tolu he pongpong ko ni o ua nahiri. Kai whaipo tangata. Amen. Malo. Malo. Ona waka katoia e tau proklama ke koia i he wani ai ni whakahoko tuia me ofisi koia e whanua, Savea, Palani o e ngai koloa whaka e na tula ai a wange koia ni mōna me kei koe proklama whakanofo ni o e minista o koia o e potunga we ona po Daniela Fusimalohi ki ona laka anga o koia ko e minista tupe mua ke ulawe e hoko ya programa lo tonga ko tai mini o ko hoko ai imista pe foke fi loaki ai ni kamata pe lo tu ane ho fa kau fulau fu naki ai ko e tanga ek pe ho ko ya imista ni ewa pe ni hoko tai pe ya le tali ai ni hoko tu ya e CEO ko ya o e potunga we ko Daniela Kula pea ne hoko tai pea ki hono lau ko ia o i tohi whakanofo ne whahoko tu ia e sekretari ka koe sekretari pure ia o i kabineti ko Paula Mau pea pefo ki he rea me whafonga ai family e whahoko tu ia e ku amerie Fusimalohi pea pefo ke rea e whafonga ai waifonua e ua ia ko hafoka pea e hako tai peke mea whamalo a eki minista ona bo Daniela Fusimalohi pea ke tupe hoki e pokalama ko he tau whanonga mai ka ne kore eki minista hawhainga maari ko ange ke tangata eki ka ko ene kui ko tawake helai walo hangi koe kumumea iko tawa ke whokini awe iari e ene awhia ki kupo ono ke ni tonga i e kainga koe ene naulawa mai mi whanoi na hikfo o mai ki eua hiri koe ia ai whatamaki whakaenda tula koe ni hoko ki he ongo motu koe ia ko hunga tonga bea befo ki hunga hapai i he wafe uoa ai na rotonga i eua e kainga bea ko tawake o kunyanga tonga e kainga pene ai whaki whai whenga ke whahano ki waka ke kakoena kukuma o whenga maari e nai o ne tuku mai ai ngahi rea maari bea pēwhoki ki he rea popo bea moyako naki ki he whawhonga kako no mo upuna be whoki ai eki ni staff o pea i taimini whoki koe whakahoko whoki ai whaita i he taimini pea koe la waina ai whaita ai a koe tu whoki he taimini koe whaosi pe o e ngahi whiloa ki pea ko tawake be taha whekita ki ai tamatui he ngahi kātoanga ko ia a eua pea hange ko ia ko wakai ki kai piki ngai motu ania ki he tangata iki i e family ko he tangata iki pea o whamawhana te wakai te hukai hukai maukonga eua pea i taimini ko e whakahoka tēnā ai whaitape
Ulawe i fuke awhalai tēni ko e kapnedi foki i he taimi hongo fulmata anai nai. Ai ke uhingai ne mau ko hako pongpongi ai proklama mau ingani kai ata e minista ke me ato ki he whakataha. Ya, hange ko motolu motok me ato mui mai ai fitu ko ni mau ko tua doai ko e office pe ko lo conference ko ia o e office ko ia o e sabe fonua benga ko lo fa na tula i floa ula ki be olunga ai ko e ka o se pen o ngai faita kai ma tu ko de ka fe pe fo ki e minista ki he fatongia hoko. Ke ho tai be famalo ki he kapneti be foki ki he kau minista ko nge ka dia ko e kakatoni o e fano foko ia e kau minista kai kamatarewa ai fakataha ko ia ai kapneti i he ahoni. Ke koe no te be ai tawange ne utaki lele ia tu ai programa ni e ngalu ea o kai ngata be e tau le tio onge ko ia koe talo tau fononga mai i whanofo i he wiki ku osi mo e mau whenga aki ai pia mo e AFZ Romson ni whamawholarea a Tonga kai malawa ke mauhanga ma ukakato ai ngai programa mau ingani talo me he wiki ku osi ia hau ni tau he ni e office ko ia o e savea ke whakakato ai polokalama. Be ko e tari bene ke whanonga tu ai kina utolo koe na mau kaunga iheni. Eke koe kala bana e fatongia foke tu le tio ke mau os ben i tau pesi be in pe ta tau ki mau ai me he ofisi ko au ka foi fatongia foki he faita mon tu ko e tau pesi ko alipate ki sina junior be ofisi ko ya savea kono a ngai ko fa na tu la ko au lisiate tana tohi ka mu me a ofatu.
Io.